O le ua uma ona fofola fala o le taulafoga. Ua taʻota foʻi pagati o le tautiʻaga. Ua mae a foʻi ona tapui le lagisa. Auā le tatou vatapuaʻia ma le tapaʻau i le lagi. E ala i le galuega o le talalelei sa fitaʻituga ia ai le ʻaufaigaluega. Totofia le atua i so se fatatapuaʻi. Ma i se foʻi sa moa ma le tapuaʻiga i le atua i lenei aso paʻi o le alii. Malo le fai o le fai vai a taususuga. Faamaloa foʻi le tapuaʻi le mamalo le atunuu o Samoa. O le aso salona lua aso sefulu tolu o Februari lua afe lua lua talofa lava. Le maota Samoa viiga o le atua manaʻunaga masani tuusaʻo atu i piduia lisini au se talia. Vaalua ma le kou famoa valuvalu tesi ma le o iva fa tesi ma le tolu. Le auaunaga o loo tautuaina se tatou tofi o Samoa fitu aso le vai aso lua sefulu fa i tula. Te mai moa mai ai tala i mea tupu le atupu tautupu mai Samoa. A o viiga o le atua soifua e pei ona lagiina le tele o ʻaufai mai Samoa niusila ma ausetalia. Faatalofa atu ai auauna tofi o le atua i so se fatatapuaʻi. Lausuga lauafioga patele makusi Hazelman patele ma patele paia o le ituaiga sa uma lava ae mai se le maualuga o le ekalesia katoliko. Faatalofa i lauafioga le sea o le ekalesia Methodist lausuga le tausimatagaluega Liverpool Reverend Fagu tomalatai ma le faletua ia kasalautele le faapea foʻi le iesuga i tausimatagaluega ma faletua mai se le maualuga o le ekalesia Methodist. Faatalofa i toeina o le ekalesia e fakasā manai o latou faletua. Suga i faafeagaiga manai o latou faletua mai se le maualuga o le ekalesia e fakasā. Malo soifua manuia i auauna ma faletua o le ekalesia AOG i le itupalagi ma le itu Samoa mai se le maualuga o le ekalesia AOG. Faatalofa atu i lausuga pasta visita falevai Amosa ma le faletua i avae. Faatalofa le ekalesia sofitu le itupalagi ma Samoa. Ekalesia o le ʻaupaʻia o aso e gatai mo le maua Iova Emanuelu ekalesia so faatasi o a uma ekalesia o a latou ai le tapuaʻiga a Samoa i le atua le agaga faaloalo e faatalofa mo outou uma. Faatalofa le saufaʻiga tamā ma tinā malōlō manumālō Reverend Tavita Roma ma le faletua iā Tailua Roma. Reverend Savailoto ma le faletua iā Peri Seloto. Pastor Papali ina mulau ulu Samaoso tina malōlō manumālō iā pe Vitautua ma ua se aso faumui longo tae au moripola faleo manu savainaea. Faatalofa i le ao sinasina o le atunuu o e o lo tapuaʻia faiva o Samoa i le aso ma le aso lau tapuaʻiga mamalu e umanuia ai tiute ma faiva o le atunuu. Ia malo foʻi le ona saʻi le soifua matua o loo ia i outou. Faatalofa ia o loo mafatia pea i gasegase o le tino taotao mea pea i le falaefu ma le apulupulusia o tofaga. Ia malo le talimaʻi faatuatua pea i le atua ia avea foʻi ia musika o lenei alata veeseaini sitiga o le tino iā te outou. Ia faatalofa foʻi se o tatou atunuu pele o Samoa loo ia i aiga uō ma e masani lauafioga i le ao mamalo se o tatou mālō lauafioga tui ma le alii fano valetoa so alauvi le lua ma siomasiofo. Faatalofa i le paia o aiga ma latou tama foʻi ma aiga le usoga pule matumua i tuau ma lataua aiga i le tai ma le vaʻao fonti. Mai se le tapuaʻiga se o tatou motu mai saʻi iasua ma le vaifanua fo ma ai tulagi sa ole ma saleʻaumua ma le launiu na saʻailua le afio faatui toʻotoʻo faleʻula laʻauna matasi ma upu iā te oe le motasā. Tatou polokalame masani o oe ma le tulafono lauafioga le saʻo le o tasuatele tufele faapea foʻi le suga iā suʻa Vivian Tufele. Le afioga i le faatalofa le vaega faaupufai a le tautua Samoa lauafioga Profesa Dr. Afualo Luagalau Salele Wood ia mai se o tupu mai e o le atunuu o e o loo lagolagoina foʻi le vaega faaupufai e faatalofa foʻi le agaga faaloalo le vaega faaupufai a le HRPP ia i lau fioga le taʻitaʻisili i lau susuga tuila epa sailele malia le gaoi ia mai se foʻi o tupu mai ia o e o loo lagolagoina foʻi le vaega faaupufai
talo fo I lau fionga I whai lau tusi, le ala rimoni ia malo lava le wha malosi, ia tau iana I hanga le fo I le atua I le si ngā ngase, fionga le tai sili atu I le epa, mawaso na wha sili ngā malosi, ia awa lava le tau tua ino le atu nuu, ia aolo o maua pēr soifua mai le atua. Talo fa foi I le HRPP supporters, tai foi I le langolango ina malosi o nei po kalame. Lau mai mo mai lungo le upenga ta whailangi, tai foi fie e vea nei po kalame ma wata wha solo. Manuia foi le au mawai nei atu nuu, ona o sa ili ngā manuia mo ainga, so I fua manuia lau a fionga ngasu taula sisiaos, ia whapea foi lau sunga sau whainga Kenswo, lau whitalainga whaleono Filipo ma le tausi a Perenise, le tapua inga le uso le fionga le uso ali, lau sunga tui la epa whai ai ma le whalitua I a maunga mu, ia whapea foi na whatalofa ma le nganga whaaloalo I lau fionga le whaatono futialo, whaleono ia ma lo lava le on sai, ngase foi o lo fianga ia foi ma lau fionga, mas foi tapua inga le whalitua ia Ana Rosa whaamusu whaleono, fionga le Preston o le Kalesia Katoliko Samoa St. Mary's, whalava au Paulo Penese ma le no whaalo. Nei tina mātatua ia te maseve a pulu wa aisola tala I tole a foa, whatalo whatu ia te o tō uma, ta mamatua ia mana ia ena whale ono, pia foi la fionga ia kāvo, toa ma le whaletua ia Lucia. Fui maono a leti wha mausili ma le whaletua a whamasanga lau whilita finga, sau vau ma le whalitua ia o la itai. Se mi ma sera nantun, lino le a lino ma le whalitua ia epi tau pa usa o leonge, ta motu ma le a inga vai tō vifi le moni, ma lo lava le onsa I nei fo ia supa I o le atua. Whatalo whai atu lau tō whaanga Filipio ma le tau si ia pua. Le angang whaalo alo I whatalo whatu lau sunga Felice se ni o tau tolo, ia whapea ma le whalitua ma le no whaalo, lau a fionga lau fili a rona whai ngafa, pia foi ma le whalitua ma le no whaalo, alofi popa o lepa ma le whalitua I a Viena. Talainga ia se umanu matamua whaalia ma le tausi ia Sinta, pale sio pela sio ili whaaso o tau ma le whalitua ia mtau mei, tamamatua ia saipele kome saipele ma le whalitua ia ano whale saipele, Alessio Mulipola ia malo lava le soifua manuia, ia whapea fo ina whatalo whale ngang whaaloalo lau sunga, Aloisi Kori Leota ma le whalitua, whaaseu kawa whaaseu ma le whalitua, tina matua ia Teresia Sekolatika, ia malo fo ile ona sa ia te oltina, whala na I taua mose I lai ma le whalitua ia Caroline, ta mamatua ia tele ma le whalitua ia matau eina tarsanga ma lor so I fua manuia, ia whapea fo I Savelio, olo manu ma le whalitua Mati Suamili, Miti Edwards, Farani Swan, ma le whalitua ia Whiao Taito, Swan, Mati Malanga o ma, ia manu so I fua e, lau talenga whapea fo ina ia walo tausini ma le whalitua ia upo, whaamalua I, ma lor so I fua manuia, whaatalo whaile ngang whaaloalo lo fionga whaalava au tau maia, whapea fo I whalitua ia so vale whaalava au, Maria Akiau, a mitua na isimati ma le whalitua ia a kenese to mata, whai uputuila epa whaatili matulino si a moa, pia fo ia so mua pe sa amino Yoane, ma le whalitua ia nifo sione haitang, motu Elia whatia lofa pouvi Poloma Branch, whapea fo ia so lupe pe sa amino, ulalia nupursu leo sala pe sa amino, ia whapea fo I pule le lofi whawhano le alamisa, mawala upulasi mawala, Paula Pan, Solomona Vui, Nicola Wofo, Fatalo Fafoi, Tamamatua, Yasa Ilivao, Malfalitua, Ya Prestene, Leuso Ya Malama Comments, Yafapea fo I Malolangi A Yang Loau, Fatalo Fat fo I Lau Fionga Tui Fasisina, La Ulu na Ilivao Tele Wepi, Yafapea fo Tamaya Pitone, Manuali Ya Sofa, Fapea fo I Vai Faiva Setefano, fui a vai Lili Rivo, whapea fo I le fui a vai Vivi, Esekia, ia mahalo lava le soifua manuia, le whangaloina tapua inga le Kalesia Katoliko Samoa e Rutihio,
lau fitalainga le fale fitu, lio voli tufunga, ma le tau si ana tia. Liu ngatala tau fale tau langi ropeti Stewart o le afoa, ma le tau si alo minga, talainga ia ono fia maanaia, na uma ma le afionga ia sula daisi ma le nofua alo, le aula vikali ma le tau si alo afaa, ia malo lava le soifua manuia, i lau susunga fale ali i anau ai ono, asuelu ma le fale tua ia silia, le vao polo ma le vao polo ata ma le fale tua ia tunu mafono ela, ma lo le soifua manuia, i le fionga le sao tanu ma pepe sopo tafi. Tau manu pepe sopo tafi a mali i ma le fale tua ia peka ma le nofua alo, ma futa mamao mai me le pone. Ia me sfo i lato uma o e olo ma futa mai alo ta ua fo i o lato swafa, nga whaalo alo po kalame ma tau te whaatalo fatu, mo o tau uma i le nei fo i tūla le afiafi, ma lo soifua manuia, ma lo fo i le ono sa. Tātou po kalame ma sani i le fionga i le tupau whaasina i ato le afoa, lua moa, sa i ato le afoa le lua, mai fasito o tai ma vaipuna, tātou insinia i a maiko to le afoa, ia malo unei tangata ayo ainu u i linga noa li tia sawa inaya, mai sala i lua savai, sa pali i savai, solo solo, lufi lufi, fale a puna ma moa moa, tautua ina lo fita ma futa mai le ne yaso, ia a e fia mata mata mai fo i tato po karame, ia tato mata mata fale lei, e wale mata mata fali, i wai e ke anu ese ai mal tato lai, pe a fia mata mata fali, ia o le pese lea mātou te whata alo whalo ia tuai, mo o tō umai le nei tū lao le fiafi, ia li liu mai o le whaanga sol solongo le tātou po kalame.
Toi luas fono male tasi minute ona tale o le itu la lima isini au sitalia. Le vi inga o le atua soifua na o tau whaafonga mai ai. Langi ina le au whaipese o le ola toi fuata ina mai Samoa. Le alofa o le atua ua sili lava lea ia te tatou uma. Le ai lava se alofa e pe o le e le ai fo i se alofa e whaatusa tusa ina. Le alofa o le atua i lo soifua. Ia malo ni ma se o mātou wola. Ia mai se fo i tatou uma lava. E ui lava ina tatou wha le tonu. Ia ma te lea wha. Wha le tonu ma koe ke lea wha le tonu. Ia o le alofa o le atua i le mawhai ona. E sa o ai fo i le tala e tele ngese lo na toa sa. A o lo na alofa e mua pea ia te i tatou. Ia so uma o le tatou wola. Ia vi ia le atua. Sanga wha tele ina pea le. Le alofa ma le anga le leo le atua ia te i tātou ta i toa tasi. Ia o le tatole fua, ia o te whaatalo whaatu lo wanganga whaaloalo. La wa fionga le tapa au whaasina. Fionga le tu ia ana ave au malanga. Ia a o le tama whaasausawa le tu malo. Le na tu ina atu ia iau ton mai pea. Ia o le la fionga fo i o le whaululunga o le ainga malosi. Lau whetalainga la ulu o le taulau niu. Ia lau whetalainga fo i tupa i loa. A le Preston o le Ekalesia Katoliko Samoa. Ruti hio nei. Ia malo lava le soifua manuia. Malo fo i le fo lau ilangi mato le afoa. Tato ia i le asalo na lua le nei maasina. Ia le sa fo i nei pe. Na le whalava fo i nei. Na ia sasa ia uma fo i leo le nei maasina to le afoa. Ia malo fo i lau sunga ain pe lau fionga fo te mai tau ia mota, i po lau fionga fo i tau sala pe na lau si te fia i fo i le tatu au whaafonga. Le ua uman a penana e whaapai atu fo i mamalu le tatu. Ia le aso anei, le aso pa ia le atua. Ia pia le aso nei e tau alunga ai me uma lava le vaiaso, i meo alunga le tatu po kanami. Ia whaatalofa atu ai le swafa man malo Yesu Keriso. Whaatalofa atu fo i paanga masani o le tātou pōkalame, ia mese lava ia paanga o le matuwasenga i lunga ni YouTube. I fōringa mai wanga oia e lau sungai ni uia matuwasenga. Pi wato tere matuwasenga watu nai a tauwasenga a lea ia i matuwasenga. Ioi, rau vai kō le ingisho ni matuwasenga pi waku mai ngai de. Ko se kaua e ngai whai ngai de. Ia le nganga maulunga na, i mambo whenau whaatalofa atu fōna atu autostusi, tō tele ni matu au whanongolongo. To la itin matu autostusi ia te manatu ia ele faina le a tonu whanonga ngate au tusi mai ia patalo fatu fo in matu autostusi Paula Panks patai miti actress la Carona Paula Panks asobal falava au pamalu ai baby freten ia fa perfosione se loti mono na fanga tor ma do fo so fo mal na manvia i lau sunga NU ia tau fa fa malo ile lo fa maleanga le le atua ile nei foi asasalo na lua tole afo ia ole fata umana avatu fautuanga ile au matamata ia matamata le ia matamata nofo lesa finale o te fata no falo ia tu foi le sunga ia cherry savau tali fanga ia te tasi fo yo paanga fo yo tato pokrame ma lo lava soifua i lau sunga teri fa manuia le tua fa tasi mai a mese fo i ngal venga le lei pauria mea cherry lim faina be sea le se tangata ola o ngal venga le eses yo ona mea yo mea lo fato tino lava ia tato na mai le tua e mfaya na be esesi mea a si lo fanga le tua tu mau pe o ngal venga mana mana ngal venga le lei ia ti oi ia me foi ia tato o manava danga fifiam danga fatai ai no o te do foi le aso nei ia o tumu foi mo fa no noanga e fo ie wa a mia le tua e fo ie wo umana fatonuina ia fuanga foi ia so no foi te li ia watu lai tai mo fa ma fananga foi le vala au pa ia le atua ia mes foi i ainga ta nisio ainga e mes foi le whasauni fo i o malanga sa o e fo i lato ua wala au ia ile atua. Ia atu fi whatalo whatu i Lillian Bracel whale fitu. Whapea fo i te pora mika ma futa mai. Tai te pora, tai lili. Whapea fo i whasale le su e lo ma futa mai fo i piu iwa. Ia ma lo lava le
soifua manuia ia me se foʻi ia timu au vaatito i o loo mafuta mai ia tamaitaʻi foʻi ia Tris le musu ua au lelei leota ia malo lava leota le ulua ia lii ia malo lava le soifua manuia me se foʻi maseu apineru masei apineru ui kalofa ia masei koe vaaia foʻi ia masei ia malo lava soifua manuia masei ia faapea foʻi tifa fatialofa irai leota Lerison ia malo lava le mafuta mai ia te otou Miti Edwards faapea foʻi Paulo Ioane ia o le sivaegana le mafuta mai luga o le tatou pega te failagi lea o le apio foliga faapea foʻi ia Veta Arona ia faatai foʻi tusitusi mai ia aso vale falavaau le matosega ai nuu ia faapea foʻi Peti sa malo soifua ia le suga ia Livingstone auelua ia faapea foʻi vaia uma vauelese ia faatalofa atu le agaga faaloalo mo outou uma ia o le fakuaʻu manei a ona utago atu tuese leisi foʻi lea na tusitusi mai e le piifia kama mamafa foʻi lele ia o lea lau o tuese foʻi la ia i ma tatou api o voliga ia ae taalo pea tatou o e fiafia ia me se foʻi ia sia ale faio ia o loo mafuta mai sia ale faio faafetai foʻi tusitusi mai ia tolefoa taitonu le tele foʻi o latou ua amia i le atua i nei vai aso le gata foʻi i le nei foʻi aai o sini o loo tatou ono o aumau ai ia afapea foʻi nisi ona i aiga i Samoa loi foʻi matua ia ma nisi ona i aiga ia vatuia le avanoa i laufioga tapaa faasina fai ai foʻi se upu faamafanafana mo latou foʻi faasauni a latou malagasā ia i lenei foʻi vai aso ia le pesele fetaʻu matunei aʻi nu pesele na usu le fai pese leo le toe fotoʻina mai i Samoa ia po le fai pesele sa i tafaigata ia le ua muvu atu o i kauga malala ia le fai mai lou alii ua faafetai ae le saunaga fai upu lea fai mai lou alii ia faamama lou alii au ke falalave mai la pese e se yo foi que me kokna eu suda ia mo se era de pese pea lo wali ia fa mama lo ne lo to fai ngata ia lo fai ya te o talu lo walo fa mai ia join mai lo o lo walo fa le vinga la pese ai nu o le fai pule fa mai lo wali ia fa'a mai no vinga le temi finale temi fainata e ma fai la vededi ona fa'a mai ia e la ne ata to wo ma paanga uso ma tu fa fine so se paanga la vanilla langi lo mo ma tato fa salunga e tau talato le fa la utili e au le fa mota e au ta vola e au le pena e au le penei o me tupuina e tupu mai fo nei le ai leva sesi o tātou e sao mai ai ai se a le o tātou le awala le tātou te le mauan manuia ia ke liso le ala tonu lava lea e mafu ai ona i ele upu lea e au pena e au penei ia a whapio e whanua noa nei ia a fiafia ia le tu ia vai aso lea whanua noa le tu whapena o mai sofuanga le sofuanga lo tātou tu iai ia i la ia le ftalaina ia no fia manaia ia faapea foʻi le tausi ia malafioga feasula a teisi manaia o laʻua foʻi ua oi foʻi le poliuli ia finale le aopogisā ua foʻi ai le aopogisā ma le agaga finale o le faanoanoa me se folinofo alu misi le tinā matua ia e seta ia finale manaia ia mai le afioaga o lo tafaga ia o le mea silina momoli atu ai le loto pinale iai ona o tulaga fina le faina auai le faina auai le faina o atu fo i Samoa auai atu i nei matua ia o vai pela o fa pena lava ona
sa vali lava ono fia te lo teni e le ono fia le sa masani no ai ai Maliela. te la temi sa we foi pe awai mai foi ia te au i tu langa foi o melo tato ngaru rue ai e te vai ia e le ono fia le tanu mai le temi na mo wal fam talanga ia ua alu malanga sa tina ia sa ufaman fana foi te mai ono fia fa pe foi tau si ia finale a sula a epifania sa fama fana le nganga na wala cristiano e mesi fo ia i so tato lava maftanga pele vatu da fam tananga tato lava o le atana lava le tasi ia sa la mona fo tel e te vai lava e pi era lava pe fa iva di sipito o tu langa ai se donga o me te mi e to automation tinai lalo o sanga ia na to lofto o mai fo ia tu langa pe to ai e le nganga maulunga ia te o le uso a no fia ma ri fa pe foi le tau si a sula epifania ma neia ia mo le no falo ia vai nele o lao le lava mo le temi e mo le tu foi ia fa mai senga ia me se lava ia la ngona fa ma fana to te va ai mai foi le toa tu ma le malosia tu le leo tatu pokalame ia na lo va tu le fe au le tua na wa batu na o Yesu lava e ono le fitalaina am ia e fa no ia vai fa ma fan ina la tu ia vai pete dua po dua o la uma yuri e le te lava ona abc ai le polisa le se vana na lava ina ua fa nga le fitalaina Yesu ia le na o fa monyanga fu na am ia e fa no e sa te milio le lofa te milia tato to mana tu ai i le tele o nga venga le sa fa tina sa fa e seta mo le fitalenga ia mo fia ia le vesa mau foi tala sa tau sanga o te atu sa tu ai le kolusinga le covid le lua fisu mleiva ia sa tu la sia le pora sa moa fa mamia mai tina ami oto to te le lavo onisi vole mafai le mafai ia mesa tato fo ia le vela ma me la to e mlinga foi le mata matu na fa pena via me fa lo tele o so fu da ngang pa ia fa tasi me tato me le fa mai si le tua ia fa ma fana tu fa ia te o lua ma tua lo telenga no fia fa pe fo ile te mai tai ia sula ia mo lo tele ia lo so fu le tua o mena ana fa pe na mali watu Yesu ile to o la mai pe to mali fo mai Yesu tu danga masa fa pe nei mo le se tato fa tu na tu danga pe tai le na maliu to tu tato di faola ia na fitalenga na paulo le fai mai o lo vola ia Kristo o lo woti o lo mamia le lo ngovinga le o matala fai to ia le vo foi ona fa ngasetina ia no tino mai tu na foi ia tato te lo o mai ia te le lo to ita ia inu masalo ha o lo sting fa pena no mana o lo ia te e ki nga inga me o ta vai ai o fa fia na ta vai ni me le oti o ta vai fa fia i tangata o le afioti ia o ta kokongo le fa sa ka pe so le loko le oki o ta vai fa fia le ki nga le oti ia e le fina le oti o fe ia lo tu tu nanga na lo ia lo uma le na o le se ti nga o fe le oti ia lo var Madu foi so si me e alu e wasia e o manole me le halu de vole ko ngale oki ale mang vieda le vat ia per talana ia mi se foi ni si foi o so foi sa awai fo la so nafi le sunga ia e ke na si o foi ava ia sa langona foi ia le fia le loto la ba ia tu fa tu le fa tu foi ia ke na si ia tama tai ia Elisabeta ia lo tau beina lima tau sanga tau sinetina ia e moni mau o se moni mau e matua ia langona le loto ia mai mau pe fa pe mo le tele tina le tele tina e tau tana mai lunga le pole la o lo fa pe na fa manatu mai isi tina o le lu ia e wal tele tina ai nu ia e monona tangi fa mai o te lete mana o te fai sau hainga ia e nal tasi lava ia e tonu masina va ku ulima me malesi ia le tonu masina ia la te vai ulima me tangata de aro lofa fina ono le tu danga fina le o le tu danga o le de mauton ia ai petai le lason nafina matua au tanton winga lava ia wa lava maftanga Elisabeta ia malana ali ia tantonu Elisabeta ia fa pena lava fa mai se le tua am ia foi oe ia yo na yo walo ia yo quenchumis aleta le titi ia o le tele fa monjanga ia te oe
pau na me na o na tu e le wisa le se petale no fa no na fia ni fa pe no fa ya tu si o todo ya la ni le tua wa le te mai e te we mo ya cha o me te mana oi ni na sa wa ya lu ko mo pa ro fa le bi le lotto fi ka e na ko de ma ai le ya na pa mo si o fa nga na ka lo mai ku lo ko ko wa ya o tu dangan na ya le di we da ngango de di la tu do ha ya e talo mai lo mo ha mo si o fa na pe o fa vinanga nga e se petolo na no na nganga fina tu me le tu fala la ni na via semana via no ngo binga ya amu ya se peta na talo mai ya se wali i mo oi ya me se fa na ya le pini o te to o se tina lava lo fatu tu no tu lava lo fatu tu de cadecia lava lo fatu tu so to lua e silena e lava lo fatu tu le tua e se peta mo pe o lo tele ya me se foi nei ainga na vai na fita patia ya o ia sa upu o ia so uma ai uso ia so bale to vai tu papa ko ku ile hola nafi e tu tele le ainga ya te foi manato nei fo io le aso le fa manato e fo ile o lo fa family service le fione a patele paulingo e foi manato ai no uwe de penla sia de tala to le fo ina le mole manoa ye nei patele tele no nga tele da nga patele paulingo si le fia foi tato au ka koriko ia na mo fio mai ia patele a George Tower i lu matu wa patele mo pe na matwai longa na tu lai mai lona vai te le fia ia patele pale ia ne pale ia a lu matu sa ia foi le fia ia patele lui na ia la patele na mo mai a pe ia patele pale le na dua mai foi ia ma so ma lo le paudino ia le la na fa ma vai lo ia patele pale e tu se foi ma ona foi to finga e adu rumo dengan venga de tua venga soa dengan venga de tua yo mai atu patele pale mai tone ka sia ka kodiko ia le foi vi di sia ka sia tamu fainga lava i longa lava mission to danga foi e de man na mai to te tanga te lenga ni te tanoi patele a to le foi e fa pende di la ma tanga patele pale ia le lo te mana mana mai ala lava ia le foi to e fio mai patele pale e to sta e wi le mana le to patele pale de ka sia ka kodiko ai langa e de ma fai se sina apena da tof bila tu langa na de foto ya fio mai de sto danga e mo ila e de to yo sto danga to de karesia fa ka koriko e pe karesia do awai de fio ngal patel le la o yala na lo fa pena mo tala o ngafa wa le fio patel paulino pakel paulino ino tu la i men nei fai au o se fai au ang balu e to e nga fia e de te mi e fai patel de paulino le misa ia pe e adu to ina la sa pe sa la po pe fai ama ka mo de to ina e adu vale le vai nga fina le pe la nga ka mo fina e ke fa me ko ama ko ko ama ka me ku ai se me fina le bisi e fa me ko le me ko ama ka me de mo me o patele le mana o sui se berde o le misi sa wa de fa so longa ia o le amata na mo tu nai fe avia pisa sa wele mamalu le kadesia i tu danga fina ni yai ia o tu danga patele paulino fo paule se patele ke fa ngoinga o se patele loto mama paule patele e matua no soifua o le mama i no loto e yesa patele paulino so sesi e te lete te vai ku i ka patele paulino anu e vai patele de e aka ai nga ke no le nei tangata de anga e mana le ia patele tele tangata de anga ai nei ke kai fai lo ai patele paulino te mina wala ku ai fo ile te mi ino wa son mananga le plisi na wanu ia patele paulino ino fa pe mai ia la pe popo sa mo mai se batu ia patele paulino fa ia tu lo te fa ta dia tu mat malanga o wanu ia patele paulino o ina no ai de loto mama o patele paulino o tu ia ku fai ko ar kai au ia la o kide finga vena ia ai ka kala mai patele ta no fa ni o no sa o dinga vidi mai dat ko pof mai na vidi pia en leu ke mo fo o ia o fa i fa mai pat ia at ko po ia ka wa fa fianga vidi mai de mo o no wana bave de o sa ni mai ki o ia mai ngol dia fa mi sa se Skype ki yang ne maka karangwa ni mas peta liana na tadi lo patele paulino le mananga di presidi ni sa so swani lo fo le fianga ia patele modes ia pele sa no fo mai o le
le afina no fuanga le fianga patele mo le si a naki foi o tu lai men malanga ia o le o patele ia mo le si te le ia so ani nei tanga ke ka le si ka ko ia ma te minai o pe ia le fianga patele mo le si lo madlo te no malanga si o tato tu no ia misi la le ka le si ka ko a le tele o tala te na fa finale famtana na ia pakele a finale a Paulino ia fa vlavo ngai le fe na family service do winga e si dinga o dunga le live e maka e finale ia le modi mau de le mo le fe fa se tala bavena a tele ia mama ftanga me le pa tele ia le tanto nunga ia le nganga na inu ia na le wo pi fa todo mai atano ia tala na va to fa masena ia e tau nei se pesi tau nei se pesi e usu ia fa pena ona moli atu la fa angal tatu pokalami tatu uma la tustusi ia a mi se fitanga ta fina le fa le fi si o popole se o te ana kemi le o meni kemi o ka ko fa nga le tua e ka e ma fa yan ka ko ke ia se nga wina vai le ita e tu me tu tatu fi o tatu sa mo o ke siano o tatu o mana fa wina le tua e tatu te ma futa fatasi dalam na ainu pa te tele lava maro no ia ma no sau no ia a lau fitalenga o no fia fa pe fo ia le fionga ia sula daisy ia male no foalo ia tawia ina ia ile nganga fa ma fa na o le tua mo o to uma ia mtapo ia le malanga sa tinai le vai ia so fo e tu ina tu ai fo ilona tino ilona no foanga ma tato ma wa pe on sai tato fia i lava foi ina misia foi le maftanga le olanga nei ia awa malanga atutina ile nofoanga ua umonta pena ile atua ia mo ia mai tatou uma pese la lea mo to uma lava ainga fa no fa va liu mai fa nga so pia tatou pokarame pe ona masanyai
Whamei no te ua te ai nei le tu lai lima i sini au se talia. Le vi inga o le atua soifua na rangina le au whai pese katoliko. Mai yusu. Mai vai usu pe ono tau sila sila ma mai mo mai ai. Mo le atua ia no whaanga mo i lātou uma. Ia oe fo iyo. Pala au ia i le atua ia a me se lava le fitalainga ia ono fia ma le ai ngā li. Ia, telefoa. Leo vai atu lea ua no fua mai fōdin fōa tā vita. Le whionga i le ata tanoa te sā. Ia o te manatu ata tanoa. Ia le ngona fia ma le ngona whawhtai. Ia te mua leo vai atu o makua seki ma dawa tau wha ia sia uso mai sā moa. Ia o na tūlanga ata tanoa. Ia i le manatu mawalunga. Ia sā maua sia sā le lei. I la ua whionga le ata tanoa te sā. Ia o le nganga maulunga ata tanoa te sā. Se ina si na fisiri mai atiau ata tanoa. Sa fisiri mai atiau i le ata tanoa te sā. E lo whaapeda. Si umana lana e whātarofa mena o tali atura lea ma le awa ma whaotele ata tanoa. Ia. Ia, mo whai o no to e whātarofa atu i le nei vai no le fiafi o le aso sā. Ia ni ele lo whamalanga le o le tua le ua o lua sila mai foi o tilo antu i bitu la o le fiafi ele lo fo le tua lo ma luma soifua ia o lua fionga le foi tu la o le fiafi fatalo fatu le suma ia mai mo fatalo fatu i foi le ia me le maulunga o le tato o tulu lo fa pena na mai le nei tu la o le fiafi i lunga le porkalame o le mauta o viinga o le tua. Ia malo whaftai i le soifua manuia le tātou e tono a me se lava le tātou vasemo le tustusi ia matua ia o lo whaia pia le whaigo o tāpta pua ia o lo whaia pia ia lo tātou porkalame i le nei fo i tūla o le fiafi so se tafo le larolangi o lo e mau o mai whaasalalunga le kou whamo whapena fo i samonei ia mātou te whātaro whātu i nei vaenga o le fiafi. Mā lora soi fuato le whama lau sunga unu u, lau su i le nei fo i tūna o le fiafi. Ia, whapena foi na whātaro whatu foi i lau whionga tūstala. Ia, poro whionga foi le li pule o kau FM i Samoa. Ia, po le pule foi o le malei fua mai, i tātou pokalame pe na masani ai, i aso taitasi o le vai aso a datanoa, mā lora var soi fua. Te stemi lava te wawa aia tue ia te oe e se mana i o le swafa, o le ata noa, le ata noa te sa, e ni tangata sa psini mai a te aua tata noa, pe tu se fo ma so fina ngalo, e na psini me te atu le foha, ta fia manu nama tua wa ata uro te sa, piu kau fefe fina le a. Fina le utatu o manava ia le fionga te sa, ia te tautala ma le whaaroal tele, ono tūranga ia o mea sina a inga te tanoa, ia e le so ona saunu aisesi, ia e na au atala ia lea, ono le tele o temi e whaatarofa atu, ni matu masenga i lau whionga pele, e whapena fo i ni paanga whaatarofa atu, ia peo le tūranga na, ia na, ai ngofi ale tali sa umana te tali wo fi o le e tau fa msenga pe mo se nu me la fino te vala au yai pe mani lo tang fa matala fina ni yai ya e pe tai ya ni yai ya no fo ne mo fa ya atano ya ta ilu yai ya cha vai ya le mo mo na fa tu nanga ya le tatu le ainga mato dia fo tatu e le ngapa ia Yesu ya Maria ya me Josefa ya la tama o Yesu ya mais vai ia whanga o ngari tu lau ia pe o Yesu ia pe whaatinoa ia o le atari o le atua ia ai ono na whana mai le manawa o Maria ia o le ainga na le ta o le ainga ia o sia lango le ainga le atua e vale manatu ia ono whianga le atatanoa ia e le po a se lido le sila fio tu la toa le tunu ia o te lofa ia le atatanoa te sa ia ono o le alo te sa ele na usu mai ai ia aso buan malama ia le mai ta ile o te sa ia le fa na melo whionga le tatanoa e ora tani nane ia do manatu fui ia sa musu fui ta ia langa o tūlanga le ia le fui le ni me fa penga inga ia me tatanoa ia te fifia la ono tele temi fa ta do fa tu do whionga le tatanoa te sa ia pale ado fo te sa fa tu do foi ai no
Wa o ma foi na kala mo ko besenga te le miro mo fo tono de ta wa fata do. Ia ale tulanga ma modunga lava mo tato flein o le afa le fitu i Samoa e mo le fela inga mo le fionga de al pule le fionga de fai pule ia por talenga fe al pule por sunga foi le fai do tusia banga fai o HRPP ona o lea matano ma le pule a tonu e mo se no ma le sunga te sidia tu le pa ai longa e mo nanga lope su mai na vai dang siaki ia le o mara termine ele to mo mas fa linga ia al pule ai ale wo confirm ia do fionga ia afa fitu Samoa ia afa lima matu ne ia ole na tonu ale tulanga le na le o lo ia tato matau le na pe on silfia ia ole le na malanga tu na fia le afionga foi le ai le tita i o van fa po fai le SRPP le sunga ya tu le pasa le me le ngoi i le na o tonu wa tu New Zealand malanga ia masa ma o foi se fa mtalanga fa pe ia sa ye foi ia totero la una molang le van fa po fai le SRPP o kilan ia o la tona le sa fa felo ia tu i New Zealand ia le malanga tu le fionga le taitai le sunga ya tu le pasa le me le ngoi ia mai o te tonu ia o le afanga soro fo ia o ni siaki ia pe ona ia le fuanga le nai malanga tu i New Zealand ia wa ia le sairinga malosi ia o nai fa le tonu asa ia Euritino ia le mesilo le na ua anga ia tu i New Zealand e pe lava na silofia ia e le tulanga lava i o le tomai fo le sosuenga fa pene ia tatu tonu uma ia oro ia e formai ia i New Zealand ia la tau te vai fo ile afionga ia tu lepa ia wa e mo ile fo lo ia tato formai nei ia ai te fo nisi matata ese lo ngaru ai la to ia ai pe o le patino la vai ia yo la nga ia tu nai fai le siaki ia ina fa le tono le tino ia o le afionga ia tu lepa pe o nei nai vai ia so na se mo vai tu nei ia le misidi ia le vinga ia la utau no atu i New Zealand o fai fo ino felo ai ia matula toa fo i o le ainga ia le ngata i lea o le vanga fa ku fai ia ina tau lo lango ia le sa mo le felo inga i le fiafia na nafi ia ina utau no le fai ngā malanga ia tatou ave pea le tataro pea i le tua i fa pena na mo pea ia le tino malolo ina ma soifua manuia i lana fionga i le tai o le i tuangai awa ke la ngona tole o fo e le o po ase li lo ia e te lea fo i ngā ruenga fo i le o lo ngafa nei ia ma le fionga i le tai ia ma le vaenga fa o fai mbalo na ofisa ia awa fo i le fa fo i no fo i o la tau tute lea ua iei nei ia o le ngai lea ia o le malo e pe o le tula e mai ni fo i ba tau le so i fo ala o fionga tole fo ma no lava sa no ta no fa ta do fa tu fo ia vai luanga se pule ia no fa penal fa ta lo fa mai o Hawaii mo ta to su me Hawaii ta no fie fa so a ta to uso mo tu fa fine ta ma matina ma tua lo ta ma fai ma lava mo mesina fa so ta to pokalame i finale pe ona masanyai tu langa manu se mangi e fa no no atu se mangi fo i pa fa lo poe ma futa mai Hawaii to le fo o se ka lo pa fa lo so ya no mi ngana o le amina le o mai le tono tato pokalame ya fa lo fa vetai la fa tasi mai ya te o le uso por tu fine fo ia na tasi ma ne tele le ala va fa te sa ya le mesine ta o le nganga sau ana nganga ia le wa tele ni nganga sa fatalina le fionga te sile tu le pa kilani o se tara fia fo ide ya mato nei au se taria mo se vaenga o le nei la nangi tatu tapo ia na tatu tai ia la mon tatu ta finale taro sia ave tatu tatalo ia atu lo mo le tu e wa o tai mo le manuia o Samoa ele se manuia tangata stotasi ko se manuia se ainga o se vaenga fai le on manuia mo Samoa ma i fatai mo uma na fatasi atu ma lango e fisi mi se futai tai por tamai tai pa mia fo tu langa da na tasi tato wo o pongi tato wo
pina le ave le whawhatai le atua o tātou taitai. Wa o tātou taitai ia lo whaia tonu o tātou atunu. Tātou ia, nā le whautua. Ia e awa nia tātou pina whautua i mele nei. Tā wai o no le tātou māloro tu rai me nei le whainga māloro le whionga ia whia me. Naomi mta afa, ia ma le whionga ia tuala pon whasio le whainga māloro tu rai mai. Ia, tātou o mawai e tu si mele nei, ia, o pongi a vai atu i whane nei, a batu tu whautuanga. Pia tu langa na e sena fia wharongonongo atu, pa māloro lava ie na anga lei, maua le meset, maua le whiau mai le atua, ia lei sa mō tātou lo leia atanoa. Teimi nei lava. O lo whapena ana wha mālo loo mai, pia le pese na whiatu wha mālo loo mai. Lai sila mai le atua. O tele awalo tu mai a tātou, ia, taun tātou mate ia. Tu langa nao si mai atu ele whionga teitai sili i New Zealand. Ia, wafuna na mālo si atotua. Ia, fua i le atua le mālo si ia tu le epa. Whaatele, ia teli, teimi e soifua ai. Le ngata i siona ainga, ia, mai se lava sio tātou atu pele, ona tele o ona to mai. Tele ona ngarvenga na whai. Ia, e ita tele to ina le pia vivi, o te sesi na ia. Ia, e le o le vivi, le o le whamanatu, ia whanonga mai, hele teimi o le ala whengaro le tua, e to e sea ni ta mama laulangi, at least, o mua na batua i e tātou, nana whamonianga, ia, o mena na e tate taritonu ai, ia tasi nei tangata, wa tusi longo i mua i le papa aulo, ia, po le papa pere ne pisa i saia, tusi i le papa ua mea. Ia, ta ilo ia wa ainu uile te lena ngā sida fia i tūnanga whapenei, a te tano. Ia, nōna. La e whai mawhase pesepa, o ao pōr kōwa senga ngā whase pesepa. Lea. O lea e te fia tala no atu ia ata noai. Vai atu lunga o penga te whailangi i le tele o whaiti o ngā lea e au mai i siti nāsi ana na malanga mai i le ngā luenga fo i lea whawai taimi nei a tātou lea ua. Wa toi whafo i ati Samoa o tina la lea le sa tātou tu whesili e fo i le ngata tina sa ma ngalo mai whalpui ia e malanga mai. No, ata noa, se o le malie i o le video pe fo i no matamata i lunga o pe ngata whailangi. Whaitio fo i a situ le itu pā fo i lea tama le tu pale o le fafafine male o la fo ia palai la to ia vanoa ia ele maua se vanoa la me tu por fafafine ele manuela na playa ia o fa mel fafafine na palai mai ia ele tasivalu ele tasivalu Kasi baru bandido. E mari. Le ala mo o mai ai le dua ele mawase se ava no mo ia. Ole tulanga le ata tanua. Lau tadi bave atu ia ile ipina tulanga le sa no ai no. Ia ka ko mali e puli lava skaf nge le la lo na va. Ia ole o e lava lo fa foi ni tulanga i o tato mam uma ia le nganga ta ua tato tuli pola le fa ta ua lo mai no vinga ua le fai tu ua ia fai tu au le fai ngā venga ia fa tu tusa ia pete atotoa pete le atotoa ia ave le no ia wa matolia ia sineti na ia posineta mai tai na alu lava ele atotoa ia le asa talia le ofisa la le mele batu foi mai fa finga i pa fa pe to ai ele atotoa ia o le fa sila tu nai fa finga ia a fa pe foi mo lato manato mato ia mena tal fai no ngalang ia le ana te manatu ai ia tatou mai e tau fafafini a vole popole se to yoso foi la e to e sau foi malama le lei foi tu ia tu le vaenga no fa pendano talia tatou apalai e tu e tu peto le foi le por si malanga tu mu fafafini ia wala ia tu nanga na o tatou te pole pale le lei foi fa se a mai o sia foi tamai tai fa joli por fafafini le ia nga la vale finale le tu mai atanoa o kui obsesi lo ofisa tano
ma le lo sono anga to le foi le vai nga le a ia lo wala ngona foi le ele que sta una faia le vai nga le discrimination yo ba wala le le ila o tilo ia as long e turn up le vai nga le foi le fai le of why be fai le ie matulanga fa pena nai lo le ia I foi le o wai ia nai fa fine foi o atu ama ma o fu foi le mai ta au le ila wa pa o la fa pe mai ma u pe na fa pe o mai pe la to ile teu fa tama a to nula foi le o le se le tiro foi le al vai nga le fa ia le screening ai la to mo le por calame le nei mo le por calame le nei a le o to manatu foi le ona e a fia la o telefone le fia fine yes a sound foi le mi sta pisinisi ala manu ma leipa le a fio mo foi le no Wayne phone le o fa pe o le vai so nei o le ana fa tala noi na i le pa de mene ele capeneta Patara no ai il capeneta ma le affiamo fuori tomate te pare mia. Ia sana li poti foi le au ili lava o le a foi o porcalame le nei ele o po lava se li lo ile fa fonga mai le tato o tonu. Ona o le tulanga le a foi le o le e tere fa fitau le o tato tiro nei ai. Ai me sa le fa fitau le o fai mo li maua nisi foi tanga ta whainga ruenga I nāia te utowi Australia o tanga ta whainga ruenga o le RSC. Ia olo ia whai tionga foi le tu sai foi malo lato foi ia pulenga o lato foi ngā ruenga le tutoni o tutoni sao. Ia ma le situlanga o le pei le whainga o I lato ni whainga o polonga. I le mai tau atu la ia I foi le I fatala noanga le fai le masui el parlemene Australia o lo mai tau atu foi le ia o lo mafuli la vai le vaenga le na foi le o le ese o le tutu unga na watu I nei fai ngā ruenga I Australia ai watu ese le mea na o ia ina o tau watu Australia ia peila tu langa na le e fia fai ai la le ripoti a le fionga ia le tinu mo le kapeneta ma le palemia I le aso I le nei vai aso ia e longo ai fo ia I latou I le palemia ma le kapeneta I le tulanga le o ia le skin ia mai o le saunoa la ia le fionga ia le tinu mai nana I le talanoanga le ia pe ono to tau fia le tu mau ia le polkalame le nei ai matua save o ato I lunga ia fa fitauli ia o tu lai mai ia fa fitauli le tu lai mai o wai o lana saunoa ia le fionga ia le tinu e lesi mana tu ta ofi ai ta tau na matua fai le so suenga I tu langa ia wali mai le afo I le polkalame ia ona toe fa anga ia le I luma o le polkalame le tinu saunoa la ia le fionga ia le tinu ona o le tūlanga o le o mai ale lei o le whaatatia le lei fuafuanga mo whai ngā malanga ngai mo ngā ruenga whaawai teimi mai Januari, Februari, Mati ia rawa iei la le fuafuanga fo le ai ai nisi fuafuanga le malo o le a whai ai I le vaenga le tawhia le tu mau o le a fo I o pokalame le ai se I sa ili leia ni tatano no le awala o lona winga Lena o le a whātau foi le pēha uma ma mai I le whai mo le masina o mati. Lea e a foi e whai uai ia le si vaenga le o le porkalame le nito sanga le tolu masina mo le nito sanga. Ia ona whapena lo lea ona whatala no lo e malo. Ia matoi whai ia seisi fuafuanga. Awa o tira ngona e matua le toi o fila we se fina ngā lo le au vaenga le o anga I whafo e ngā ruru e ai. Ia se tūlanga foi le whapea tau fia loa le porkalame le nei. Wa le wai loa malawa, le wa fia e le atunu o I lātou o lo malanga. Ia tūlanga o lo ia I le whaamanu e ino tātou tangata uanga ia. Pau alea, o sina tau leanga ino ngā ruenga le o lo ia I temi le nei pilau na Samoa ia inu.
ia o le tina lea na malanga atu e maitanga ia o le tina lea na iai le whare pui ia pe o tūlanga whapena ia mare vaenga tele la lea o lo whaia nei ala tō mōri mau i le whaare tonu o conditions le o lo iai o ia talu na tonu watu i Australia e whengaruanga I mo i lea tatanoa ne fai mai sei pule a bailuanga sei pule pa mai o mauma tatanoa e lata tele le ma le sao whapito whape mai le lau whionga i le tapa whasina o le whionga i le sao whapito o lo toto mau a ano mau wivi ai wa se ese la ulangolango ona o le tua ulafo i le sunga ia launi maisi ia pe o tu langa na wana le wa matana a di animal temini o to tele la vai e langolango le fainga mano o le ele ngata le alo lo fai sa whapito i o toto tino ma ai pe o tu langa pe o le finale o le mistare le e mai e fui o la to ngona pe o le nae pe te pa ua la point le fiunga di sa whapito ia e tatonu vai luanga se pule o tato te nofo tatalo mo tato tai le tato pandemia ia tato tu e ngalua na nga pa ia tato lo fa fa di lo tu mai o le malo o fiaru i luma o fia lango le mano de tunu ia mele tu mai e se foi ia te tomu o le si vai ngale te tonu pio na lo fa pena na la pe ai ato no sa mana mastemi tato fa mo le tua fa tai vai luanga mo le finangal pa ia sa velio fa tai paula mo po a lava whainga vaenga whawhai ai tātou te langona uma leo tia pe a whanongo atu i nai taitai o lea tunu po o a ni tua a mātua ua loa lo la tōtou tua ia sa mo. Whina ngana ngā sunga sa vilio mai vaenga whawhai o le langolango le whaastia whapenao na mai whai ona whamaisenga mono tūlanga whai e langolango i whapena tātou no talo ia maua i le malosi le sunga te taisili atu le pa ia ona o tūlanga whorisi mai a Tunisi la ona ngona na nai tangata tatanoa e tusa dei malangona le awhina vai luanga se pule e le isi la tō langona te la tō langona e fia langolango ia ei lape i tōnu e le lei whai siti turoi lea wai sau noa e le whionga lea le whai pule lea ai poli minsta la lea lewa e ta ua nere suafa a Wayne Fong kulo a pinari man tunga fea tanoa la o te whaatali lea tinu lea te whaatali lea wapo a fea mo mai po ai tangata ia no atu e atu whaasoli tu la fono i le teimine na atu le COVID i le lotu whaalongo hui la so e la ia mea ai ta tan whaamomua mai nā mea ta tanoa lea na leo fi whaatali at FFC lea le pule leo te vai tuto e 5 minute o na bili lo leo le ri fai pule ia e tu never know e si meti fi sa no at no ni 5 minuti e no bili atu le na te do e piti we se fono le fionga de sul maru il palmen ia fa sta ia to le fo le si vanga e a fo i le sa u fa tali fo le se e mai a fo ia na fa nga solo fo fo ngore tanto we fia fi ia no to fo tanto po kala me ile ni tu na le fia fi to le fo manu ia le enu te mita tota liu sa moa ia tatanoa a le la tato anga i loi petesa ia wa foi fata tananga foi ma sui mamaru al palmene ia pole le fiunga foi ala le pole le fai la tusi le fa fai le chapipi po wa ma se update mo tato in le ten ia ma lo lua so mai fitu minute wa te ai nei le tu la li mai sini o se talia pe se la lea e to vai fo il tato maftanga ni tu la le fia pa moli atu i foi alo faanga mo la tau uma lava e o maftia pe ngasinga soltino tau ia ina ianga leile atu ma ia fo ia tu malo si ate o tau uma ia ma wa fo o tau le loto fia e ve fo i musika ne ia la le o sfa fia loto mo o tau pe se ai siti nga le tino pe se le mo o tau le liu mai tato fiso ta ia tu sa mo i le fionga il fai lautu si o le tato le HRPP ia wa fo tato fata tanoanga masani
Toi luas fulma le iwa minute o na tale o le itu lai. O noi sini au se talia. Vi ingo le atua soifua na langina le au whaipese Uniting Church. Mai Plenty Valley o i Melipone pe ono tau sila. Ma mai moa mai ai e taluai o le ele o ma watu tato fisota inga ma le fionga fo i le li whaipule ia po le sunga fo i le autostusi o le maenga whai puipuia ia tau tangata sa moa nei taimi tonu ia o lo pisi ia e se taimi ato le afoa. I le tati, wale e si taimi te vile atu le su ko e le fi taimi wala au mai tato sui manu mai i sa moa ia nga maulunga na le hui whaatasi mai si tangata si tasione o ia le na o se whatu pese na tato po kalame ia o ia whatua pese ia na whatua pese le o whaamaru ro'o mai o ro'o mai le langi pe o whaamaru ro'o mai le pa ia lasi o tupu mai o le atunu fionga le ao le malo ia whapena fo i le sui ao ia po sui tofia ia whapea fo ia sunga i whawhengai na tau langi ia o se mafofanga leiteli ia o se taia wae o se mafaufaunga wae longo vinga ia tasi le tama o na whapena na tutu o te le tua ia lana whaosfianga fatu se pese tusi upuia o whamalu o loo tanua finale ai nu ai va ai le langi ai te va ai la pe kau pa u mo e ka kau pa pole tu langa na sa o ia ta tu na te mi sa mo trai longa pa pole la tunu ne me ane o tupu ma se taua pe tupu ma se vesi ia me a fai na de mamaro le tunu ia le ta tu te no foti fafu e le ma fai ta tu atu sa mo e va misa ia na pawala me mo tato ia na tatalo mo le mata ia le na tato va ai na le misi alofa le se le vidi ma ia le na fatu il fat pesele e felici fatu pesele ia le fiona fu la pistolo ia patolo fina ma le fatu ia le ia o le tulanga na ia na mi la va ia tangata o kolisi leota fo kolisi leota i persunga fe ala por sui fa lioli le talenga la io le fa lioli wa fi tu lang ona kulai la vole ole sa persunga na ia kolisi o mo fo ia fa mtalanga ia se tangata tale ni tele o ia fo se tangata sa fa pena ona fa li fe tale ni au si van malo ia wa tu la imeneta mari i me tono matonu fi anga fo pele fasto tai ia on tangata fena le fatu pese pai pa ili pai musik one minute fatu pese e tusi mai ai me sa ola tup no matalia e ma fo ne tusi se pese e te moe mai ma fo e siaki le leina ko fo ikua po sa ol fa winanga fo ikua e na va ai le ai finale na umala na fa ko ki kilo le o femena mai ma fo nga na mai le tua ma fo le ya si tangata nga fo si tangata mlai na sa si tangata o tangata i o le no febe ai lai i tu sino nei pese wa lo mai le o nai te do lo ye fe au taua no ngo vinga ta tu tam fai ke e ko le lan fai le tuai o lo ke ya me ye ve e aki sil fanga le tua mai ok yo lo ke va ia ku me le tu pundei al manga o le kuli le ya me le te taun ta to tu di pai fatasi talia ye fa tuanga au na le tua ta to nga lu fatasi wa se manu sa mo ya te doa ai nu ia so fatasi mai fo ia de te mai ta ia seta ram sanga fa te tele lava seta ia tato pokala me to tele ma to senga ni utile to senga po to tele mo wa makanga de ofin ma ko YouTube ma to senga ma le sau no lo fionga te pa fascina e fa pena fo ile ma to stusi lunga apio folinga e fo iana na isia e tustusi mai pe wangalon to fa pito no la to ma fa o le ala ua to watu la to fo ma ina ta oto se ko ku fa le fo ma fa o se vai ia longo vinga la esa ola tala finale ale finale il samaria ngalei de na salta to pokala me mo vai ole ole a finale o le aisea ya o le talala samaria ngalei mai
ina ua taoto le finale le ia tila tale pe tila tale ti sona tama ia fa mai lola ia lea ua fa'asoasono mai nei la ia ua leaga le fai'ai o sona tama ua leaga le fai'ai Ameria tamaita'i ia Samaria galilei le vai le aisa le tatou tatanoa ia ua amai nei la mo mea fai'ai o tagata ia ua tilotilo atu ia te piki se fai'ai e ave sona tama ia kikilo aku i disi fai'ai le o le fai'ai o le profesa mo kua'i kumu le akamai ia koe kikilo aku i disi fai'ai nga o fai'ai a ka mamai e le ngi fai'ai finga le ia koe kilo se fai'ai nga i o le fai'ai o leo ia kilo fai'ai o kanga o lo ia e kilo ku le fai'ai nga e fare ke le fa'anga le fai'ai e le tiki a finga sa mai lo le mal tana ki manga le fai'ai dia pa mai lo fo mai ana me o e piki le fai'ai nga ka uri fa'anga le fai'ai nga e fai'ai a ka mai e ku ko le fai'ai no ko lo ko inga fa mai lo mal tala ki di hai o ke mga fai'ai dia de ke de se ke mi fa'anga re mela le to senga wa ke le fai'ai vo mang fa'anga ia e mga mia ko senga ni fai'ai fo ia awang alonga ku ko le ai o lai wai ia fai mari fai ya mo fai'ai finga le e so fa'anga ra ma to senga e tumu I fai'ai vo umo na fa'apaiaina le swafa man malo Yesu Kiriso ino fai Yesu tanga fai le tu tanga mai ia fa manuia tu ia oe ia molo fai ai le vatu ia oe ia ne halu roda ia le faanga ia am salu tu senga ia ai vo abe se fai ai le tu langa na enu ia ma lo sa no ele ai lo tanga ta uma lo te tau tale tanga ta ia le ma fa mai o ia tu fa foi mai ngai se au fa mtala ia ai ele ai lo tangata uma le o le ia na tangata le ma fau mai le te tau tala ia ai le se me o ia le e fai ya ngas ia ana ngai tate ma fau atu wa fai te to vasenga para blave tatu poklan e le wa vatu bon falo alo ma to vasenga pe fa fi ka uri me ko kinga kipiro ko vasenga mo poklan ia o le si lava wi me le tupu telefo o no kwa ili kakala wa tangata ile mele e fa langi e il tato por kalame ia le fionga i le tai sili atu le e pa ma kwa ili kakala wa o tangata ile me ai mana ye o lo sa no anga le na o fa longo o sa toi fo ile mtu palpala le fionga ile ia mata afa le na toi foi o ia o le ali sili telefo si ai si i mane ia le fa mandamo menei o menei o fa ninga e lo ai se mena tupu mena tupu mai ana bua mena tupu te mi watea mo me fa ninga ki ma fine le tu mo so fa ninga fa ka we so fa lo po so fa la po so paka e le ai na mo mea sina ale atunu o mea sina ia le atunu wa umman fatatia e le tu ma fai se sinto e besea pe lau tu langa na le tati fai atu ia tawano to vasenga ma to vasenga e le tia koe ango koe pe fai mai o lea ma lea e le te tai lava yesi son ma to vasenga e toi al ma ia fuai le pola motu tua al tu langa pe na sa no ai u ia tu langa na e pule lava skaf ne ia i le lao rona va a yesi tenga te le fifia o te ke fe o mai anga ai sia wa e te fiu e whātou tonu le mawhawhau lista ngata. Ini te tei lava. E pule lava skaf nge longa wā. No, e pule tangata I siona mawhawhau. A whai o le mawhawhau sinata ngata ia. Ia, a wan popoli fui e wai e ro se pokarame whaari me niona mawhawhau. O tata pokarame. O lea whai ma lau tero na mamalo o lea tunu. Le ala nai mawhawena o whai mau mawhawhau du tova sena. O whai lava sina soli tu la whono tangata e kutuna. Au lava ro whautuanga ia o e marova senga. Ave ese na tangata yo la fole mel no le ai na la fo yo la to ma fo fama wa amai nei wa fala leve tele a o ma le bakungo le upon matu senga pe tu langa na no au tu langa fo tata no ai le fiona tai sili one ai ata tau la vanna ta to po kran e deu se me fa pe ma na o e ave tu la fo
O le melana le te whai atu nei ma lau mawawhau. Tātou leo ai ai na lava mo meo whalangina a tangata. Ia e le pese me ai a me whona tau i le tūlanga o le whainga leo tātou pokalame. O le swafa o le pokalame o le maota sa mō vingo le tua. E pule lava iai i a tangata o lo whapenana whaafuinga. E le pule sesi. O le moto sa mo tapi na foi me nei a fa me foi ni la to swafa te tele po ani la to me e le pule tato e le aia per tu langa na fa na matue na yusu mutu fa fine ne a e la i lo la ve fa ali me lo fa na le madi o e le so me mo wa toi te fiu e fa me na me e le ama so me mo wai pa wa me mo wai na le kania mai e pe lo ni si e te vai tele mana tu langa per tu langa na ai u ia malo o le mea lea o te o te tawhai atu ai. O le mea... Tele ia mele leia mai le fiong pa ia le atua, tele mawhawhangu le leia lo whapenan, whaaso mele ngango le li, e whaaso atu mamalo le tunu. I tato te leo mana e whaaso ani winga vai whapena, ona e eile nanga maulunga, e hawa foi mamalo le tunu lo whaafunga mai. E eile manatu ia te tali tonu la, nana ape lavo le tulaua, ape le po fena ave to senga wa le welo o mal mamaro le tunu lo fa funga ma mato senga e ave le va lo o le va lo fu tero ki fa mamare le meno no foi anga o final le anga langa ave ado ia anga leanga io o anga leanga po anga e ave fa le va lo na batu le o ia ko me va ku fa ko for sambi ko ele le e ko mai foi la ia ne io ai ia nganga maudong ko video kwa ia ko ngora le puta ia le lei Mike se i toi tā mai statou pese nā se i toi tā mwhai atu le telefoni sa moa wha mole mole.
Toe sefulu le tasi minute ona tali o le itulai ono i sini au sitalia vi inga o le atua soifua na langina le au faipese e whakasa mai e lise fau pe ono tau sila ma mai moa mai ai lalo le te inga le sunga le whawhianga inga ia Reupena no fua inga ia taruai langa le ua mafuta mai le tātou titi se alma anosi le whetalainga i le whonga mua le vai maunga tō wha muli talo, talainga i atuna i matia, lau tō wha fōto Samoa, talainga i awa e lua, lau tō wha whiu, talainga i le awa mua, ia e ole au tam tawa le titi sound, wad wha lau loa ino lana kampani malo si atunu o i mamau, ia wafa manuianga, tau ngō o le wala au mai, ia malefisota i atu ina i ainga i Samoa e ala i le telefoni titi sound, ia po le wha o ngā ina fo i o lunga, penga te wha ilangi e pei one iai nei ona po so ta iai mana iai ngai se tau ngofie ia male tele o nisi o fa manuianga fa talo fa tu ai lai le nga fa lo alo le nei tu la o le fiafi ma lo la vale so ifu manuia mo di talo ma lo fo ile ono sai ma lo le tau tu atu no ia ma lo fo ile tau tu ile nga duenga le atua ma lo le tau ata ile nei ya so pa io le atua mo talo Lau te tala, lau tunga e rinu, tai, manato lewa, maea na e pailafola ia nisi o vaenga, waseu fo I whale mua a wale amatanga o tātou a Pokalame, wate talinga e fia longo ele, maunga le atuolo, sau nanga mata ko pie, e lau fionga le tau sala, o te tātuku o tāpa au a wanpa I o le inga sa mali toa, whata koi le fionga e tāpa au pasina, le fionga e atu le poa, ia foi o tātou o fisa whatara lau, ia e momo ia ona o taia te wai matoo, ia masulu le tau sulunga e peo te linga le sa papa, le pa ia o le whakonga anga se o tātou o tunu, e momo lava o le mātu whatara whatu, ia I le whakonga anga e pa ia o le au whainga ruenga te tofia le tua, la tau lava lo whatangi ua I langi a wale manuia o tātou tangata, ia te tonu koi o lea ua, maia koi na tole niu tua oi le nei aso, whanono manu, ia e mese foi a tau sanga molia, ia e mese le tāpua inga o le tātou wholaunga, ia le amatanga o le nei tuk sanga, ia e whaitalo whaituai pa ia o le au whainga luenga le tua, lo whapalele manu so te whatawhaito ulanga, ia maa lol so I fumanuia, mo foi mātou whaitalo whatu, pa ia si o tātou tunu, ia, pa ia masani lava, e ainga mo lātou tama koi mo lātou ainga, e leo so ngā pule matu mua I tu au malataua, ia ainga I le tai ma le wao ko tifa, pe fole tātou motu sai le motu le palenga pulu, ia, pa ia lava ia soa ma le waipanua, o mai tu langi sa ole ma sa leo mua I tu au malataua ma lau niu sai loa, ia fa pe fo ia au watu toi ma li fatui, ia upu lava le I tama no tele mnato tu sa pa inga sa moa, ia mata mai mta panua I malai tele ma malai ta nai, le fale tau waitu ma le fale tau tangata, ia, e se I si o panua I pili ma kule tu e lata I fale mua tau ilo ai malo, ia malo so I fu manuia le te ma le kafi, ia malanga whalo alto le poa ma ai go, malo so I fu manuia. Ia, le langi mai lau talenga le whonga mua mai maunga, lau talenga mutalo pe na lau sida fia ai, e pa ia la silasi a lau whafonga, ia malo for el faiva, se teimi lava te wheta lai e dunga le ea, mutalo se ta fia I e whanongolongo pe e pese mai, le leanga nuu maasani o le whaaloalo, le whaatalofa mai, ia nau whaatalofa atu, ia tamaitai il mota, le sunga ia ai nuu, ia pele whionga whatau sala o tātou Pokalame, whaima mātou sui, mea lava mau mene whasalaunga, ia o leo mātou whaatalofa atu, I tūlanga maasani, I tūlanga paia, mamalo o tātou atunu, le eisi me le yo o yelo whaatalofa, whatai tele, le whaiva, ia o le whaaloalo, e le tūlanga maununga, silvi inga le tua, mauwa le tātou whala inga malau whatalainga, le whonga mua, ia le ngatai lea, ia ale telefo I o le au whaafonga o lo whaapenaun, fia maua mai, ia ele ngata o whaamonianga titi seu, ia poani meo tupu tonu le whale o pia, ia po le whale o vai maunga, ia o lo whaame melo i tamaito le taunanga, ma tamaitai o le taunanga. Ia o le ranganga maununga lama, ia multalo, ia, ma roso I fua, ma lange ma. Ia, taunanga.
Malo se fo manuia. Ia, o le me masani dama. Ia, o le o te loa ia. Te loa tai au le la o atu fo ia whanawa aonga i le toi fo i le aonga. Le atu langana wa ieita atu nei temi le whale vai maunga. E intara fia le COVID-19 ke aku le au pungsale na pole le tunu. Whaftai to le foa i ape o le anganga le la o le ua i aile nei aso manana. Ia ua o matua sa matala ia tāpena pena mamau ia la e o toninga panau. Ia o le alto e vai voi ana na fia to telo nisi. Ia o le patu a anga i tai paloloa. Ia e mesel tāpena ina o lisi vanga matauina na file. Telo talo whatai o opia. O mele o le pale o tiuru se vane whaponga anga le tunu. Te lo tasi lea matata o tauna ave ko yesi fa mua i mo ai. O le tumu la na nafi mo le to tele o whanau, hoi o alam whanau. Ia e mo le anga i hoi le i pale o tiuru. Ia le leia whanau nei vai teimi to le foa. Ia e tau ave i pale o tiuru, o la aso. Ia e pule alta maa ia le ulu. Ele ote ele ulo na tali e a pena tasi na vai sa vai na au tai au to le po pe yo i na le wa ma sa uni tu ya il to tele o le tu ia le la to ya onga ia sa ia fo ile tu la wa le sa tu e le sa fa ya onga le fali e a nga i vai le wa i lo ne ma tu le mo il melo la o i no pa na to le po ia alu foi tau umar pusa o sai ia le fio paton tamai ia le foi la e pata ua foi mulai la nga pa tai ia male fa malo ia malta po inga foi lima tamai tai tamam tinao pula onga ia mese foi le ainga fa ya onga ia le tatinanga mo le aso tai o le oilo nei ele foi ngo ie ia o ina wanu fa nau ia wa e tia alfa ya onga tamati boy de le alfa yo le tala boy le to lua pa popo lua boto ia na lo ya la ia alfa ya onga ia e tampia ia pio el fauna le vai o te go la to tu muta ya la poloka pula wala ta para que mo ma la ngar pa lo to le po anu ia o le te fiatal no ati ia mutalo e ia le unungali i mai vai mauma. O sori. Askala le dei pai askala leanga au ke ai ame futa mika vai mau. Na ola ia to ina malo matua e tori uru. Wa e nei la ia tamai lunga ole uru. Ia ai tori uru, ia ai sapo uru ia si tina. Ia wa tori mai nei la uru o fai mai tina. Wa lava lea, wa i fiwa lava i tata wa inga. Ia fa pea mai lo tamai lunga le uru. Wa fia uru. Fai mai le malitalia lo matua. Asitina le sapo uru. Lua na fa popo lua. Ia sa fa le ia tamai lunga i fa le la le fa popo toin. Sa fa le ia tamai lunga o le la uru ma fai ona tamtama i lima e lua le si tu lima lua le si tu fai tau ro wa fa. Fai mai le tala ale tama. Ko sa si fai mai lo wale alu la le dua fa popo lu awa no fo la lo matum fa pa lang fasi 2 times 2 ika lo mane no mane ko inga wale wa ma wal tali le dua fa popo le dua ale wa tala tu de fasi wa fa pa fai mai ya tala stamano le ya fasi met fasi le nga sa mo ya wa atala ya le tina wa o tala ula wale mafaya le ikar kaman wa fa kali sa solo mai lo ila no mare ulu fai lo ku dinga masino matua sulu lo ia tinai matua le ni fai mai lo le o si o matua ole mo ku fai mai yer kala le li or ka mai kai le mo fa fa sa mo fasili le nga sa mo ana ko su ya ku fasili o le mea la ngai ma wai ka ma vai ma ele ti fa sa wa o ka mai ka e sa mai mau o ka maro e sa mai sala dua ya te doa e tu langa na lo ia o tara fia o le foi fa sa u ile tara fia le se vai ane le fa fonga mai lau fitalenga mutalo e fa pe foi le mamalo le tunu
tala fia mai au kilani New Zealand ia o loo au mai lunga tātou porkalami ia o lea o sauni ia le lango ale HRPP ia i au kilani ia e o yasi le ngase pia po le whainga malanga fo ia le taisili pe on taunu atu le aso nafi ia le tala fia na wa whaafonga mai se tātou atunu whaperepere sa moa lau whitalenga mutar. Ia, maro. Ia, o le tūlanga nā, ona o leo wa tātou o ofo i tūlanga o tala fia mutalo. Te leo pe iesi o tala fia o whamutala mai, a tala no whai te whai atu. O le tala mo i a mutalo, nanga e eilo manatu, ia te leo foi. Ia au ngā whai tala leo whamutala. E whina le wafoi o le toina foi o le awhino le to sina foi le atunu mutalo, o le tala la. E vinga le matonu, le whina unga sa whai o le mato whalefitu i lalo i whina le i lunga i whastotai, ma le mato whalefitu i whina le i whastouta, i o nuu i o tutuila maape. Whinau a leo tūra whale lea. Na whinau i le sa whai sa awaila iai, ma nei ala le whinunga o tūra whale ia matutua ia whinau woti mai lava i le whalefitu i lalo e mato i whastouta. Ia, il whalefitu i lunga. O tutuila le taunga o whalefitu matu o ape lalo de nuu lea. Ia ona whai ale whinaunga ape matuila. O le sao whai la, o sao whai tongo o le kaurangi. Sao whai matu i whastoutai. Ia, mataulia voi la, o lalo i whastouta, o sa tuala. Ia, o lea nau a whinau mai nei le matai lea ape mai lalo i whina le i whastouta. Whai mai. Whalefitu. Nai tu le vai le leo ainga ia tutuila. E manatu mai. Ioi, o e te tausia taunanga. Ia o te tausia sa tuala. Ioi, o tā ua masanga, o tā ua la vaitasi. Ioi, hei leo manatu, ia le upuwe masanga i le tunu, ia e sui ia whainga e tu maua whaavaya. Ia, le la whai sao whai o taunangi, pe mana ia lato le whalefitu ape lalo i whastouta. E whai upu. Ia ei whai se mea i whai pena whai na tūlai mai oe. E te tūlai mai whai i sa tuala. Nā la haunga mai whai leo le whalefitu i whastouta. Koe ki a whai a inga sko inga le. O le mato nuu le maa ngai o le whakorokoro ape. Ia whai meroto ina whai noi ape. Ia au lea. O le whaakere. Lua o wha. E le luang koru wa wha. E pau wanang mea te o haua ia e ngawha mar taurangi a oia ia e ngawha mar sa tuara. Ia peila nanga le whai mei ainu u whaakele le ar koe inga mana makua. Ia an matoa ia motoa le leia o pe pato ina le ina malolo leo ape. Ai la unga lava tutui le whai le sao whai o le awhio anga. Ia whina le whastotai po lai taurangi pe o tala ia e sen maa nei o manatu whapea a mutalo le tō whā mate tō inga. Koe kiki ase e resi koe inga le aikia resi koe inga. Ia, ai nunga koe maua mea ngai vai ke mingi ia mutalo. Ali lava sau noaga tola foa. Ia, e whapena lava le whapalpalo o mate ngā no whatula. Ia, e ia teimi aluatua wasao wa tau ia e whapena so se whamoe tāua. E le tau na e tau na i loa mai o ki nau i whatau. O le mamako le nā. Ia e whai ai lunga le vāte aloai. E le vātu nai. Ia ma le tangata e lava le apo e. Le tāpenanga wai o le memonia ia e fo i lisi tangata wa le van tāpena. Ia e pio le whatau wai to i takia iai. Ia pio le ia le vanga e malia i tau noga. Ia o mea to ina e whapena. Ia wai ari tala voi le nga. Ke awa kala le nga. Ia ki nganga le ese nga kwa ia e whapena le winga o le o soifuanga. Ia masan ngai whare uporo. Ia whare uporo wai e voi sware uporo. Ia e tala a le pelo e le patau. Ia maranga whalolo. Ma roa mana ia tele i wharongongo ia e wharongo tu whese whaatau. Ai meise la pia whapea o mga kala ka kare fofolo avale a ka kare fofolo ava ia le ngafa.
ai sau na le ka le la unga ai kala mene nga fa le ku kama sawa ka ko neki mene ngofu ai sau ka le la unga kala mene nga fa sau le ku ki nga sawa sen ma ngai yo esen ma ngai le fa no longo mo me ku la fa le lo ke unga fa le dei nga fa le tunu na fi fa no longo ia e vai ka ilo ye mutano la ka ika fa no longo mo mai ka e ke mi la va ma ka nga kara nga fa e kala foi la ka ma fa ke mi nga fa solo se ka la e ke fa longo ku e ko kala me nga fa sa de ku ki nga o la se ma ngai e longo ko mo ku ko le tunu ya merenge ia ke le ai nga fa moku mutara era no perca vale o ku ko so o me des ale ma ngai yo le me fai la wa na tu a tolo tangata ia mo ko e yalu ma le ko e sa ili mai ia le ako koanga e ma ngai ai ma manu e fa mo le ia portalana e si fam talana mutalo ia le laua tato se e tu fo ia o ani si me tu tato fa le mai monga tatele yorta paso masani Waktu itu le fo on na file sa matu awaya ile tapi nangol matu balai le yala ia e ta mesina ia sa wayuma ia le pa yo le no ia me se fo ia le aula kapi ia o le talo ki fia le me se pa long mai walu pa na o statu no bayala ia mantu fo ia le aula kapi ne bayala e la kapi o mai to tele o tamete o le pale vai monga ia matai ta ko vai puna pa so atu pa to ia mani tele o nisi o le tulu e wa tasi nei au ia o te musufo e nei te pa te mai le tu no o ma tu toi vivi al tu li ona vai e pe o le me wa na na pai la yo to tele le o alum pa na o le tulu mo ile de o ma ta to man sa mo ia pe o nei le au la kapia vai ala o ma na ala ma tu nga luenga na na ia ona o te mile sa ia e tam kai le to e pa ma pale le la po ile e tato malai nai tai ia pe o le tulanga le o lo iai o tal fia le e le to o me to pa wa po le vai as ia malele ia wa ba wa lo te me e to le ni la wa vai ala ia e tai e fanua le vai ala e ta pisina ia la po wa iai le malai o wa po o ta ia manisia o la fanga po le o tato fali me monga ia ai pe o le tarafisia le la wa ta penanga o nisi foi vai fo ia ale vai ta wale pe na sa no la ta ia pe o ta le aso o le fo io o le tengi le mo le ai no a onga pe mo le la ia onga ia ta sia ia le sa ia mo malo le tuno ia wa le awa pe o le wa ia le mo ia le mo ia nei ia ma nei foi o fai tum o lotu nei aso to le po yo o nei na pe o to tele o lotu le wa o to e anga itonu ia pe o se tala fi ko ile sa wa u por pasaramo se nei na matwale lei vale matango fi la vale no pata se uso ma ta poi fata se pe la ta o le mele na le sa pa ile nei vai aso ia o mane ko ne sa ia me se la tanga wa onga ia na pau ia na tala lo man ia ta to pal monga na fa valo ma no la ia ta fia na e lo fa pena a fia mai e fe mai de sunga ia na ka rona me New Zealand me mutalo ia o au e kangulo puke ngai vai vaseuka ia o ko me vai monga ia de sunga ia na ka ia por sunga fa ia peta ia a rona me New Zealand ia fe mai foi savelio ala fe kango no ngapu ke ngai fangari yo ia o kamiki na vole yo kamiki na vole le afino o le makuru la foi kamiki makuru ale sa fai wele sunga le yo tamam tua ya mose sa fai wina ia o kamiki ngal vai mangu le fa ngong markeni ngai ia pa kase foi male fionga le sa o ia taman pepe le misi lama mo melo fa nga mo
mo e mutalo ia te leo foi ka fin kinga vai mong e kinga vai mong e de kusimila no visinga ia pe o kamar vai mong e fa do mai le temi e da le si ia li nga tamba foi matua foi ia o le kama foi nga ile vai mong sa mena tau ese sunga ia tapasoa tau ese ia o kama sa o la ia so ia pio kama ia nga la ko sa mai no maroon fa so sa mai la no ia ta to manai nai ia ka ko mo le ku fafu kasi ka ungo ka ko o ka mekel vai bom ia de le o te do ale si me te fia fitala ye mutalo le motava noa pe si me fa la viloa mai na tato i loto i fale tato fale vai bonga ta olo tapo kalame pe finangano iai Paktai, ai o te loa la tato anga ile tato pokalame ia pe o te le awaenga la ia o tapenanga o le amtanga o onga mole ni to sanga ia ai pe o le wa fa nga solo lava te le o na isinga luenga ma te au ia lo manuia lava tato pe mo a te tono la tato fa penal fai to le fo ia le ese me matiti sao te lo le soifuanga lo amatanta unta mo tato por sao le ia saunanga to le fo pe ro amakanka un kaso fanga ya ka ko ngal fala vai mama o ia ole Pawa tulang fifia partai wa pau pensini o le mele ia nei o le tawa o loa ia wa piu fatau wa tutu na ia o le lei o le ku tau le lei fatau le o to pengo pie a me cha me ia o pau si ino pali le poa e na luenga lo paga so te nei ia wa ia male lo ko ile lo to tau pie ia e foi tulanga lo iai o no le ia tulanga o le tatu a covid ma taiala lo iai ia talusia e lo to umi pe o matu ia february ia foto ai mai mat ia wa mo si fa mama venga ia le taloana ile tuto le po ia ma rola nei te o to o mai pa mai ia le o iai al tarfia pe o to fa le o manuia mai le to su tasi le na pia ia ai tarfia ia le o mato le vai aso ia o manuia o mala to ia o le meale na o le tau o fie lava ia le tau o tatu o loa ia ai pi fai poima talo ile tu ta si o mai si wa ia o mo se fa mama venga para nga pa lo to le po ia le tata po kalame fa mai ia vai luanga se pule le tu si mai te fa mo ya to le fo onga o ita nei o luas fu tau sanga o nofo nei i Hawaii ai o te fie i loa lava le fitalenga ia multalo pe o multalo mai pua malano i sala fai ia Pasai to le foa o le tasi na vaenga o mutalo mai lano. Ia. Te luma le o le foi ia le vai aso le nei. Ia o le foi ama sa ava pena e palongo mai nei sio tato ai nge pua malano. Ia. O le tunga el patele ia muri au stars o le vai aso nei o le o mawala o le ata o to pem pale la wasi ale tunga el patele musila. Ia, ala ko wato tasina sa fanga o para milave to le ko le vai aso. Ia, e fai le no family service le so lulu in Muribai, pasa fi au fo i tato pa le bonga. Ia, e pa tele vai. Ia va pe fo yo te o le va le ia nei na malanga tu le musila. Ia, ala sferile pa le la wasi ai. Ia, ai kan la sa mutalo ia mai lando le ai ma kuai. Ia la ia foi se fala vela talo si yo ni so le ai era so ani il fala vela le vai aso malanga pa lo alto le po ia le wa tali sili tu langana ia tu langana na pe talai ia nei patele amu ia nei patele tele no sao tele me wa penan tu mai fa na o le tua e mana me se tu pulanga nei vai tele sao patele le muri au ia le na fetala ia mutalo ia se pule ia o mutano mai nano i savai po sala fai ia o le avamua o le fongamua ia tatou i le falo vai monga ia vai le mau fo i le mele te lua fiu mai ma ata tanoa te sa ia le mau la melo mato no no fo tu disi tu o pia tu langa na le wa
se pule ma lo le fata mai tatou pukalame ia le tele ngai mutaro ia tele ona sofa matai o ne matai o malava matai tu la fale tele matai ali ia te ena le tele ngai mutaro fia tau tu la vai ia wala va upu fai o malo tonu no ai mese level pui o le mamalu o sa mo mutalo ia o tele tau tala tele yai e wale ma sani fatalo fato i nu ia le fonga mua le avamua tu nai matia o mutalo ia mau matai mai lalo malava matulang fapena ia lau le o tele yai e se temi finale e o fu yai e o se temi a tulanga ia na mai foi tu nei te mutalo wai lava o pa mamia ne vai aso ia a foi mesa tata noa fata tani maro le tunu fa mutalo Faftai, ia, na to lewa o tātou mai foi tātou sei, ia o tātou whala wiloa lava lea i vai astoi tasi, ia o le tāu o le vaenga lea, ia o le tātou tāpu aple, lua skuta la, ia pe sili atu, ia o na pai leo le tātou sei. Tātou sei a lea o lea e manu malo i telefoni, e lua telefoni, ia o le Samsung Flip Set, ia ma le S21, ia ma le tātou lua se lauta la e manu malo ai le senta o tangata le lafo mai ai te leni ia o lea lau a maua po i tātou so e se i lai vai atu taitasi o le tele o lua suta la e lafo mai nei telefoni pipi tau ia o le tele po i nao le o wawanoa ia e maua ai te teime a po e te manu malo ai tātou se ia i vai asu taitasi o la tau ia o manu malo le vai atu telefoni e fa malu lua tu tātou tunu o le foi o manu malo ai nisi o le o nisi o tātou uso mai Pasifika a o le lua se lauta la le Australia e a la o manu malo ai numera lea o le ono tasi fa valu o lua tolu o tasi lima ono tasi fa valu o lua tolu o tasi lima ia o le telefoni Samoa le sa tau pa mai na o le fitu lua valu lima ono i watasi fitu lua valu lima ono i watasi ia le la manu malo le lua se lau tala Australia ia o te tala fia le wa o tato pukalame le to le poa ia o le taua po le o le tatu school o le teimi o le toi po ia onga ia o le toi taungo fia ia onga ia mata penanga te lo po i o tatu ai ngai na ia o le taua la lea papi o lewa a mata ia onga ia o lea la vi letu titi sao te loa le toi mamau a le paineli sei ia mau ai po le ava noa so tai e tuai ia le ofisa tatu la la le na isini ma Brisbane ia so tai atu ia po fea ia le vaenga i momoli e tuai ma le account toi e vatu ai lau lua se lau tala Australia ia o se tala fia le mo tatu ia tonu mo ave telefoni ma isi o atunu o Pasifika ia ia tatu se ringu sawa ia matai go ile tu la pale le fil pai tonga fil pai tupe mara fa no to le fo le koe kaudia foi konga ne ve kemi lo i konga singa finga le atunu ia tu langa le fifty tu mutu mana ia le do se la ta la le mo mato ia ta ratulola wa me ka ko credit na tu langa ye credit ta mo fie nei time Waftai ole tu langa le panga solo temi nei ole o tato sim o student sim ole temi le nei o panga solo ole metaua ia download tato app le Mikey Sound app ole app le ale titi chao mo le ngol telefon ia ole man le al tau fai download ia pa ai na voi le nai tele ai ia nisio vaenga lo ia bundles ia ma vaenga hoi le whanga i na internet i tātou teira ma ia ma credit ia me se foi ia vaenga lafo ai te autostusia ia ma vili ai ia vai e pule asta funi le la lono va taua le pipi totoa ia olo ia foi vaenga i tonu ia po a vaenga mana mia ia taua le na o tātou a whalawiloa a o le temi nei o le tātou student team le ia pio a o ngā ko ia mo le mamalu o tamaitai o lim tamaitai a onga e so soani a mo matua to le poa ia loa i lo whaingofia nei teimo le COVID ia e mese hoi teimi tu lai mai ai le sa le COVID
ia ele mafai ona so ona fioa e o al fioa i maumanga manga i ngā taifale ia ele o whaingotia o le mātou se ila lele o le panga solo teimi nei a mawalau students si me tau ona restara ia le sing a lo walo ia bona ia tātou pisa e mese ai tono universite ia manisi fo i o kolisi ia e mawai ia wanoa le panga solo ai vai aso ia o e mawai ia wanoa e mawai se soani ia tai lima se lau tā la mo ia mo vaenga i o pili aonga. Ia tonu puru tangata e manu malo ai tole koa. Tonu puru ia a tupata si uma. Ia maua su lima ate. E so ane titi sawe. E maua mo naita maiti ia. E so ane ili aonga. So ane ili aonga. Mo la tau ia lea po ua ia vaenga ia pe tailo se lau ta la o vau te mo se vai. E maua mai fale o e veni. Ia e tolu sur fo ia pa ilonga tole kwa ia no ina mo fo ile si ono ase ia pa pena fo mo ofuaonga ia mo ofuaonga ia balia le vai nga sa mato ai fo ia nei le mato lotu inisi ia o mo fo ia fa itanga al pana o se tu lo pa fo ga le tno ia melele anga e toi na so wa o male e paitanga ai le fe ni tanga o le paitanga yo le la ko la ka o le ai o fa lo mo ngai pa na wa pe mai e o malo lo e ko avero su e fa wa mai tanga o le ka wala le o ka ko tato special e fa solo e le school uniform voucher le pio le so ani tato titi sa ia e ma wa sai se la e todo su ko ia no todo wa todo wa pe tala ia maua foi la le mai fai o le vaenga le so ani mau fu ai le lima suru tika pai free day ia e tau atoa e ono afe e tolu suru foi tangata e manu malo ai ia maua le tai lo se lau tala pa pena ko ia tātou telefoni le ia telefoni e maua telefoni e suma le valu ia lo ia i tufa atu tua ia pa pena fo ia tablet se suma lua mo tablet so ile le fa ile aonga ia o va tu ma ono a fel kitu a ia la pa a tu pa tasi to la po te le al so so ani ta tu a tchau ma wa va mo ia tau pa lava ta tu sim ia pi fa to a ile fa na u le wa la to fa baso ma la to ko ia nga ilong ia so so an tele e ko ile va nga le na e mau fu ai le tele website play lunga e mau ai a to na ko wa tupu nei le sa o covid le ala pa to a tonu tanga e molta o le internet mo ele ta o ala le varanga le o le teira ya mo le varanga le fa nga ai le nga i lunga telefoni ai vese lunga tv e fa yo na mau ai ya po le ya nisio o materials fo ia po vanga fo ia po kalamo la onga ya na fa tu lo mato uso panto na ia pe ale uso panto le na ia le mato daily plan ia po le asto tasti e po le todo waso ia male vayaso ia ai fo le vanga na le hiwo na ia luso tasi tala ia fo yo na mo umai le spiritu sumal pa ki ka pai ia tu fa tasi umai vanga umai fa tasi ma ia ai vi fua lister konti te tau lister kon ia mala po tau tu sia ia o se fa manu yanga le na to le poa le nga lu el tato wa company te sao ia o le back to school promotion mala nga fa lo esen mana ia me le fa longo to e mesel me le o lo bili fua le titi sao nunga titi sao ke le la o me alo fa ese e sui mai a me alo fa tato titi sao le va ya somo tar ia mi ia le ia io fa tai lava io le lo fa tuanga de ia di pule o ma fu ai ona tele ni famulianga ia o le si a tulanga le nei o le mele o tupu nei multalo moni la lo ftalenga sole o le fa solonga o maliu le ni a mato nei o le mato ia lo mia la vol mene o le internet fia sila mai ma malo le tunu tilo mai mo moni mela to lo fa anga au live atu ia mele le live wa e ne vai tem le la vai te lo ia le taua pe na le la futa ta le tonu tanga te le taua le internet i sa mo e le manatu ia mana ia o le la vai ia titi sa sa playa tu langa ia e se tau tau fi ta atu ta to sky tv mo talo fa mo mole fa tai
ia o le tatu Sky TV ia pe o le uwhanga solo te lo talonga. Ai mai sela ta o Sky TV le te mine ia pe al mamalo le tunu. Ia o le te lo talonga e mata ia mi talonga ia le Six Nations nei oi Europa. Ia mo la kapie me fai ona mata to ia o la kapie mal te lo talonga po le Winter Olympics po talonga po le ai i saina le ai whanga solo teimili nei. Ea pe o leo po ila na mo mawina ai te tasi o alo whanau o tātou uso mai Amerika Samoa. Ea le na whai masui i tālonga ia. Ea o tasi le maanga tāua e pia mai moa ia le mamalo le tupu. Ai mai se aia ta mama matina ea o leo po ia e elfu fuanga mo wata po ia ea ai mai se ia nei tina po ia wai fia tele ia tina tātou e ata intia ma ta Filipino to le po ele lope ini pito o tato o le mea te lo fai o le fai ato le SS o kangan al matua le ale o malama o tato tangat ia ai te fia o tangata i ata ia ilunga ia mo fo ia ata mo le ia ele ngata ia to mo fanau ia e mese tala o meolo tupu i fako ia pe o le tāua le o Sky TV man tō fo ia o ngai teimi nei to le poa e o tāua le mata i melo o tupu laulang awa o ina le tele na o mai e Fasilia o suenga le aonga ia le leila Fasili mai ia la i Sky TV e so soani malo le tino o le pau me whanga solo teimi nei to le poa na le fia tau o le varustu uiva tāla whapipi fua lola lau Sky TV ala o varustu na tu o le tongi le na o le masina ita o le masina no winga pay in advance po le winga tala wa tongi mo mua pa pi ai ia na fa nga fu lo le lau TV mo le masina ia e pai purina fa nga ina lau credit the credit lem pa ina la fo mai Australia e fa ina la fo mai tai lo suta la le vai aso ia man tu fo io le masina le van wiva to le fo a pai le tai lua tuta la vai aso e mai fole e masina ia wa mau se lau ta la credit e pai ala to la credit na e te leta waru sau se leni tai e tongia la credit le na le tau o la Sky TV mo nei ala vola mo ala va no le los fulu le sau ile lua se lau ta la Australia na ia ole nga ko ile ta tu titi sa ia e fai va este lo pepe e alte me tasil se unha ia e lua lupe mawai ia pelo ta ua le tau fai al titi sa ia va tele el final o ta tu ia e tofu le ngomo ma sia nei ia maranga falo ma lo fetalai ia le tunanga na finale ai le tulanga le tato Sky TV ia le wa fa no no mal le tuno ba sui va tala ana fa pi e tuai atno a finalmente lo fa pi e tuai le tulanga na ba sui va tala ko sara lo fa pi fua fa mol mutar tu sole tono la le tala le na ma tu jam ton fa pi fua ai na le va sui va tu sole va sui va le na o le pili na o le masina pili na o le masina ia e papi e lau Sky TV ia ele leia le vave mai wai e ia le tulanga le tore poa e tato tunu e fato a pisi foi ia le last minute ko lea wai lo la to fitu le la ta lo tato taito fitu ia e o le stona i la ta lo ia ai ve vese tu le sfarili ai ve vese para fa mo fa pi ngai ia sa wanga po ga ko ngo mai se o le ko pa pi ngel ta ko so ia ele kasi ke lua e tele ia ta to client so ia ta o fa ai pi o ta wa ia fa yo se me lo fa le mo lo ai ma nei ale va ta pena va ta pena ia mala fa lo ia ngala no vinga la a fa ka TV to ina mala matua ia ta to nai malisi pusana la tu ye yo nala le va le pusa le barsu i va tala fa pi fua ia al tau fina tato internet ia se la TV e senta mai pusa le tal no mai mutalo morci de fia ia le ta se to lo si va nga tau GPS wa mani li poti mai na foi metio titisa pa sai GPS o fa solo il tenei ni su ta vale
Ke lea mamalo le tunu o le ua whaangainga tātou service lea. E fo inisi wa la tau loa le tāua o le tūlanga fo i lea o le mawhai o na pēl wai nei ta vale. Ai pa aso pento su e tu po pele mena ngai ai. Wa mo ko na mala malama ia mamalo le tunu tāua fo i lea o le technology te o ai. Ia au se tau fo i o se tau pa mali loto. Se tau le loto ko. Ia wai le tu nai ai o le tāua o le vanga le i loa po pele me ngai ai ta vale. Se fio pan. Ia Malaysia tūlanga le leo le vanga le e pautua ina i malo le tunu. O le awala le o le sao o le tāwan. Ai mawhai o na toi vili atu sisi o lo wainga. Se wha mole pai o la whai wa sao lau tāwale alu le mu. E le wai ele stei me sao le tāwale. E lo ilo le au tāwale. O lai matua sao. Ia pio tasi le vanga o le lopo le vili le nā. E toi lawe ina mai elso tu mo le ola. Ia o lisi vanga ta o le peo ta vale le tunga vau. Sa ore le. Ai lisi pon. Wa peo ta vale ai lisi pon. E mo whaina i loa to lo wa inga le. E mea la i el ta vale. Ia whaila tu le. Ia le lope tau nuat. Ia awa. Ona ia se so soat. Ia awa whale tonu ke pale pa o le ta vale ala tu tunga vau. Ai mise a wala ko i le vai to nga vao i vai vao papao. Ia e lo ala le ise me sulu iai. Ia pio ta ua le tato wa TPS. Ia ai mo fo TPS wa e lua tato devices na ia. Le vai nga fo le lo ai me fel wa ia. Ma le vai nga le ma wa le camera le sila mai o foriga ma le nga pa lo. Te ma fo ngele a finali metalo la kula ka vale ke era wadu ko nga koko faso solo ko me finga le pe lo ka vale ya so e fa fe ko le ko de se kai a ke sau la va ia lunga me bika fia ko fia va maka friend ko la ko fa kwanga ya ada nga e de do me tup ni do me tup ya le ta se to le ba nga silin ta wa ya cha ele tato lava hotel manis me o pa ule ta fata tananga penale mutalo ya fala loa mai lo ftalenga a tulanga na ya puka ni la ka hotel e karo ko vikio ke mga o ke la kuloa o moilo ke le mga ona se poku mawonunga mutalo ke mga se poku vengele la kala ka pa faya mo sa dalo ma wing wale ya ki ya ko ya runga ya se fai mesam talanga tulanga na la fama ma venga o nei tem pa tai tato wa lava o tau o le totele a tangata le tunu ina o tapunia ia pale talimalo ia wa totele so tai fo le lava o tau po a fita lai ia tala tu lo le stona ia ma tau ina fo i ma te fitia la pe totele al malo le tunu wa nga i fo tato ma talimalo o ia fo ia ni sos fa nau mo ku kwanga lo ia le vai as ia ai me se mafutanga ai nga o ta walo ta tu ala mo tau so le fo ta ao ia o se asu ta walo ta sile vai na ta wa pia ta tu pa le mo e ai ele tu langa o le aso le valentine le valentine ne mato nei ta ao ia pi fa le fi te no ai foi ta malo lo ai e ta ao e o le lo ta ao o to tele ia pi o le anga i o le lavo tao ma falta di malo vo le ai ia le anga i le lavo tao ta ao fa yese ta mutanga e fo ia fa yesi na vai wa ta se ale vai nga ese le fa ta ia la tu o le tau o fio ta to wa lavo tao mai tu tau langa tu fo ia tu le falta malo tau langa ia ele foi tai so stangata na nga ai fa ile se tu mai mo boli tamai tia onga ele ile onga ia o malona mo tamai tia onga ia fa pio nai tamam tina matua mai tatu no tua ia na se foi fa il tau fa pio le va ya mata lo valentine de taiao ia na no ma e tau ia tu o tamai tia lua ia makwa mo le nampa ma ai le tau mo ftanga ile le auri
ia koe anga ia inga ilu talo fai se tina inga ia wa pe po ia ole ia ia nga i tato lava o tao le nai ai ia fa amalie loto to tango ki mai a fe ngo fi ele mo se kama to le fo nei te ua ele o ma tato tu kei te sa vali a o tonu ia ele te alwa tu tonu o le service o nei tonu ia tau fai a fe ngo fi ia mo ko te mi tato ki ai o lisi vanga ta ua mo si fi tato tu ia le vanga le ole tato mai cash o le atu tupi tupi le ia ta ua mo le mamalo le tunu ia ava peo lele ele ia se so to ainga o ia se atu tupi nei o le telefoni titi sao telefoni titi sao nei ai ma fai ona fai ele apple na o my cash ia po le atu tupi le na po le wallet na tana te long o le telefoni ma fai ona lafo mai ai ia se leni mai pa na fa ngai po tatu website le na titisaulinternational.com ia ona whangale o waitele tunu na ilunga le tele na o tatu mai ia titisau ia whai ona lafo mai ia whangalo leo le tatu kual na ilunga male ngosa mo ia ona amata male ina ko il paso longa le na te doa na ua manino ai to telo tatu tunu ia ona lafo mai lo le telefoni le atale nei telefoni lo wainga ia na nga ilolo tangata le po e tala le so sfale lo ia le ia tatu a unanga le ia a pa pe po telefoni le i sta il mana po le nga ai tai o kisa ma sta right ma sta ai vai so tangata nga ai tai te ona ia ia so IT ia po le just follow ia po le po i le sene au tavali ia ona i vai nga ta ua ia so tele mo tatou tele vanga o mai on pai lo polo to le kwa ia vanga ia ni sili ia vili tasilo tolu nei ia pole ono valulima ia fitu lua ia ma o fa ono valulima fitu lua ia ma o fa ia ole o nei vanga ia mo sili fiel tato tu malanga fa lo ia le enu mesi de to senga pula mi fa so sa to senga de matano la fiti ia pe ia la le watali i le telefoni le sa no mai ai nei multalo o le vafsidi le fai pai pe ia se la titi se ali sini ia tatonu la multalo fa mole pe ia la na watali i lau telefoni le na o mai tato titi sal pe ia se fa fasili fa mole to le fo se to e fa manino i fo le fasili ai no fa mole ia fa pepe se la tato nei sini sini ia o le tulanga le wai whaangaina le i whaangata to website i lunga ele vaanga le na e pampensini matania na e pampensini sai ai me se fo ia post office e vaanga le na e pesili ai le mutalo vaanga o fetalai mutalo ia mo suile tato ne stadi o 7 and 11 7-11 na mo wai tato 7-11 na mo tato na credit na le tato titi sao mo de si de fio le tunu sale mo ya so la lo mo temine tra kwa ku pam pinsingi le fa matana mai mutalo 7-11 ia na to fa ye ki mga se credit titi sao ia sfutala do sfutala pole ala ia tau so soania to le talinga fisi le asa no after mutalo Pastai to tele o tangata un whaangaina lunga le online le online foi le whaangai titisao international.com nga ia le nai langalang suai foi le worldremit.com le nai lunga ia me fai ana la fo me le tupe ia le multiminei o le ma tu te lunga i pataita inga tasita la Australia i ta la fitupa valulu fase le rate le ai ia en paiana la fosa mai ele se le ni ia fa solo ale ele numero telefon ai mana o miel telefoni le nei a lo wainga le nei o le tau vaanga le e mafai ona maua le telefoni ona nga ilo le tanga tolo wainga le fale o loa e fai on talai ta inga a papiole fale a lupo yo to wainga
Ona ia i le whaleolo e te wati sulutolu, store, i nai whale alupo, i le teimi le nei. A wapela le whaafonga mailo wa inga e le tuasau. E whai ana lafo i ele le tupe, pe wapela le wa le leina restawa le au telefoni. Ia, na lafo mea le pole nei, maua i lunga le telefoni, e whai ana anga isa auloa i le whaleolo e te wati, ia matala ila useileni. O isi foi tangata, e anga i whaleoloa ia. Ele o atu tala isa tupe, o atu tala fo le tupe transfer le. E al telefoni le e a fo i tala il tupe. Ai fai ai lol fatal. O so, kwa ma le lava o tau. A va pele te mo le lava o tau, a le lau cash wallet. A sau ne lau pili fa te inga sau lau pili e lua se lau tala. E ala le kou le ilunga lau telefoni. E tala i lau tupe. E to tongia ina. Tongi sa o ala pili. Ele to e mai se tupe tua. Ia o to tela la tunu e fa nga ina va nga lea. Ia wa o ia le mato pali. E tau fa no ele stimi. O au le tongia nei mato cash pa ia ia. Le o fa nga ina o ilo mato ai. E ele au nanga titi sa. E pe lo cash pa. Pena tongi le. O wallet na lea. Ilunga telefon. E te tongi ala cash pa. E te le tau alo e tala mese tupe. E te alo e tau mese li sinti. Le e te tongi ai lau telefon. Ia ngā whanea mo tātou ta mamtina ma tua i nei tole fo. A tāle tōru wawe au, o lai ta puni ia. Lai ta puni whale o loi tai. Ia lona kai ono sa isi tāle ono tai au, whatu a mo bis cash pa. Ia ale mana ia te ole a fo o tāu o te puni ne. Ia one i pe o lisi maliu le sa whamtalo li tai pokalam. Wa alu ia le leo le maliu. Le leo le maliu pelo la io le fale le fa il maliu wa uma kaspa wa pele tise wa ia ale ala fa il talo listo ina ia fa tua tu lo musu tu ele o poi pes fa un mila talo se fa kalika ko kaspa ia na tu na o ai fa lo ia fa lo ma ia e lo sua ko tu amen ia vai ia lo mo vinga ia mo o se lu mo le o te maliu le o mai fo ia e fela ifo le foi peste o le pele e fa pele o tangata e o te pele mo ni ho le o nga kalsa o le para to la fo te lo le o kai mankore sin maliu fa pe nga muta wa nga e fai dai yuka le ia o pe ngela le mori ia ke ia wa aku wa ka ape ka ko leo ki fefe leo ki anga de ko mo mala le ke spa wa finga de ia ko ia wa mo le ka ka ai pi folding me fa le mangu ia de ko inga len ka ok ia tu danga na o si me sin taua me le atu pa tu pe e fa yang fa pe ako ma a ka ka tu pe ma ia alu na so ako ma ke mo o isra fa i po fe me ka mi do ia vai ko kau fare kong ia la ko vai se official titi sa pos fa ro fina ko kala me si ma ke ola ia tu nanga na le foi e le sui le na sa no nei me ia va le tilo atu final mutalo ia o le fa pe mai le a final le sui le ia tilo tia pe mai na sa no anga ia baluanga se pu le fa tai to le fo le wa mawatu ia o ita foi e fasino iai le matua fitalai a malai uru ia e tanga tu no mutar e piu o fino tapa au e tau si lo fitalenga mutar por sa olea ia ole mai tu sa fainga le na ia sa fainga na ia le ia talo tau ia sa vui ia ole o tu sa mo tau siel tam sa ta tola wa inga pa malama le mele ia malangaalo haftai ia leila ia maluanga ia lo pa nga tusa la valea mutalo ia le fatena fo ia le matua fetalai ia mala ulu ia o kama sa o ia sangianga tate fam melo ia ta o loi tantano fo ia i fale polo to finga ia ai manatu mutalo
ia o te lo fo ia o le fa solo fo ile la lo tau fiafi na i Samoa ia le nganga maulunga ia tele le fi tatana umi ia manatu to fo ile ava fo il tato pokalami fa tele la mo lo temi fa manuia la vale tua i tulanga uma lava pena e fitalai ai ia o pe mana le upo le tua pena e foloina le ngate tatanoi fa mianga titi sao ia le fu e me fu le ngango le li i me lo tutupu so tatu atunu e le uma upu pe tatanoi le fitalenga finale mutalo ono tulanga fa o Sofia le nganga fa tamali e lo mbori me ye me alo fa titi sao fa mango tatu atunu ia le nganga fu lo e tu fa me fa funga tu tamama tina ma tu le tunu ia tatu pokalame o le pokalame mo le malo le tunu ia lo fa penal fa sa fu fa mamlama mai tatu ia le tatu le laulani o le internet tele la teme na mia lava onanga le tenga du ia le nganga le fa mania lava le tua le onanga fa mania foi le tua le vai aso le uma lava te ngai mo la utalenga me se foi na yo walo sa net foi ia onga ia lava fa mania le tua ia me se foi tatu fa le vai monga tala le fa ile le o to le forma ma leo tau moli fo i pa anga masani o tatu pokalame me se foi sunga en ma le fionga foi ia futialo o le fa tasi mai fo le fiafi moli e tuai fa ftai le nganga le tua ia te oe turto le tatu pokalame o le titi sao fa ftai ua fa malo el tono fa le la fionga tapa fasina ia la fionga to le foa ma tu lava wa fa lava lo fonga ma ko ta moli a walu lo ba se lua le se le fionga to sala ia o le nganga foi le ne fia ki manatu la ta se lu luxa e fa le fa masu el pulenga ma ta to compagnia el tisao ia to moli foi le nganga fa fitele ia ele nganga fa fitele mol fa yo to ta to no ia le tele o vaiaso maso il lango supe el ta to apokalame ia e mese ia ni se o ta to fa la ulo ia o le ta o lava o le nei o langa ia o tau pai lava ia paso atu manuia le malo se o tatu tunu ia na to fa mana tu pel pa ia se o tatu tunu tatu fa lo lo le na back to school promotion ia la famile lo su ta la pesilia tu o telefoni ti sao i nei o le tele o te me la po mai ai ia o le telefoni le wa no ai nga va ai mo tatu se ia i fai unga vai sta tasi le lo tatu telefoni lo ia ma le lo se la utala ia Australia ia patele maleleo mole tu langa fa tele ia su ta tu ia mole tu ia fa tele au na le tua lo fa le malu so fa tu langa ai mai se ia sina i tamam tina ma tua pa ia fo ia tu ta tu ia lo fa le tua ia mo pel sa nga le mu au pe nga ia ta tu male ni sa o le covid ia le le vai sina ia manu tele ta tu company male e pulenga ma tato compagnia ti sao ia la nganga ia le faio na ngalo le talo le tua ia fai ko manu mai langi ia e la ofionga el tapa pasina la ofionga telefo ia me se foi le tunga ai no ia le fionga tu sala ia e tau tu ai le mamano tato tunu ai foi se tala wa le tau tamali le ne fia ia ma lu avi fale yo to pinangalo au le ata to tapa i lunga le ia yo la malosi do ia sofo ia Emmanuel Tele ia Valentine pa ia tato ia matambo mai pa ia e tal se foi Valentine na sambo nei ia malanga alo Emmanuel Tele ne plat ia paso ia soi foi multana to es fulumale tolu minute o Natale o le tu la fitu isini o Italia tato pokalame na mal fitalenga ya multalo tato titi se al malos moli lava fa malo mal fa aftai le malo le tunu o e olo lango ina tato titi sal malos e ala le ile tulu yo pale ni ona ia inga telefonia titi sal Samoa matatu lava luas futala nga ilunga tulu lava pale ni ona ia inga Samoa e ala telefoni titi sal o la fo na lango mai ile talenga ya mutalo fa pe fo i mal tato por kala menel mo Samoa vi ingole atua ia tu sai fo i malitato po kalame faiso ia sata tasi malitalenga ia mutalo fa mania telele atua mo o tau uma o lo rangolango inan tato titi sel a fai fo wale ma waselaki ia wete fiu ngo fieto e tu lui pale ni na ia hinga ia on pesele mo le toile alo fa anga fitalenga ia mutalo
whapea fo il pulenga titisea le sunga ya Kristu ya fionga ya le au pepe. Mai se le malo le atunu e o lo lango ina le tatou polkarame ma le tatou titisea malos. Pese le am o tau liu mai ia o le ato e tau whai atu fo il tatou sota inga ma le afionga le whaipule ia le ala. Pe maua matu se tatou avanoa ma le ala le pule wha. Pese le am o tau. So e walu minute. Ona tāle o le itu lai fitu I sini au se tālia. Le vi inga o le atua so I fua nalangina le au whaipese kātoliko. Mai whalise la uta pe o no tau sila sila. Ma mai mō mai ai. E taluai o le ei. Tau mwhai atu lava le tato o leina I Samoa I le fionga I le ali whaipule I ale ala I le pule rimoni ai afi. Ia. Ai o lo tau mwhai atu tato o leina I ele o. Ai o whaise fono le fionga le whaipule. Ia a tatonu ia le seme o iai le fola ato e tau taliu atu fo I le tato tustala po le fionga fo I le ali pule. Tato ko wha mo val tesimali o iwa wha tesimali tolu. Fionga I le ata noa te sa. Ia awa fo I tato tala fo mai sa moa.
Ia ai le I tatou o atu la I le tatou talanoaga mai Samoa. Ia, e tate vaai lava ma le ka ke le iloa e pe ka ke whaangoangoa, pe ka ke fiafia, pe ka ke ingo ea, pole a ea le itu ainga. Fo I lea e, I mo le meo le tau whaaleanga I lunga o pe ngati whailangi tu langa lea iai. Tua te le tau whaaleanga lea e tate tilo atu iai ma te whaanoa noa I te le malo le atunu. Ia me se lava ia la tau ia e whaia la tau tala fo ia I tato por kalame nei e me se lava ia a nei e pe fo ile fionga le tapau whaasina ia to le afoa ia o loo ua matua ki le ropo le aleanga sala ngei a ofisa whaasala lau ua saanga whaapea I lava ona le ma fau ma ia le si I tu lau leo le mea le povi e po o le a ele ingo le I tu lau se I tu lou wale whaafonga mai ia le malo le atunu. Ia te au ia e le tai o kea in tau whaamatalanga e whai mai ia te au. E whai lava au ia ki le popole lava I tau tala. Te iloa fo I whaapenale a fionga le tapa au whaasina. I le fia mai mawina lava le taimi popole o koe su e maingi si kala. Ma kwa I o e koe maingi si kala se kele, ma vifongi si aka se kele. Wa uma tau upusa, ma tau palau wale whai mai. O e whai. E le ai lava se ma I maua se taimi e popole atu ai tau mea na e whai. Ai o koe vifongi si kala e le o lava na tala. E le o lava fo ina ata tau te whaalia mai. Ia wā kili ai le fia ma le whaamanuia mai o le atua nei por kalame. Ia ona olo tau sa e ua fua le file e mua nei por kalame. Ai le ai se mea o whai atu ia te oto. O le por kalame, ia o le whaila na ia tau tua le mamalo le atunu. O lo wha leo le por kalame nei fina ngalo le mamalo le atunu. O ai lava e fia whaaliso na fina ngalo e whautua ai whai ngā malo fau o lo iai nei. Maua le hawa noa I tono le por kalame nei e wha leo ai lo fina ngalo. Whai fo ia le mawhai ona e wha leo ina. E mawhai lava wha leo le fionga te pau whaasina ia te le fua. Po lo unei fo I tangata. Ia o tau fina ngalo I tono al tātou le tio le nei. A avatu lava Italia, ia ua mānai, a avatu fo ia le Italia. Ia I lava se mea tātou me sili ua whailoa tau fina ngalo. Ia a o le talana e avatu I le itu lau lea ia po o le wa tate le iloa po o ai ia tangata. Ia toi whaafo ia tu tau upu ia te o tau. E tu I tau ngutu, ia tu lo lawa whaafonga mai le malo le atunu. Ia pe tu fo I ngutu o tau whanau. Ia po o tau mātua. Pe a whai o le awa onga na sa o ai o tau mātua. Ia tau lau lawa vale whaape na isi uso a tangata. Ma ia o tau mea nai ta o pala ai pala mimi. Wai le ropo ai o tau le tau te whaia mai lea mea. Ia o tala na I le ai lava se mea e popole I ai le mota nei. Na o le wha leo lava fina ngalo le atunu e au mai. A watu lava Italia le whai ngā malo fau. Fina ngalo le atunu ia le atua. Ia a watu fo ia le Italia. Ia o le ale mea le ama whai e pule lava sikafu nge I lao lona wa. Ia ai le tala atu na ia o tau ia tau whaaleanga mai po karame nei. Ia ele ai lava sina popole o po kalame. Mai le tu ua fo I tatou po kalame. E a tili ai lava o na whaawau po kalame nei. I le tele o tau upusa. Ma tau tala le whaavahea. To le fua. O le hane mea ua o le tatou po kalame. Ua maua atu e a tatou stala mai Samoa. Ia, te minei ia lo whapena nangai. E le sinu melanena mai le whele o tusi e tia. Ia te le tanu o record tono lo telefoni. Ana numero tuaila leo te vili atuai e o mau atu. Ia le malo le vale sa. Ia whape e uma le tato session le ai le ai la wha. Toi vili lo ia tatu noti sa. Ta wha tato pokalami ana taua ona te minta mai e o te vili atuai. Ia le leo mo mai. Ia whape whaafunga mai fo tato la mua petesa po e session na te loa. Ia tau atu le whionga I le whaidau tusi.
ia ro su e mai oi o se talia pe o tu ia a pe o tu langa le da e sa no ai o fa no me o sa no ai ia on sa i lava na le ai o me tawia le on sa ia ta to fa ta o na me alo fa o me nei o me to tino le tu o le on sa o fa mangalo o me ia le tu ni me sis fo ai me le tu ia ta tu ina mai ona me alo fa ia ta tu mai de fa pe se me alo fa me le o na fa no mai ma o le ai e tu mai le tu ia o le sa ia o tu langa foi na ia pe ia le wa ma fa ia tu au ia te fa lu ai no fa tu ti te o ko manga ia langa o te tali tonu o le tu langa na po fe na vai fa ia ia te ti a po e fa lo mai wa o fa ia tu le ama o le me tu tu pe ia te fa e fiu lava pia me na faia yopu e me asa faia yopu na lo me lo fa le tua e fiu lava le ti a polo ia ono yopu na le fa matala tala sto na yopu o yopu e fi tala wala no yopu e le asa na me ma faina fai o tu langa na e lo mai ai o fa pena ona halwa no morta to fa so o te hava tire de fa fonga mese lava ia tama me tina matua na turutoa le fia fa longo le as fi au tau ia le ele manatu ia le por telefone le mo mai ia tu nanga na o te lo fa tu pe lo pito e lo fa tu fo ia ngase lava lo sun he tau fa kong ia matu langa fa pena e o se talia tu de ai sia o le o fia tu le foi le nganga o fa no manga mai tangata matua awani e talia tu le vale ne ia vei o se tasi fu tangata vai pe o ia tara nai no ia malo fa tai foi tu si mai langi a yeng loau tai foi le mafuta mai tato por kalame ia o le tau so tai atu ta telefoni sa moa ia o le fa longa tu ia mutalo vai ia so le o yo le so atai ia o so foi ia e fatino i foi le anga le foi o le paanga le tunu ia la to paanga te ni maltama ia fa pena fo tamaltina na o manatua ia le sa moa wa le fa sa la mai mutalo ia le lato la feeling ole hotel mutalo ole lava hotel aso ia sa moto le fo a o ia le fale inga le o amani i tono taulanga ite at so i fua fo i tu meo to le fo e tele la man fa sala la wa su meo fale inga le wai ai fua su wai ai fua ia su meo ia ai fa longo atu la to le fo ile saunoanga la le fo ia titi sa ia umana tu ai la ia fa sala nga su meo tu meo ia susu mai malau paanga taiao le tatou Valentine e su mai malau paanga ia mai lau paanga e au mai tatou Valentino i le fale ainga o amani ke le faspo masima lau uma mea e fia tau mafai su meo fale fo ile tamali o le tunu le talinga fo ia molio i le fale ainga le o amani o la e fa sawa le fa sala nga su meo ia e fa longo tu loa ia le si ia le tina ia mana ia mai al fa sala nga su meo ala e fa ili ia le matata o tama sa uni no na fai ia wa mawa tu fo ile tala tina ia su meo o ale tina i le tamava se tama se ku ia na matata o ta o le valvaltino la e fa sala lau mai i le ritio ta o e ta fai ta ta ai tasi ai ole fale ainga o aman ia na valiu atu lava ole lo matua o yo le toi ina fai mai fai aku lo matua o hanga me o valval kingo ke masangi ngi valval kingo fa karia ku ia fa nga u ia so wa fa nga mai sa ku sa ponge sa ku sa kif ia manuia fo fa sa unia tole malo le atu fo ita ya o le fo ia so fa ilunga ina fo i pe ona ia foi fa so longa wa so fa ilonga ina o tau sanga ni fo ia ni ile ni fo i vai tau tatou te soifua ma tau te soifua ma o nai taru ai lea ua vai atu i la i ata noa te sa pe uma wo ko sui mai fo se kia ko inga te le fo e toi fata
E toi whaatalo whatua I mile anga whaelo alo ni tūla o lea fiafi lau a fionga le ata noa te sa ia o lea lava tau whai atu tatou so ta inga ma le fionga le whai pule ia am salo po o yese me o pisi e whai pule lau fionga ata noa. Ia ua toe ua taunuu ai I le sunga le whailaunga na sa launga I lunga le pula. Nana pa ua I lalo le pepa le whailaunga whapea mai lo mai le whailaunga. Toi titi a ona tau le toi wa ai mai lea ia tea. Punoulo I lalo le whailaunga e piki mai le pepa. Ia toi tua I lunga le whailaunga toi whapea fo I leo le saunoanga le whailaunga. Ia lea la ua tau toi wa ai mai ia tea. Mai fa mole se to e mai sta to pese ia ua ule to e vai atu fo ile ata no te sa po le ale me wa tupu ia te ia
Ua te ai nei le i tū la e fitu i sini au se tālia. Le vi inga o le atua soifua na langina le au fai pese e whakasa. Mai tā ngai ka leia pe o no tau sila sila ma mai mua mai ai. Si o mantou i tū malo i pol fai tū lea mātou mai tanga. Malo lava whaaftai tele mo tāpena ina o vi inga o le atua. Lau sunga le whawhia ngainga whapea fo ile maa malu o le au fai pese. Tadu ai lea wa mafuta mai le fionga ili fai pule ia po le au tusi fo i o le vaenga wha upwhai pui ia taua tangata Samoa. Fionga ia le ala ili pule rimoni a iafi. Ia e whata lo whatuai ili neitu lao le afiafi. Ma lo lava le soifua manuia. Ia ma lo fo ile fo lau langi maa. Ma lo le ono sai. Ma lo le tautu atu nuu i lau. Fionga le ali fai pule rimoni. Le ala ili pule rimoni. Ia whaatalo whatu nei tu la le fiafi. Ia lau fionga i mu. Ia pia fo i lau. Fionga telefo. Ia man pa ia Samoa mwhai ona. Whaafong mai nei tu la fiafi. Wha maru o tu hoi wa. Le mamlama po lal me o tupu telefoni nei fiafi. Ia le sa tali atua. Ia le mesiri ai. Ia mele le imato nei ta ilua sim card. Wha le kongo di te sao li alu le Vodafone. Ia e whaftai malo le soi whamoa nei. Asa pati o le tua. Ia na lopo maro na ngai Whaftai. Ia, manuia fo i mātou nei whaftai fo nai whārono ngatu o. Ia el marosi mali. Ia te o lua matanga po kalam. Marosi na ia te oe le whaida tusi le wang whawhai. Ia, ia ono po le mea uka wha moe le marosi a wha moe le atua mea uma. Ia oe, e whai mai le te sili a papastui. O le makwake lea le pawale ia tia. Ia tu nangana. Ia e whamarulu o te lawa i lau fionga le whaida tusi le wang whawhai. Ia o te do lava o whai lava oe ma whonga tau moni fo ia le sunga le taitai, ma sui taitai, ia wā lava ia nei update fo ia, pe ia na lei fo ina motu le pāsi le fia le whafonga anga le atunu, e le nganga mawalunga vi ia le atua, leo mō tātou sa o tau mawhai atu lava le awharfito Samoa. Ia pe tai ane, ia o te loa, o le whare lawe la le pe alua o simka, wa alua, e ika vede si kampangi pe fai mai wa laku re ko dis kampangi ia la madia ia la madia loko le finga le Vodafone ia le ana mau menu mele la fa pai a Paula Banks in New Zealand i Christchurch ia la menu mele fo le sa me fa ia ke le ka vi ko to no telefoni ia le la we to fa tai lava vi ele tu o le fisili mo lava i sumer fa le tu si le pole wa mai oi ia sa no ina van vi ha sai ele u fo le overflowing tam so suale le anga le tu io malo amen hallelujah lana na batu fisili ma to o le tu nanga na lo ia o le ba ai moto sa movi le tu o le hero o le tatu pokalami nei o na wa fa tu o se mtati e la vai lo ai mo tangata e fi na mo le ton ia la fa se ele mtati e le tatu steni wa mai le fiona te sili ya tu le epa wa mai le no fa longo fa pe mo tua bifo la vai le finale le saporo le HPP welcome to le latu to ina da se tala mai ia ta faftai ia ortulanga na la faftai fo inai ia malu le wa inga o mai masani mai lango Nang whawhai, ia, i halo whanel te tai. Ia la u tau nungal manuia nafi la u ai whanemai. Le hore wa mōn po le moenga. Ia, ma te whainga ang siaki ma. Ma, wane toa ia e fōpa. Ia ma alosi ia manuia whawhai. Tai ia to le fōa, ma hore tā pua i ma talo. Talo manuia asto ina. Ia, ua fōfua ia. Ua matua hoi atu lepa. Ne sungal taitesi. Taita ia e malosi ia orkala lenga ma kano fo mai li malanga wasa matuile stona. Taita ia. Ele ai ma se me wa faina lona toto ole po suka, po fatu. Me uma lo le. Awalo le mele sa ta pai fa le to siama le ta pai ta pe. Ne fai mo so le fiva iste na malosi nei. Ta ia o tu le sia so ai pi ko vai vankin. El mela le avengi siaki siama le pesa maka mai se me kausami horen kausami ai nga maka mai nga chikale el mela le ka ve o ai si teste en pa ka uni ya
se siringia ia o manguia ma o fia la o ka o misila ia ma ka kongo ang mo kan o ia ko fia sa ele ti on fo ia la mo kan o ia ia fa ia o male o saki mas pasinga ma lo longa ia ma ka fa kiki misila o leva que ka fa o paso ko sang que ka fa eu vou falar kiki ngai ia a ele fa ia o ka kongo mo huang saki o ma lo sia vinga ko ki foi mai ia asa kai lava mo le taitai le manao e tula fuai manao lava e whaatasi atu te ro temi mo ia o le mele tau taitai io e pe o isi taitai o whaila to pisinisi ia taitai lea e sa o lava i lunga tūlanga o soifua mo o isi e atu ia na o lea whaio lato tūlanga fui nale ia ona salaila ia lea ona tūlanga fui o le savalio ia o te manatu e selo fia o wharongo atu e whapai tala ta mana awal to ina halu no mo vina de manga ni vale de special vina le a ono lo fa na se sa no le sunga fale to sile tu nanga al melia ta ma to tal no masi mat fal mai e a wana tal no mai chau e chau ma ta to fa fa ia wala lo su te tai ma to fono le fia filia a fai ta un avel to in el vale le le vale hole le ambulance e aul poli fa tu peli cha pipi mo nai e se me pole tu pe wa tre mo tu pe ai ka huale to ina mo lan tau tu le tu ya al mela na fa mai ele fa e mo so tau to ina wa tau te mo tino ele fialu to ina ye vale ya mo ka no ye ele fa ye ma ko o tonu le fa ye ma to o fa ye fo ma fai mai le call le tonu a fai te tonu to te te mai fai lo o mela le sa tan fai o mela le ta famtanga fai mai fengo fiele avele ele ambulance ele va le o ai sau e la qualisi mo nga pe to pe e la qual mo nga ngi la o currency le mo nga fai mai o sila mo ka sa lo ye pero le ora le fa fengo fiele ya ai auto e tirtilo la fo ma ia mes arula to in ia le fengo ko malanga le wa ka pon aveli ka vis ko avel fa ko ia ma ia ma le ia mo me complications so isa ia ia ai wo ki siala wo ko man kala fo ma e wo ko ai ol mela o le ko nga mo se mo o la si fo mi si la ho e red so de kai ni e ke le fa ma ila ia ka ol mela ko mai se mo nga pe mo mala mo po las falel ia fia o kusa la sko ele la oi a con le menga a ho se me hole ele mo ki ngol flight la sko e mo ki wala ave se vale le e fa ku penga ia le la sa un ia le su de kai ma ko le chapi pi fa ku pe ma ko pe ana fa pe e ku le mai ia ka con fo la ko na fa ki el e si ai ngai mlang e ko ngai mlang fa nga ka ho pe o skula fa pe ngai mo mie wo skula fa pe nga pe kai yang ia ele ai ele e o son kulanga o nga pa pinga tau na avel toi ya le se me le o mai le va la sko ya pa mo mo la sfali ya la ngalo la sko ya dia ya le au kal fe ngai per ko fina ko le tu ma no ya ma la ko va ko mai ya yo la val ma lo se koi ya le la o kal fe ngai ya ke ni ya wa ya sa lo sa ngo ko ingo ile sa ka mo nga o me fa perfecta yo pe fe mo fi la vor ko tengo fiera on sengalo mai ga kai mongi no ngalo pele tunu ko lang patenga ele kan sa ko ye senga me patenga ya ma ya ya ko lang masang ya ma do ya pe de ngangan na ai ba betai ele ko me fa kai le fiong ele miska falma don't fin ngalo ba pe o ya le sa ya mare kan alunga falma ira kai la ko mga iyo ko ko inga pe ka yang ya le wole fin ngalo ye ka pek ya ele ya se me fa poleia ma ko po me fa kai ola ua malanga ko inga ye sila yo e o ni no la langa fio ai se pulale tu ma dia la ya pio le tu langa na te lo lava e se lo fia le mistale o finale o so fu maluina o tu langa na pe na ia o kama wai fo ya de faukanga loko mo de a ko fa mau fio ngal balasi ia la ta to te malam la mali o ia lo ai lofa ia lo ai mo tanga te tilo mamau
ia o le tulanga na le ia ne vetu fesifa matalanga faapea e ua a o le tulanga ia lewa e fetalai tonu ia la le pule tulanga le ese manai e momio taitai na o lo mono temi faapea nei te mino a le manatua ia o le moto sa movinga le tuala le pule na no fisili tulanga ia ono te tonu ia o le ia o le o te minatu, masaro ia o te taisili, a masaro po le saints mua lea le atunu. E le babalo sesi, wa ai fua i tūlanga le tua ia inga tu la epa i mo meo whanua, malu sinau miliona, 5 miliona wa ave au wala whala tua, nei tua inga te tele na whaia tu le epa. Te ofo o pe ale ave tu le epa ma saints mua sa mo a nga te pa ia wa matau lia tato tantonu e se le holi o lia to ina o ana fai unga e sao o ana fai unga e kusa pe ke masangia ku le epa e fina le edi to ina na fai lan tala la le pule e na fa mai na la kuia di si ai nga haru langa wa ka vale la ko ai la ku le ai nga poloka la ka vale e la ka vale ku la ko fale fongo le si ai ma kua halu asko inga fai ai fa fenga la ka vale le ai yo e anu lunga le nangi e ui lunga le pe yo vinga le te do ai neta ma e fa ma to pe ele ma pe vala lo fai fa matala to le epa a finale la pule ya o lo te talo ya a tonu le lopo o le sangato mua le tunu ya tato sia kai telefoi e no itala i mea na luenga to ina wa tau talanga luenga me wele ia ke au ia makalkala ngo o ko ki velo por val supa sengo sa mola kalo i mau ia ko yo e o la kale talo mo ia na ngai ta pe ngalo famu ngali sa o e munia a fu ia ko le fo o i mau kala ma ko inga onga la fo ni ko inga o mai le so e te fa kai le ko la ngor ka filia le tua yo ka kai le lava longa loko kele mo ma los yo fu ia o ka le mau kala le nga o mau ko inga se ai ia mo songa ai yo ai le ai ma se mea fa mau ai la kala ko le fo e ko foi mai mangvia e ko o fa ali si pa inga mo si pa inga la ma lo se kule yo e ka ko ai ka ele fe me le ia nga ba mai ia lo vai ko sapa ua vai ko sapa yo le ma foi no mana o te tau tala tu au fa fonga le maro le tunu o le ua batu ala u i le moto sa mo vinga le tua le fuina to at fol mutu pala moto sa mo vinga le tua mana pa anga uma le fionga le tete sit ia e fa na to fo tangata a le mene no va ia Mother Teresa pinna le lefto a tu malo tu tinale no va ai tu nanga le o le rofa le ala te tilo ia te mate atu ia tato sangato mo le ale tato watu no ia o le ata o tangata sangato ia e me ngata i me mo tangata fa tu i le tu neve temi ia per tu nanga fa wa mo ta nanga le pule le la tsi ia ka mo ia le dei o fsidi mo o fsidi le sau le sau i fsidi le fa mai fa mo le ala le pule se te vetal fsidi le ia o to tele o lo fakalo fa umarka kem ia la sila le pule pe fa pe e to te pe alu le pule nunga i lo matanga tan fata lo fa ia te ia o le fsidi le fa mai ngona tai sili mo dia to fa anga to le forma to senga tai sili fa pe for every morning ayafi ia vole le a le fsidi da fa pe nia se sanwanga lo fionga fa le tusi le mele fa mai wo sunga fo i le minista fa i ministaria ke de nga pa o papa la va yo nga ba fo fonga e fa pe ua finga le we longa manga ko ka fa ma lo le presidio wa onga ya fa pe la o kulanga finga le fikinga inga finga le mana manama ko le ade sa o menga le tus man senga ya po le ale ya la mo tonu ale le fsidi de aftai to le fo ata alo fo il so au pa mal ne ya ti la to la pule o fsidi mai le tu la fale li el proclame
talenga le fai le mio tonu fasili atu le fionga ia le pule aso na manatu i le pala awina o la audi i le pule sili o le matanga rengo a onga e whamawai. Ia fasili na... Ia afta ia. O se mea whawhate ia i mātou to le fua. Mua. O mea whapea. O lea fionga le pale mia pea whapea. O ia lea e a. I stulanga whapea. Ia lea o le saunga whapea le pale mia. Le aise saunga ngal miska kongo ya ngal mitanga luenga. O ke le lopo le ala ia ala uli le mwhaile upule. Mala foini le fonga whapea. Ma le mea whano no ali lotu. O le mea le o vaiti ai. E o pule malisawa. O pule malisawa o whaafefe tangata whenga luenga al malo. Ai mana tua, e se o whaasala launga si waitai pule. E le whapefa o whai se fōringa ki te i le malo. E ai mana tua, e se mea. E se, o lea e si la fia le pule a onga mala tofo. E o tele tamiti o le majority, po 5% o tamiti a onga ia le tuia, o le ovatu. Ovatu, e so le ovatu 5%, kamiki suluanga ilalo, ia male suluanga sufika. E le e kai o mawhai o nga umang kuia i kamiki. Ale mea le whapea i le o katkongo la tole taltonong, sa le la tole fufuang. Se to tatia se silova yaso. Se i mautu man le no le simea. Ala mea la ia i fua ia i o le mtanga luenga o mana. O tanga te lo viso o tuma te pule wele ia. E le whapea to a pule, o le wale tau sango ia mtau tua mai. O la tau te loa fitu na ia la tau por kalama. E le whapea le finga ngi malo e mai ko manage mea. E le whapea i whapea ngeka ko mai ko e pule i lalu mea. Ala o filifili la tau e pulea mea o mtanga luenga malo. E le poto whapitoa. Mala total tununga mena ngalinga ka pule ave il malu anga pule mtanga lu. Ala lava si la fia pale lo fa ia. Masi. Ala le temi fa ta man tuo. E ia ma tuo. E o ma ave la fa ia. Amasa I fa na we sulu nga ila. Ala ma tuo le musu ave ma to o ma wa ma ko ka le sia. Pis tia ko le fa ma to primary school. La tauf. La tauf le o e morisi va ia so si va vai. Am holo ya sol nei le talfea ngai pa pena ko se I mata tu me nei o le ta ko va ni sila o lo ko ya lu ke va vi no fa ma na foi o ko yo skalia al me nga le mo tu al me fa no ale lo o ma ko ke le mam la ma po le a le ma fo a wa ya ko le miska fa ko am o le miska wa o ala voi el pal mia la ko al me tu si na fa o ai I fa pe ni fa ola ko Ola ko ia ko I fa urunga mtanga ben. La ko pui mtanga ben e fa urunga mtanga ben. La ko pui anga fa pengi o ko ma ke mai se me tal fenga. E la ko ele miska o ele fa unga ko na fa pena. E te ye le ile nganga le fa pea. A fa ye ngai pule ngai ka ke sa point sa coffee le cha pipi. O fa pele o fa ni me le no ko fa le anga malo la ko. Le nganga le ke va ki ko le foi tang tang ma pule ngale pe ole la malamba na changa tani pe ole kam foi fa le nganga se ngama ele se nganga pe ona changa ele se ku lang fa pe oye ya al mele le ke ko ele chao ona ngai kanga kanga ngai se po lenga pe fai mal se se ngalo nga se ona nga se e ka un fai mal ko mal mau ki ngo mal sa lo tonga fai el mele me vicina le leila o nga a ko nga mela ngi lu ko va e fa fe va e fa se suile ole mo ko fa ngo ala e se ku langa lo isa mo pu ko pu fa fika io ka pu fa ma lo si mai le ko nga mengi mo ko fa ngo ke le mo si ele a u lo mala ele ba fo ang e so mo ba fo nga le nga fa sa la ma Io pasalo. Me le fa teo confia uma. Ia, o ma me se le fa teo. Ele fa teo e ka ofi mai ia uma fa teo mai o le fa unga. Ia o ngi mo ka ia fa unga malong. Ile ai. Me ia le fu el va nga piso onga. Ia mo sa nga le mu ta me tin fa ia. O fa ia onga I kui.
Yo. Ia pe tulanga le au se tulanga le fa ngo ke le. E tulanga le wa e ko ngi mele le kul. Ole o ke ho fala ma ko ka ma kilo e ka e. E se fa ma kalanga fa i ke mi le o mai ko. Le fa pelenga ko ah. Ese me lo ko. Ese ko nga tulanga lo ngo ko. Yo. Wa upu nga lo ya kulepa. Upu nga lo nge kulepa. Pule ko kasi. Se pule mo le a. Wa me fa ko upu yang la ia kulepa. Family le leu. Yo. Ya, ai ke e sekolah wa teng fa iskoina. Dala ke lo uma. Ke lo ala la wa ke ia wo mai lo TV maka o mai pa pe. Ma ai me ka fa fe ka. Wa lo ngo lan kale fa ilmi pule a ngale. Wa lo fa fe uma mai si pule su ka ngade. Yo. Ya. Ya ale kulanga nga ko le fo. Ele se kulanga le le ne sa ngo iska ka. Yo. Ya. Kiri do ai no pe fefe au ya. Ya, mo kua le ai ma se fefe ya me. Nga le kua o ke fefe ai. O fo ia kiri kai au popole aku ia. O le fo wa fa tu mai nei ia na fa fefe ia ke au ia o fo inga ia. Ele ia se fe au sa mo ia le media Australia. Ele ngi mo fo i me ia fa fe ngi o fulango mu. Ari mari mo. O le tulanga le ia ila wa fionga le fai pule. Ia e sa le lava lau sa unoanga. O le tala lava le sa fai o tula epa e pule tutu o tula epa na te fai a umani. Ia te au ia. Ia a fai fo o fai tula e pop o tula e pop pale mia ma lo sa mo o le ana o le ai se fina ngalo e sa mai I le tamaita I pale mia ia fia me o lo ia nei time ia le o sa mai I alaul o te lo ia le le o fo lo te lo le pule pe o fa no no tele ana le ai le wa tali mai fo I tu sai fo me pasili na tuina atu al matavenga ia le wa tali manino o le me o fo le nganga so te le lo ali pe fa fia na fa ne tu na fa nga malo o le melo le lato le sminska ia ku fu ai ringa venga le sminska pe ia fo dinga mai ia ka wa ia mal fa fonga ko le malo le ku wa ele kai ele ma fa nga la ku le sminska fai fu lo mo vinga le sminska e nga ke le lo nga mele fai ma ko ke de al fa na kongo yo se sa mo ko mai ko sa ko pa la ni anta mai ko sa le upa sa mo le o le mana ia o ai ma wala lo lisimiska o la upula ko sa mo me lisimiska o ese upule wa ku aman tua ko la fol miska ma fa me fa lo miska ka ile pale mia al fa ko lisimiska mankua ele a mai la ko me fa pa ki fa me ko I fa nga malon neng ole pe yang sa ngo por kai kai mama ko ka kia ia ile pale mia ia me kongo mano al mele ia o me uma mo mua ka ko lo ka uma la uri mele yo ese e kala al pan la fsidia la le ule lo nge mako la fsidia o kongo le palmia ma kupus me fa penga di ko vaken o le sa le smiska sa fai menya ma sa ngwa ele fai la ngai mo fai nga fa vai Commonwealth malo ta pulenga malo kam kalasi ma fa vai ka ko I kus ka yala ka tingeka le ke mo ke ya ki mala mala me uma fa ya mo collective responsibility e ka sia le fa punga sa mai lunga tan mi ma ka tingeka o fa ka sia la ko ele ese le upo pal mi ese upo miska po le fol me local miska ka sia le me sa el pal mi me uma la ko Oi lai pule kapineka. Oi lai pule miska kapineka pe pule palmia. E pule il palmi. Al palmia fa lungo le kapineka. Ka upo ia patino il miska. Ia vela vongo il miska sa ngo im fai. Se va nga wale mo fai il miska pe o se es il miska. Al palmia ka fa pongo il miska. Ai le fa sa fa pongo il miska. Oh iso. Fa sa. Ele fa ka ngai fa vongi la ko ami ku ko kapineka. Kala ngoma pe o ma lui fa kasi ka kai fa ia upo palmia ia pol miska ya ngala mtanga
Ai le sau fo le simiska fai fa ko nga mo le simiska mo le simkanga no. Asa ko lang se ke le me fa. Mai le se ele mai ka ngia mai ai. Ile o yese ma poponga ma se ko singa skaping. Me ka ka fa sa fi me me. E fōninga mai nā e set whainga māroa whia me matuala e set whainga māroa la uri mar fast. Nā so whaafunga tu iei. A wea le ka kalongo ai wae. O leang whala ko maka umai. E le ka mai ka ko o le kasi se upu se leo. Kasi se leo. Ngai lua whainga māroa. Mai e we se ari kulanga mamalu. E we se kulanga mamalu ka penka. Nā li wha penka penka e kofu kaka malonga leo. E se ari kulanga mamalu mar kulanga le mai e ka ngela lo i se vai vai se inga kon ka penka sa unga. Ya. La fue la idea de su palmia. Ya kuala. Aka ngo ai ha mea e ka unam ka nga. Ni se me ka ngo foi e sim ka nga ai se e ka te ai. Ai o mele foi la o me o national issues o me o mal malo. O ai fa mai me o pe o ia le experts o ia le pouco se dio ngi me o. Oh, isso. Wanga i loa uma me umongi mea ma fai i fai unga meng. Ya, delei. Ya, se nonga se i karsanga foi kupu mai o le tunu o le moto sa mo vi ngole tua e fa ofse pidi. Ka vaku ko kong awala ya les min sky. Nalvenga les min sky. O mea, o le fa ofia ku mai mako pidi. Ye wo ke le maldia. Ya fa mai le afina le professor Fualo. No me fu fa me lo tu le epa. Nga me fu karaka. Le la fa ofia ku mako pidi. Awara ya fu le minska la ngai de mangian me de saul minska o de singu. Sau alulunga la ngo fu minska o de singu. Wa me ni ngaku ko ya ku ko mano. Ya mangia la tu o mam lam se me la kong wa ngai mak fifsi de kwai. O le makua le mangui o le fa mo ma o le kasi o fai so o le ngaka fa fefe le kungu yo ya o le fa fefe o a kongo e an maku senga le ma si fefe ai ja na mako ka ngako le di mako ka ngaka sa mo ke siang o le kungu o mang fa o inga mako de pap ki songa kas e le mangaku awangi fefe se so ka ko pa ru ka ko pili awara yales min sky na le ngales min sky awa finga yalis minska i ngalvenga palbia ngalvenga ia palbia ya sorry wa ka se ma rori kwa kre fare kong before dinga mai e lua kengi e ko kong le fe ka ko malo e se finga malo fia me matuala e se finga malo le sunga la uli mat fast ya Samoa mga mir so swangi media mga miyar ka ko kufakas wa amulim fing fa sa o mer palbia fa sa o ka ko ya pertulangan. Awangi fa pea ya miskanga ya le mafai ku mai o ku lo ngofu fafu. O nga fa sa o ku ka ko ku. E fa sa o le longo ku pea e musu le nga pa ia. Fai fa le ka ko ku ya pertalina. Ya. Ole la se ya tu disi tu lang ole se fasidi da en ure e fasidi to senga le mai. I ole ya ile fa fasidi mato va nga tu si pea tu sa malfina ngalo o le fionga fai pole. Ya. Ya, ele o la fasidi sa ngo mai. Ya. E pole la vala o fionga pe te fietali ai. Ya le ya le sto na ile fionga professor ya Fualo. O wai lo ya te tono. Elo ya tono ile fanga malo nei time. A le fasidi. O le fasidi e fasino il fatautonga le sa fai la lo ile fale fatautonga le la fionga le fai pule ele o maua lava se file mu I fina ngalo le malo le tunu inicio fina ngalo le tunu il fatautonga lava le fai la lo fale o le ala manatu lato pe fai lava ona au mai ni famasino palangi la tau te toi tang ta tau te toi fai al famasino ngalea ile fatauto ina le o le vaenga le ele unungali I fai pisinisi o matua soli ile fa vai papa o Samoa ia o le ana toi ia o le fisili na e lua la fisili ai o te lua la avatu uma pe ia fisili e lua wai e tai tusalap ia tusa o sili mua e pe mafai lava ona toi fa aulu fa masinonga le ai mana o mia ia
whamasino pālangi nā tau te whaiat whamasinonga lea, malenona lua. O lea na toe, lea na au mai le tali mai le whamasinonga mauarunga. E soli whaavai, toe soli tū la fono, le whaatautonga lea na whailalo le whale ie. Ai peita i ane na toe apili le vaenga whaaupu whai lea ale fast. Ia ma au mai e loa lea ele CJ lea le kausonga o fiame. Ia le tali. E ui na soli whaavai, na soli tū la fono. Ai mai pe ia whaonga. O lea fo ila sa wai pe ma whai la ona au mai ni whamasino nga pālangi, whamasino pālangi. La tau te toi whamasino ina le wasoli ai, whaavai papa o Samoa la o fionga. O le visiri la le au mai po o ai se profesa na te talia visiri lea. Ia, so se tasi lava na te fia talina la o fionga te pau fasina. Ia malawa fionga fo i le whaipule. Ia po le autos tusi fo i o le vaenga wha whai le HRPP. Le la kali le hero. Wow. E mana ia tele fisili. Mana tua foi. Fai tete foi se sa tala mo tua foi meia le mo lia ni ma tau pale e tamsino. Ma ko mas ko inga ma ko ia ma la wofo ma. Ia. O ma ko kala ia ma to manatu ia fai pea. No ma wa ma to te le tali ina. Ia. Te le tali ina fai unga le. Ma to te le tali ina o mai le so mai o alfa vau ka fio ke mangila langi ke le kari ina. Ya o la vai ma to. O nga le ma to te lo ma fa ma so le fa vai. Soli tu la fono le menen fai. Ia. Peka yangi o ma apili. Ma ko o ma apili ma fai le apili. Ia, ma kola ngai e malonga apili ia o te o fai unga le o mea. Ia, a nela ale o no vinga. O paul malu sanga o ka pa de mengi sanga i duma. O le ale men vinga ko fai e sui yengi mea ma o lalo marka balea o i sa mo. Ia. Ia, o le ala la le ale o ke o kulanga pa va su ngai ko e ka fa le va su ke ngai le ngala o fa sinonga le. Ma to o la le ai pe onga o le o mo fa ali e malai o mato manatu mai pe fo le sko ingo pa tu le te va so o mali watu ele sa fa mtinu sidi e to su te sango fa mtinu sidi mai mala malama li sa mo kusala ma malama kula fongo pe pa tu ia o lona fo ile finanga o lona fo ile finanga lo mautu e so fa vaile e fa unga le fa e ma so tu la fon pe ta ian ia o tu langa finga tana o ave lunga le pili pa mo mai ai e fa mai maue mana tua o le na te tato va e ta matu te man na o fa e fam simsili mai si fam sino ia fam sino ngale na matu mana na o mai ni fam sino ese mai fafo ia pe ta ia ne li ta ia ne fam simsili le matu ta sang mana o fa ia al tu langa la na o ia sa mo ma tu fa fo mai tato tu ia fam sino Maria la. Ioi. Ta ko kulo ia i. Il na fam sino. Ia wala ele telton. Ta lo fane tatu tu alo. Lango mau me tisa. E le va ai men me o ia tatu fa vai me tatu o tunu. Ia al tu langal na fa tain umo sili. Ia tale na o le siva. Ia le si tatu tadia. Ia o ma ko le ai mo ria nei. Wa le ai mo ria ma ko maltoina ma ia i me ale o ma ko le kali inga o le fai unga le mai ma ke le kali inga lava ka ke o lava o le ale ni le langi mal me ko ke o ia ai si le tua ka ke le kali inga mal faro la Malo ia e fa malu tu foi sili la fionga le hero ono le tulanga la o le fasili mai senga ai no ia le ala te tali to le wa mautino le le lava e le stato me ma faina fai e le ngata leo lo lunga le famstonga e le faina to o iai a pautu langa manino se lunga to e tula mai le vanga fa fai le HPP e ono fai le to e fai tu langa le e mo se va inga na lata mai a termine ia lo iai fu ia tu langa tu la fon ia te rola la tu se le facilidad o le fai mai le sunga ia la ka rono al facilidad mai to le fo o lea na saunoa la uli i le la interview ma ka puala o lona fes kase lea na o atu i Samoa ma le la tama e le o se solikula fongo awa e le o whaatanga inen tangata malanga e ona mōria ea
ia o le fesili la finale lau fiunga i le suna manu le mota. O maua mai na se li poti le mele na atu e foi tangata mua. Ia na atu e tangata ia le na moto le COVID fia whaafonga tore maru le tunu po meu misi e tiau. O mo masili poti waina atu a waina o akumat COVID. Haftai, o le mea sili. O lea o te le atu lea maenga, lea ni tato whapone ni le tunu. Lea tato le mautino foi. Pe moni o sau tua le whaama. E le esi whaama ngino lea mea wa le whaiangi test. E kako makai ku. Ai o le mele lenga ave ele, lenga sa ngo isu le ka el mako kako vaya, mato. E ka kau o ngawhai su enga mautu. Pe ha whenga sa o me tangata nenga le kaunga o mai. E ka kau ngawhai se lako su enga. Lela o ke a kolanga ka o ke lele ngā wale maro ma whai pisinisi. Ma tātou o ma. E ngei mea kula i mai sa le kaunga kupu. Awa e ngā kukisi le fia. E ngā kukisi le fia o tō mai si wanga mai mere pongi e makanongo. E ka kai ngofo mau ngā. Lea maranga mai mawa. Lea maranga mai. E le ka kau o ngau mai. Sa le tau o ngau mai. Ioi. Sa le kau o ngau mai. Ma kupo sa avlave ni. Ia o lea lava lai kule mako. Ko o fea o fai e se susu nga lenga fai. I mafo anga sao mai tangata ne sa le tau ngau mai. Ma o mai wha mai tono sa mo. Ia. Lea lea according le fasili lea sunga la ka arona lea fai e tupu wal mene lea tupu wal mene o lea atu lava ai lea seli poti ia lea whaafonga le maro lea tunu o le mena lo iel tato fai ngā maro temi nei le loa tato pula atu la fono e tato te whewa i le vāo sa ato man tato atu pelo Samoa le e matliu ia ia na yuso matu whaafine o lo tangi mai iala fio atu i maliu o lato ainga ia lea lava e maua amori mau e wolungo TV fai ni tatanuanga pe fōringa mai o lea tau mai lava e pule a mako e pule a mako pe fōringa mai e pule a mako pe whaiseri poki pe o tu nangana le whaafunga tu le manu le tunu matu a whaanoa no ai lava a tawhai atu fōina pule whai mai awa ke e le maro awa ko ke e le maro mar sorry Auri fermano. Vai a quai le aru le mano e de ole le batu le mato. Danga le tangata mato ai ngai e mari di ai de fina mato wat. Yo. Maria. Se mesiliana na papa ia mata. Ole mafai on ato is. Ai le mafai is. Ia le sa no man matu fasenga. Ole fai mai lungo TV. Ole manino mai. Ia o le mera le tate no foi. E tene mata i e ai tūlanga whanau noa lea. Au e whaleo, au e la mato fsiri ai. O e la suri e tātou i e whafo. E fia moma se tala po rare sa o tātou tūla whono. I e tūlanga nā, ala o whionga de whaidau tusi. I se koe saunga kasi mai e si whamu naman mea se o ki ngai de uru. Hello? I le pule se to sa no tasi me se to fa ma na tu la fono le e fa sa e no atu tangata sa mo se va ngaka e sa mai nga venga fa vai ke mi ko e fo ya ko le sa o tu la fono ia so le fo e le skula fo mai tu la fono le mai la matanga o me o ka uma fo like o malanga mi repatriation flights lo no vinga fa punga o te fa fo i mai o tangata sa mo e no fo mau sa mo ele mafaya ono mai incha ma ele mafaya no mai tanga talo no fo mau ina ele mafaya a meso ka a pape o sanga Samoa o fia sa motus no fo mau Samoa ia atulanga na ele e te tile komiti a tanga te mai fara velagi mai tafa mai e mo to asa la valteni mai la valteni o tau ave tato le malo si o malteni nei ele mafaya no fa tanga mai e tu la fono na ele mafaya il mela la le fa sin ye mato wa al me moni ta ke no me fa mai o tanga tele yo tu mai na lo fa vai taimi o tanga tanga mai fa la lavi maliu fa la la to ai mele le tu ge mato pe fa fe on sa o mai tanga tane le no mai fa mai a ta la i mai tanga tana mo mai le wo mai ngi ka fa ngi mo mai ngi ai le ka ngo mai wa le mo po ngi sa mo lo no vinga ai ala sa mai tanga nei o le wa fatu fatanga na ile malo e o mai ai le te tau
ele tau le taimi nei o le fa ma isamo kai pe fe o matou ia fe ngi fila ele se ngi fila ele ma kai se vanga nda lavo ma se se tu langa wa fa tanga ba ngi fila fa tanga ia sa mo fia ngi fila ke ni po ska le pa ia se vanga nda lu fa vai tai fa tanga mai ia makaka fo ele mai ngai fa ngai lu ngi sa mo va ko fa tanga o me monia fa popula tali ia telefo ele me fai saus kan sa mo si vanga na wa va ku fa kanga ko komiti le nei mai la tu fa tanga te mai te min nei ka lo mal fa mai se o mai le so o tali popula io ai mai se le tanga e fi o mai ta fa mo mai se me la tu ai no mai maliu ele ai mas tanga fa pena fa tanga a fai la wing tanga te lu ma to ma o mai ta fa o mai fa pu ponga mai maliu ele o na so tu la fono tanga tanga de leila o le fesili la a fina la pule fa matalan pinto ave le fam snonga fa matalan fa ave fam snonga ma le tali ni poti de seli poti o mai a foi le melna le tengo mato mafo ko se uma tuale vesi si ta to como fai ia ta office fa mai mai tulanga o le la o ele temi nei a fai e fai pe a fai wale ka ke le lo lava tulanga ni me po sa tu fa mai a fai nei nis o mo fai ona ave si sur malo io e fai on fai e me se pe a fai ke wa fi ai ni tangata a mali wai ni si a me se ka penga luenga ia fan liners la ko fale mai me nga ia e la pinti ke le ka ave malo mai la ko fa ka mai fa mai sa mo mai tangata nei le tau no mai oi so ia fa fe kai la o la e le no nei le no ta tu ta ma de u fiu fa tali le lipoti o lo qua ke le ia me o le on me le pule le ia man na mo sem ta upu le fu na man na mai la fa fong ang wa te le termine ia na pa wa me le fa me tangata na fa mai tu ma lo ya wa yen ma no ele ia se le lo fa tu ma lo tu na no uma tu ma lo ya e tu le mana tu ma lo ya me tu lo e moto fa ta se mai ta tu lalo ia le la to va ai nei ia lo fa pena fa tu pula ia mai pe tangata lo atu ia ale la vai man manu le tu no ana mai ali poti mo le no mo le case ia fa ta yo le no o le si da fasidi le a final del pune fa mai telefo e te tau no fa ma tu lango le fasa ia tai sili le ngana pertania best leaders ia ma o le hero o le tangata e le fefe tau tala le amiaton ia per tu langana o le matu senga le fasidi mai le taimi nei ia lewa te doa fai la amiaton o le nganga lava na tasi o te ato te ia fuala tau lo papia mai ia o le lesi la matu fasidi le tu langa le na tupu mai i le mele na tupu mai vaso le se matu afianga se matu no le se sanuanga to vanga fa fai i le tu langa le wa o le mele nei pi fodinga mai o tua ia le nganga finga le ke o le mo fa mongianga o me mo fa mongianga finale la repule fa stai to le fo eu fa ke ia ma ku le me e fa ku pure se me fa pe a le me fa o ma ku ga fa ma tu ma ta o le fonga o se me pito sidi le o se me pito se ta o ta se le va ta o la mo sa mo ile le e ke le so ngai fo mo ile le e va na o ma liu se tangata innocent o sa ka e mo saka mawolungu po las e kongo le fioanga o se mea maku ia o whaakingo o nga pa whaile o se mea whaapea langa ele so nga ifo se ngu langa ele kua le lei ele so nga ifo nga kai mengi a lea wo vavni se pe la whakalonga i vai mai mau ele so nga whai hose upulanga o tua fioanga to le poa anga o so wa fioanga mpa la honga lo mapa anga se makuhu uleng whenine e ma po ake le fa le ton al mela nga fa wa ki le ai nga ma ko fa ngo e le la uma le nga le ma fu e fa me ke finge ke o le wa fa mo nga al malo e o so ni ka fe ka lo fa li
kasi le afio anga male ku malom po kele fa monga avel malo kalwai Moile awala o vai me uma ole mea ai te o fe ku pelea le fola so manku le ngala ngala nge mako ka ko vai ele o ku pele fast ku pele malo ku pele malo mai le fuanga fa teangi le ven fa mianga ni fa te mai oi mai mea na le sinele un po I la ngonga lo popoli le mako poli Femele va per te o fese ka so le fanyo. La fongi. Yo ke o la al fa ko. Ya ke ma ko le pa mainga ka no la mata. Isko ingo ko le e pa mako. O ka ni o pa nga kai. Mo ine. Ya le nga kai le. O ya ba isa kai o ko apu e mai ya ka pal pala vale me sko inga upu le nga Mo ine. Ya o ko nga ska disko inga li folis ka manga li sfai ai ko ni lo po. Yo Maka kai fa te fa sioki. O fe o pe ni fo nga mea ko le fo. Moile. O pe nga mai ni ngo ifo nga mea nga mon ka kia mea. Moile. Mea makua nga kai mea ka ubalea man maka nga. Wo ka pule fa sioki sko ingo fa ka. Moile. Ni mai si o mai ifo. Ele fa fa maro ma ko nga kai mea ma. Moile. Yo. Ale va ni mea fa ka wa. Mela nga wo mpa la nga ya mako fa ngo. Ko nga mele ye. Ia male o le fa maka o fi o lo ifo nga o le maro le fa maka. Ko ifo nga yo ve au kai. O ke le ifo nga wa maro ele o se mele. Ele ko le ko le fo. Moile. Ke fa pela ko ya e o mika lo ka ifo. O ele ko le. Ya, moile le. Ia, ale la o maka ko ka ngo ko le mal falo. Kai o ngode matafasena ia le lava e fasidi mai va tol fasidi la fisitali lo fionga fo le faida tusi ia le nganga mo lunga na pole nganga ia to le fo sa o fasi silenga fo le mato toto nonga fo da veaso ia pe mantua fo no fa ia tu e res me tu fo e ia me tu tupu e fo tanto nunga fo le sunga te sile tu le pa ia wa te le me wa tu tupu ia manau do va vale ia le sunga te tesi mene no fai atu le reportato saints mo mualia le report de sabato mo mualia le atu nu tato te le loa ia fufanga mamana le atua ia tato tapua ia e fai to ina le reportato saints mo mualia ele ia se tau I masui le sunga te tesi le atu le epa ele vena upo te manatu le mauta sa movi inga le atua tūlanga fo le sa fia fo ia se mato a fio anga tu do lava se mato no pele e tupu mai e le fai pule se mato tu mal le ai e fo le nganga sa mai manato a mata mea fo la to te amata mea fo ia a tono fo ia e ha nga fo le fai ti ele mele nei vai a le tupu masi me fa pene e le o tato tilo atu ia le wa tupu mai no nga winga la ai la si se tanga te tua mai nei mea ia te tau ai ia fio anga foi leo amata mea sio matou nu ta tau foi ana to tilo ia mai le kamala ko fai le mela ia la ia a como e reduce a ole sa no anga la pule sa ole le lava le te a to le fu pa ole nganga ia foi le fe au taua lo fa pena ona moni mai foi nai to ina ia o to ina na mai fa pena na va a mai batu le foi se nganga ia ole nganga fa kim kalasi io ia a fai wa tuai mai le ia le na happy mai sisi ia la fanga po ia le wa el to fa pe yo nganga na ma fai na u tali tonu wa ia e se o fa tai fo le me tupu a tonu fo ia be me le tupu ia a tonu e se ele fa ma worunga la wo nei o te fa ma lu tu wa ia o na o wa ainga a te manatu ia e mo le sa ruanga o fe tatu senga ia wo tau fai tilo mai ia te ia lo tali na ia le tua e famasino paul me ia o ia foi pointa ua la le pule a tono ele se tangata e to fai se me fa penai I lumatu ia lawa amata mea ia le fioanga a tono foi le foi ia le to fama le tanga isa fioanga e taunti le vai ia tangata ni matua ai pala vale mai la ia o ia mea la le pule tati le lopo a winga nei mea pa wala o tau mafo fau finale o te tapua e pea mo o TSP la lo tule pa a tono o tato saints mo mua lea le lo por tato parebia ia le la sia se tu langa manu e sa mo I lo na tu langa ono sai
ia foi e tu ai foina ia tu langana ia o te whaasao atu lau sanuanga le pule ia mese foi le matu autu stusi ia de wala popo ia lato sulu le tila menem tau fa pe ia to le fa se tala ia lo fa tu tala te manatu ia sa o lava tangata ia na manatu ia se foi me ala fa le tu ia tato va ia tu jai ia o le tu langana jai ia tu lumo le tu tato tali po le ase winga nei mea na no fa maru lua tu lava e se foi le winga sa faria e foi le tu ina foi o mato foi no ia le nganga o le tua le na vatu ia talatu le pule ia va au le feia fisili ia fa pia ia to le fu ai fei le ai to le fu ai vatu le vai luma no tali tonu te ava tele ile tato maftanga le pule mo fisili ia le la tato se e to le fisili sin finga ta len tau fa ofia tu mato pili tato ranga le sado te atu tau fa ofia tu le pili o moto sa movi ngale tua se enga le e fai le aisa ano mako ke ile mako fa no ngo pe se fulu lima ia leo ia wa o su e fo ia fa no ngo ku i tala ia mai o la no si de sile ia ile le pule e sa on mako pili de pele ai Afkai ia ele se ma ko kala len pai le ko ole la kusa ma ko pili nga ka o mai ma ka ko ele e ka o fai le ma lo le mele ma ko ko ina pai ma ko ko pili e ka o ma fai se su enga e ka o fai se kui le i lo ma ka tenga lo ngal ma lo ma se le ole io e ka o ma ko su ele ole vaenga ole lo o fale como ver ma leo ka unha e malie e fai se kuile so ia au ngi ia se me fa pelo ki como lo coco ele lo vai ngi ia pa que le fale como le oi la a fe o ko le so me la vai me le ma la ma ronga ma la vai truck so lo mo la como fai ia sa kai e pule nga leo le ngi o fai o maua fa o maua ka pere me le wa le mo ka ke ro me la mata ia leo le in wa i ngi mai la makanga so e o kai mingi ia le la ko va ngi ia le la wa kangia mai ia ka lo si o le metalo ai ia marlosi la ko lo va ia mtanga lu ngalo pule mkanga lu a marlosi la ko mo le yung o le ngal mkanga lu ia mo ki ngo ia e sel pa ma ilingi a o me pixino ka lo si ai fai ni ska i fa ko ngale wa ka un fakin su e uma leo mo ka ngalo ma pa da va o vina vai do pe sa no ala o filme su ma pa pe ia a feio loia le kanga venga wa ka finga kilo le pa de mia le miskaria pedia ia o le meanga nga ilumba o le fa maka mo ka ka a me tu la no ia i miskara ro ko le ka o le mo mai to le mo ka mi lo mo fai uma e va na la o le fai uma nga lo la ki ia il miska fa o le o mo ko la leila e ma fai lo ni nga fu nga malos e fa salanga o la kongi ia ma la nga i mo ka ngal ia un ko kupu mai le fa pe ia le la mo ko malos e il miska e ka un ko la mo ia ma ka ngal nga o pai ku ia su e mai el ka ngal ia Oleo. Ia mo ki ngoi liga ka leo va pe o ia. Mala nga ilu. Ia le ia ole tulanga na wa le asa tato avatu al mato pili ia e faali mai le to mai no ia le mista ia o ia nga ia ile ia de ia la ia la wo mala ia u va tu la melo tupu ia na vatu tato fa mo nga li manu manu ona tau e tausia tu la fono fa tasi malato minsta ia malato tato uma ia no fenga venga le fina le sui komisina leo alu le tek ai mo mai loa o la fu io na wodi ia io la fu ia malato ia manisi e io atu ia na bla bia mai tutun ia et wai ia fe mai le pule o man lamana fa fonga ngal malu le tunu to terminei to i titi lava ofita to pili
tato talo le tua e fa pena ona lewa o mana fa mail minst la final fonga fetalai mal fonga fetalai e te tau na paise suenga ya pe taiane fa luina le te sile tu le epa ya ai te ena mai le minstao final o leo ya le lawa latu le sios fa inga no latu de sita tu fa dua ya wai me fe le tua ya o le sida me finale tato tilo ya le pule le lo polisi me sa roa mo wa lun kanga ko parlamento pidi mamau ya ngabe ka kiri lo ato le fo ya okay chalo ya o ni ka fa pe palmi ya o ka lo ngoi palmi ye kiri va yo incha ka fa pe ka si ia ele gi va nga fo mai ya ai o se fe me fa pe gi sa o fe kui e kai mo kai America ka iro ka ko ngo fai ku ya uni mo ki ngo le se me se fai pule o la vea ki me fa pe ya ma ka mai mo lo ka fenga lo ngol malo mo ka al kulang le linga se ma ya fa pe nga ma ka palming ne le nga ko ma ko ka pero sa ngo ye le fi nga le nga ma ko ya ma ko lang ngo ma ya se me fa pe ma ka palming ai fai la balai fai foto fono ai de kai dava o matopidi o le fa u ia tu lava i la o filme fa le tus ia man fa le chapipi wa fa le o tutto wa le te fa batu le si va ngale poi le ngala na fa fe la pe fa pe umal ele ia e pula la to pe fa o pe le ia a ho tu langa na ia ni vai tau ora o ia la kurmalo e nga ho ia kangi ai ku langa la ia la ko por a ko mele ma la ko ia wa o le ola ko silsil mala ko va ai e fai asi o ngor ku langa le ia mo fala pasari na le wo fi mai sa mo ku langa ia mai o se fa mai biko siri le o le anga pe a fai mo ngi le tu me se ka mo fa ngau wa le wo sau ka penga lo ngal malo o ngo ila lo ka mi kia on e ka lo fa ya ka ko ka lo fa ya sam ya la me ku ai le fai do e como fai e o malo tão la mo men ni ai fai mo fu malo fai ya na ka ke lo fu ko na malo le ye ya mal fa lo ya la mat fatar na mat wala la ju fo la sulima ya ma fatatan fa la watu ya pe of ya tu matopit ya o le tulaga na ua lava foi evidence matou tetonu e kakauaga ofit pit ua le ua maua leoleo ia a faamaogia mai loa ia e karosia ia le valosesi le lope ke oso ma sisi mea malosi luga aku 5 miliona le ana matou tatanoe ma taitesili ia ni ana faimai taitesili iai nitou fatu o mai matou faamamauga ana le asa fautuaga i lau afioga i le failautusi i e o loo faia ia talaiga sesē le asa fautuaga tai tu le fo ia se o pe o fa o la fa le fa sa mo ho le pe o fa kalinga ho fa kinga kalinga e fa kali lo ia o le ma upo foi o le ma upo ni mea o mo ko o se mea o fa kinga kalinga mo fa kinga mo fa se tanga tal nei me fa so pe wa uma ko nga ko inga wa uma ko nga ko inga so inga ma ko uma ngi mea ia aure lo foi la pe o uma va pulu ka ko inga o le si mea o le wa tonu ma lo fole a fo o la ko ia na o ma lo le la mo le o la me fe mai ko le ai le o il ma lo o fai la ko ma lo le wengi si o le lo ka ko le pa ma la ma ai ku pe nga oi ku pe va la ko i fa pe fin far ku pe ngi samo e fa in ku pe ko lo porque o mo far ku pe fa i ro o ma ne o ma nga kini ngi ko le po i ki si o nga ku pe ke ni mo lo ma ya e fai fa ma ni mo ko fo yang ko fo sko inga yo nga fa li fila australia america o pe la va o la langi fa le ko le le ai ma se nga mi o nga me fa ma ngi ai vivo le e que o ai tu le fo o meu que o foi ele vai o ni tanga te feini ola ka ko va le ko mo ka ku moi le ale o fai mo fi ar kai mini ola san ko ai ku le pa tomato ola wo ko ma lo fo
la la wile va no su e lope mo i mei ko ai mako o le o ma fa sa o fa no ma ma benta tata no ia o le lopo ai se me ko ia me mongi ko le fo la ko su pa ngi se me ko ia alvalo ia le mele ia lo le mele ia ka o ka ele anga ku le pa nga oi ku e pa ma ko e fai me pio pio ngi me le ka o fai ia le me ni awa o ma mo fa sa ko le me ia o so le me lo pe ko le va ia so o fie milion o i fia ma fa ngai fia ai se me la ka o mai amato ka ho ko le lu e ko ni ai o le malo le wi ya mo le malo le ngi o e ngo ka ngo ka lu i me le fai so la o la su e inga ho ko su e le o ma ni ke no su e o le ropo a me la e ke le me e ke le me su e de do su e al vera fa oso i ka ho i dis ke mi mo e pe ho o malika pira ka ala o li imo e ka ko vangi fa fo ma sa mo e gi me ka so e o fo e tsa o me ho le pisa e por ka mi ki le fa me ngo ki e e o fio fa ko so mai po fe so ai e ole lo po al di scala fa non esco ai na fa a uma ko me ko ile me to ile me e a sa oria oi e ka ko ia la la fa ma ngi ngol o po tu spai a mo ia ko e fa kai dava e ma le mo le ia le ko mo ele a fa ka ken ka ko pe ngai ma ka vai a ko fa ka siro vai ma lo ko le ia o mo le se fola fa vi ka uli le Pio le ngangan fasidi o fau kwanga wa volo manino o tato lo ma lava ia e se seo nei mea ia e a ngā lava le fau tuanga ia o fau tuanga ia moto sa mo vingo le tua ia ua le wha longo i nā tala pepelo ma tala se o tala moi ma tala moni ia le mai lunga le tato moto sa mo vingo le tua o le wa tele temi wa wha valea ma wha se ma maru le tunu tele ni wha mtalanga ai le ai ni wha vai Desi mea wa e disi poka lame na e saua ma lato pepa fuina lea. Na i ua na whamelisto ina matua nunga i langa laifa mai. Ave o pepa e kiki ai. E whaani mai pepa. E whaani mai ia pepa le al poka lame. E la unga kule laiva listo ina na. Ia o se tasi foi o vasenga nei on moto sa moving mai. Ave pepa ngā o pepa nga kiki ai. Ia e. So ie ki pepe loa lea tunu. Ia le ala na e whamaoni ai. Aru la ave pepa na le whaatani me tato whalwhamasino i Samoa. O nisi mea. Mo ilo. Ia, sau noa mai nara pule le Electricity Staff Facility. Ia le iwa whaftai to le fōa koe kong whaua. Ia. Ara ka whai uka ko po kalamani e fiafi. Ia. A ko angi sifsili o toe. Ia fia lava e whaftai e te uia. E tā ua e tā ua e te uia. O le lava fasili pe o le fasili fa ntai tau o le na fasili pe fasili e to le tato ko kalam e o nga fasili fa mamla ma toi e mai ta tano fo ina tanga nei a visi na pe ma fa sei na pe fa sei na pe ka ke lo fa ye o pe u se me fia ho le ka ka ye o iso ka ka ye le la o ko ka nga sei nga i fa valea ya na tanga ma sanga te ya ma kam faia fa leanga ia tu le pa ma mato ia ai ese le fanga ka ngi fa ka ia le mo ko vango to le fo le lo por caramba e ma ko piccola e o le mo que ile ia ma to fie ma mo ile ia ka le lo po ka la ma me fa ia tato ia ma sani fa ali me lunga ia tato pepa ia ma forfolanga ia nau fai atu ia le live ali sitama matua le pokalame nei ave tō pepa ngai kiki ai wo umar fai ngā pārota o le wo man mālo fai ngā mālo fia me matuala wo umar fai ngā pārota ave lo nā pepa e titi ai e le koea ngā pepa ia o lesio mata fesiri na o whanongo le interview se tasi o pokalame pokalame na pokalame mai Amerika o le mana ia o le fasili o le sunga le fai pokalame lea ma o paufele pokalame Amerika o te whanongo ia o e sela o fia iai te fia ia o ia e nisi ai o te fia na e ia pokalame ta te fia iai whanongo ale o fasili mai le fai pokalame se tasi o sui mai Samoa
Olha o São Mai le minister o final le la felinga eminently. Le São Mai le minister pe o to susu e fa pe o la malu fanua falenu. La malu fanua falenu. Ia Italia tu le sui le auto le samo. Fa mai le sui le va tu mai. Oh, se wallahi va ia il SSC. Wow, wa para aka. O fa pe o le mena ko suru le fal fai fia. O le wa malo lo le le SSC. A le fai to ani folanga. A lo fisi mai le a final fai fisi mai Amerika. Tuli mai ya. O le e le sa. O le o fte na nei le sa noanga le tamai tai palemia. Fa pe foi ma le fionga le minsta. Ia da foi na sa noi foi sunga ya lauli. O lo malu fanua falanga. Ane mai le vale fai news ia. Ma watu nei me fa fu. La no fisi mai ia ma to Amerika. Ia su Amerika. O le ere sa o le mene, o le ere sa. O le me e o malu tato fanua pele ai. Ia no fai mai. Ia se work se fai le fongo se vai le SSC. Ia maka mai ngonga ko inga le SSC. Ala wa le vanga malo ro le SSC. La wa lo le SSC. Wa umat parok. Nas fa kwanga lo film mai le fai tu si de me wa o fa kwanga me mai. Ya, e kan kong ye pele ai. Aftai. E aftai pa wale le mea, wale mo te lo ma tando ma tuni. Le le sa ma kukuria. Ya. Ma kukuria ma to le wa. Al me afkai mi skale ele wene. Ia o ma fai o kalmangingo i mea wa inga ia. Ia mai o al mea le kiringa a fai inga fo ia ma to to i te le ma lo le tapipi ma to. Me se na ia te lo tato to no i fa. O le nofo pole mai fanua. A pe o ave senga fanua. Le la nga ese ma ko sui vole o yo mokide. E o ai nei fa wala me o ai. E ki sanga ngofo nga le chapipi o ave senga fanua. E ki sanga ngofo nga le chapipi o sisi fu a senga ko on palmi. Ia, ai mo ko le hai mangi me fa pe nga o kupu gi ko le fu. Nei mo se fa ma mi o ha me. Ka kele ko se kali fo yo le o kali miska. Ya. Wala le si tala fa ma ko fa ye. Ia wale hoi ka ke ia wa o ka fa so fo ile fa kalanga i lungo ka po kalanga. Interview. Ya. Malu ia ko ka inga po i lava tanga tse inga o fa le kon ngolo ai de sa mo ma. Ro ile ile ia ma si ia ka se sa. O po ku spa ia le se ma o le stu la po. Ele se fa ma inga sa to ina na si ko inga ko i pe pa ma wa si pe ave me hui fa nga inga nga o. Au ko e mai lu manga ba o le ko ka po ngai sis. O me nga le sa fa nga fa le nga pa lo ta ma ve sei ma ko ka. Ya le la wo uma fa sa. Ya ara ka mo fa ye fa. Ya mo nia o le ko ye nga ma le society. Ko le lo po fio nga ka ka fio nga me. O ko nga o ba ko mo le ko fa lo nga sis ye. Ya pe o le tu langa na e fa la po ma me tai tu si fa na le LTR8 208 pio se tem me fa matala fa pe ia o ke lo foi wa kama mai foi le tunu voi lo o mai ta ma tina ma to la na ma foi na batu fisidi ia mai pe le fa tuanga fa ma lo si mai pe la ngai o kama ngai so le pe ia mo i pe kana mo o le venga o fai mai la makai lava yaso ia nga ku ko la pe pa sa fa vai aku o pe pa fa ma ngi va ku o le ni post wa fiu a finga le suini post o le menga o ke lo ai o le makua kala pepelo ni kanga ya ele fine o lo me ko ina mo maku o ke lo foi el menga ba ku fisi sa kala holele sa kala ku le fa fa acaba pelo sacanya si dia ko pelo sacanya e pior tata no nga fiafi ia o le toe finale toe fa fo ma toe fa manatu le tunu o vani o tatu se nei tala le fa vaia ia le o tatu lo ne me sau ana le toe tu malo si me toe fa mana le tunu o ka se fa nga ia na o mena de tupu ia le foi na e le telina ma to fasili na le telefono le telefone ma to pile fa o fiatu na le telefono si ma to fa no fono a noi manatu no mena tupu mai ia eta pa se fina ngalo lo sunga fa tu se fa fa se met fisa no ia
Ia le ai fafitai telefo wa piona e saunoa ma nei hone vai aso ale ko usu pongo le sorua i tatou vavai po ani ta o porfono wa lea e inu ka op ko le sai ai o le ko vai e ko le te ponga lunga karsia me le pidi fo le afisa au le tax ia o po ia me sera le ka dia le kula le famile le poker komiki le palmingi ko fie kilo i pidi fo e to ma le ka op le ia si ka ko vai po la sela ko li poki ia mo si ka ko fo le li poki le ko mai ko fa ka wa ko si le fia il fa maoni au tala isa ka kala ka no ai momo ai ka ko ka dia ni va yeso e pongo al palmingi wa o lo mai ngai e fa fa kele atu le fo mai nu e se ta u ko le ka pitola au la ta no fo ia la wo fo ia ska ni fo mo so nga mo ko ka mo e ma so me ia na halo e le foi ta boxo ma tu o ia le wa kai ngai o malanga to ina ia mo fo so ia fina halo lunga e kala ngo fa la o kele fo la o kele fo ta o ta no ia e le ko fa fo mai foi susu ia ko ma o no e lo ai le fa ma o nge me mo ka ngo ko fa la o kele ta o ku ia ma ko pitola au fa fa kele le mana tu mai e ma tal no mai wa o nga wa o nge fo le fia fingi sa mo ia ai fa kele mo le wa no ia ma uia nga luenga ngi va yaso ile lo fo le tua ma mi fo o to mai na pa ia sa mo fa fo mai ia ai ho se o pua vale ia pa marulu ai fa le to finalo o tamu fa ia fa ma male ia nai mta o ku ko sin ai ia te fa foi mai ni pua la vale to fa fo anga ia ma nu tele fa tele ia to ma nu to ma na tu no ia nga luenga fa ia ma tu se ma se au nga nei fa na ia o lo manu ia foi si tato o tuno nei Samoa ia ma fa la manu ia nei po to da forma nu after la pa manu sa no e da sunga fa da tosi por after lenga federal pule por su manu for tato parliamento na nganga na tasi ia o li mama vai au ona to ia te o to tato malo ro fa pena fa to tato malo o le foi ni la ngona fa ta va o tu atu ia no sila fongo le tua le lava upo le proclame fa leo tu ele fa leo mo manacho le tunu ia etawie malam no fie lava e le lei ma la to finangalo fa penana mo se ai tapu inga a finale le tunu o lo vatu fafo le ala le pule la foi se pa o papa foi facile no matu senga ia fa penana lava na pa tele tu na tato vanga fa foi le chapipi ia male fiona foi le suitaitai lo fa penal na tu mai le foi mo neva yaso ya va foi tato fotanga fa monia foi mo lo launga bonio manatu le lei lo fangia le tu tato tete sili ya tu le epa e fa pena ona mo yello ton sai usitai fo mai papa stoi on sai mo usitai fo mai ya ona lo mai fi au le tua ona na tele finale la tu ya lo ya na mo se mo au perfetta tonu ia po le vai aso malo si tato tamaya tu lepa ia fa pena finanto e awai tu foi fontano tato palmeni talana le pule pa manuia la vole tu temi to e nepo ia la tapo ia tu foi tato fono mo le sulima ia solua temi nei ia fa tu fa alo ia tu ai i lo firma fa tu so i foi ia so fa se po fa sai la tu le po manu manuia po fa tai la so i foi ia o lea ua luasefulu ma le 2 minuti ua te ai nei le itulae valu isini au se talia tatou pokalame na ma le afioga i le faipule fioga ia le ala i le pule rimoni ai afi pe ona o tou faafofoga ma silasila mai ai foʻi malo foʻi le tapuaʻi tai foʻi iā te i latou o e sa tusitusi mai ma lagalagoina foʻi le alii faipule sai foʻi ma le taliina o tatou faafisili pei ona tuuina atu i ai ai o le pesele mo le atoia lo faaga mo le afioga le faipule ia ma se foi le malo le atunu o e o loo mafuta mai ia ona tatou liliu atu loa lea i le fioga i le alii pule i le ataatanoa le tesā ia ua foʻi tatou tala mai Samoa
Luas male fitu minute ua te ai nei le tu lai valu isini au se talia le vi inga o le atua soifua na langina le au fai pese kanana fau mai ngele i New Zealand pe ona o tau sila mai moa mai ai ia awal fefe tala i mea mon winga na al pese le na fonga i ne le au fai pese le tala i tala moni ia awal te fefe po alava ele ino sia o e tangata pe ai tau tala i mea moni tu angalava o e tala i mea moni pe fo i ona fia ia tau le suafa o Yesu i mea moni ia ele au ngata fo Yesu tau o i luma o lona tama le anga o e nai te tau tala i mea moni au e te fefe foe po atua inga tangata le ale fa ale anga ina o e tangata pe yo le fionga taisili atu le epa tingana tele fa matalanga ia olo lava le fua male pao pe yo ia tala ia mamomoli atu i luma o le atua tinga ma vai ngo tangata ia i upu le mafau ma le mingao o hisi tangata a telefon ia pe tu nangana tawa tele tato fata tanuanga male le sunga fale o tusi ele tele ani ofisili na o te manatu le la anu fono ma o te musu fe beneficili fina le nanga le awa ma le ale mta up e ke wala kulka ko hero ke wo ko sa fe bisian ka ai pe tu nangana ia o le fa fonga ngale malo le tunu le anga fisili ya sunga fo ya le pule ono mela ia tatu tala no so nei me o fanua ia lo songa fai e fe ia le porokiki wo uma te mina fai ni na mea tatou ia fai mai o fanua ma tulanga fa pena si so ia to te fai na tulanga wala valea wo leo manino mata le vai to te fiu to la unga tu malama le tu wa malama tama matina ma tu te varus futau sanga si wa malama le ia ai te sila fiu to le fo wo la fa e sau no e pota ngata ia le malama ile ngi ku fa ia no ai se me kwa se ke le o le ala vo o la vai ile minsta o lo ia nei ele o le o fa pe mai o lo mal pupuia pe ia ele o sa mo ale ala vai o tanga tai lo tono o le fai nga ma lo fai mai se ia o tato ia pasa la so o ia tu langana ia le si meto to e fu e vai de SSG le avo no fu le ia nai to ina le wa malama a to no fu ia ni me finale e ona mana tu la to ia a tato ia pasa la si o e fasa la un tala o sa le lo ke fo le SSG ia o male fainga fo el fa tonga mana ia fo iwa sa to fa ia le malu fo le tunu chai na taimi o e su in total o le fai mo so mai fua e na mea o ka ko ia fai maku mai lunga ka ko pepa ku ra fongo ia nga o manga finale nga fa ya ku se ka ko inga le fiole mo ko inga a cherry finale fa mai ia ka ko inga makua de ia ave lo pepa ki ai o ele masa ni fa mai o live ma tu mai o pepa si so ia te fa le ia le mamanu le tunu ia wa mana le tunu e to te fiu e to tama fai wa mana le tunu o lo malu ia fanua tatou la ia o fai mau so mai to e o SSG le ai o la ai mama le SSG lo fi le bu le tatou sai fo mo fai na pa no tanto e mai fo le nu o tatou fanua ia o terminei tatou pai atu tatou i nato ina se le mo o man fa mama fa fia mo mama fo ki nga fu ka dino ko inga no makua ko ka so nga fa mo ai mo le lo san wang ia ai lunga i fa mo ia so ia ka mai a fa wa sa ula ke lo fa mo fa ia mai pepa mai pepa lunga ia per tu langa na ata ta norte sa ma rola mo sa de o vai atu de o afale tu la e finale e leiva ia matou na finale le varu ia matou la fa so leiva ia lo afale tu la se fulu ia tatou ia o te no tato telefon ia eni me na fa so me le ta telefon fa o mata to temi o va penato a tele mamaru le tunu lo fa pena na tali tato telefon a te noa ia fa tai da telefon te le mona io le tele la bo mata o tato telefon ni tu na le fa file na sa no ye le
le tofa fo ia le pule le tula o le fiafi ta ona o to atuina ia le tulanga foi o tala fo pe ona ia le nei ia fiafi mai fa tai foi le tofa ia le pule te foi nai me wa sa no ia le pule le fiafi nei le lua fa tala no anga ia o le tulanga tonu na na ke le ngona ia na watu ia le tala fo le nei ia fiafi le tulanga le na foi le wa wa ia le mataupu wa pe le mataupu le ile vaenga le na sauno ai po fali e foi semana to le minsta o fato anga mfinga faiva la ulio le wote schmet e fa ma vai mai le tamai te pule policy o le matanga renga wa o ngata longa ma no le fioma ya fa msanga Caroline Fortai taru mai na fa ai unga e fa au bea ona tu ua onga mai le so sfufa o ata o le se o atu le lus fu limo February au fai longa fasilia i pea le saunga le mo ta metia o ngalaiti mai le lima le se fu tasi tausanga ia mai la to se fu lua le se fu fitu tausanga ia sila fia foi o le lima le se fu tasi tausanga lea ua umana fa ma mia le NEOC o le afa tau wino la to tui ia peita ia ne ia ele tau mai tui ia le na ofo mai ai le malo o New Zealand le o le alato o mai ia tui le tui ai lato mai lato e lima tau sanga le matua o le luse fulu manatasi ia o le amatanga le o le soipuanga o ngā o le whanau e ofo ia uia e iai lo wa fine e a fo e whaingar e a onga e tausanga lima i le tausanga nei ia o le ana votu no fonofo lo fiona tole forma le sunga no ia matipate pe tau ona aru i le onga tai au awa o le ana wa fa pe mai o le pe ona fai le fasilanga le a le fiona ia afamasanga le pule o le matanga ruenga wa onga e fata ape mai ia onga e fa au bea ona tuua onga mai le so tufa i le so lua se fulu ma le lima o le masina ne February pita ia nela o ila lea o lo anga i mai tonu ia le minstalia o le matanga ruenga o a fo i o fato anga ma whainga whaiva le fiona ia la uli o te schmet e fa apea e folinga mai e le o sta ia e afa masanga ia le fai uma na kapeneta le na fai les forade e a e uma onga i le so atao ia le sa o whanongo fo i le saunanga fo i le fai lo tusi o le vanga fai le HRPP o lo fete nai o lo fete nai la ia vaenga ia tau ia e pe o folinga mai o le fa mo e afa masanga ia le saunga le mo o le whanau ai me se lava i la toia mai le lima suta si teu sanga a wai le tuia a wai le tuina i la tou le o le fa tali le vai la au o le faiza e tuia i la tou e le fa inga e pe ferro mai le vainga le sfulua sfulfitu teu sanga e le to tele o tui le o to tele o umana tui a le vainga la iti la le lima teu sanga le se fulu mutasi pina o inale te popole ai foi le mo mo tamaiti au ile au ia lote atu le mea tulanga o ma pena mai ono wala foi na mau atu e le o motinoa ia po ia ile community spread ile fa mai ia pe o mea na le mana o tatou ia mana o tatou le saunga le moalu whanau mana tatou le saunga le moalu whanau pe o mea na le a fo ie peo le mena le tau walu ese manatu mai mania foi le fai unga ale fionga ia afamasanga pita ia ni o le oto sui lona finanga wa le oto sui le vainga ina o tapa ina ele a foi ele minstao o foi o fenga fai o mfato ia le fa opunga le pe le stai ia le fionga ia afamasanga ile fato nunga le kapeneta ma le NEOC
ina ia amata loa onga I amata atu I le aso antai au. Ai pe o le tūlanga lavle na ia o le I le tūtiro ia a tonu o lo popole foi le tamaitai le na le tamaitai CEO o le matanga ruenga o onga ta longa manga no. I le vaenga la iti lea, I le vaenga la iti lea o le lima suta si tausanga. Lea e fō e atu ia onga I le o le nei tausanga, ia mana tau se fululua se fufitu. Wa le ua mautino o to tere la tau umana faitui, ia o le vaenga lea o se fulu waluanga I lunga. Ai pe o le sina vaenga lea pe e a foi e manei e foi le finangalo lea a funasanga. Ia pe te ia ne, ia leo fe maia leo fatonu loa ele minsta o fatu anga mawhainga whainga. Ia e tatau ona whaamawai. For what? O te leo mana malama iai. Pe for saunoanga I fo ia ale fionga ia sunga ia lere le pule. Te leo mana malama iai. Ae o lo o mauti noa. O lo mana malama le lei ia afamasanga. E lana ngā ruenga o lo o whai. Mai na amata mai lava ia fo ia le whaamai le nei. Ia o rea lava lo tau ave mai e le fia mai afamasanga. Ia lana pito la au lea o le wainga o a onga le tātou tunu. Ia keila tu se ai la le fina ngaro le o whaalia. Le o whapea atu e se tau na whaamawai. A lo whaia ngā ruenga le. Ale a fo ia le fia mai afamasanga. O inana le tu lai mai e sin fetotoa I le mataupu le nei e pe o tulanga le ana sa no afamasanga o le ai fa o uma me uma e o ia o nga foi o lo fatino I pe ia le amatai o le whainga a onga a le vaenga feololo tuasi o I le seniors o lo fatino pe na fai ana to a onga e fa o nga I foi le ni fesota ina I upena ta fa ilani I le nei foi vai teimi ana paule na o le tulanga ia ona o le tūlanga lea, o le vaenga lea raiti, lima tausanga, le sifutasi tausanga, o le vaenga pito I sili e tunana maale ale, I le vaenga le ni o le toe fo I pele e fo I tutonu a o onga. Ia alawa lea ua a mai lava lea fo I le finangaro lea, ia o lea ua fo I whamai e leo iai, ia se community spread, le teimi le nei. Ia tonu na o le confidence na fo I le amatai ia onga. Ia e peita ia ne, e o ai mātua, o la vai whaadua whisasi a le a koe le whautanga koe. I le vaenga le, peita tau na ave ia le atari, peita tau na ave le a whawhine, ia peita tau fo i na ave le whanau, ia o onga, ia o le teimile nei, o lo te lea ia le tilo fo I le, ia po o saunga le mu. Pe o le vaenga le nā lea e a mata mai ia le tātou whamatalanga lea, ia ma le tātou tala mua lea, lau fionga tole fo. Ia o mai le tātou tala lona lua. Ia o lea e a fo I tala mua a tanoa. O le tala mua lea, e manua te le latu tala longa lua. O le whisiri lava la a tanoa. O le mea o watoe ave tua le manatu lea le fionga ia a whamasanga. O toe ave tua. Ia, o le watoe ave tua. Ya le oto e avitua ia le mo le malamalaanga le au whafonga. Ia le whasalanga lea mai le masanga noe. O le mo le malamalaanga whinnana le au whafonga. I mo le malamalama le au whafonga I le mta upu lea wale, o mantata noa ma le whiunga lea le pule. Pe o le malamalaanga pe whorina mai, kusala nga umana o whasalanga a whamsanga, ia ai sau moni moni o le whasalanga o le awhinga o le kapengeka. Le ai, na mua le whasalalaunga le kapeneta. Mua le kapeneta. Na mua le whasalalaunga le kapeneta, le na sauno I le fionga ai fo I fia me. Ea masi tūla, saulo ma le whaasilsilanga le fionga ia whamasanga. Ia, ai, o le mea o te malamalama fo I tūlanga le whaasolonga o a whapeo I TV tasi. Lea wei whasalalaunga le nei. Ai o le fiafio le soreili, lona winga. E mānawa ngā ruenga le mālo le lima. E mānawa le ngā ruenga le mālo le lima. Ai pēa ma le aforo lima kota leo, no le na whai le whasilsila ngā le tamate palimia. Le fiafila wa leo le soreili.
mana tua la e tu sa o ia le whaasalalauga ma le whiunga tamai te palemia a o ngā ruenga e whai le mata ngā ruenga so se mata ngā ruenga a o le i ngā nawa ia le a fo i le mata ngā ruenga e le asfareire me le asfareire e moti noa e whai la tō whaasisilanga e whaaru lunga o le televisia po le litio e whai la tō whaasalanga wai mantua la o mato o la tō e uma le lima o na ave leo whaasalaunga nā ia e ave whaasalalau i lunga o le afu i televisia po le litio ia se i a mai tau mai la lau whiunga tole a foa o le whaasalaunga le tamai te panemia o le ama le afa le lima i le kwata i le lima ai o le kapa of time lea e turi fo i le e matanga venga umalawa pe mana o fi whaasalalau faise la tu whaasalalau mai le televisia ia po le afa fa po le lima Lono winga la e na napa i le matanga venga i le asolea e le tale di mai le asolea au ave umana tu whaasalalau fo i le mo le televisia po le ritio e sa wea la tu whaasalalau i le weekend po le sforede po le stonai ai mai tau mai la i ai e ia wa ia malo manatu o ina atonu ina lea i le wheese inga lea but definitely not something e mana oi e a foi fa ma vai ia le sistangata e mana oi e mana e fa ma vai ia ono le wheese inga lea a wa tu lai mai me fa pena pe la le tu langa le na foi le tau fa am la mango le vaenga le a tonu o ia se mata upu fa pena ai man tua ia o le me siliona ona fa man matu i tangata o le ngā ruenga a le CEO le ara mata ngā ruenga wa onga e ave ia whaasalaunga nei ai le imana wadanga mata ngā ruenga ia e na pule leo le televisia po le tio ia po o le fiafi o mai mana tua foi o le vanu i le fiafi leo lo fai whaasalaunga ale le tio ma le televisia i whaasilsilanga whalau e tele whapenei o le vanu i le fiafi i le fiafi leo le astonai ia ai o le saunuanga le tamai te parimi lea po o le afa le lima i kota i le ono ia ono se time lapses whapena e ta taulana fitu na i fo la le minsta le vainga le ia ai pela ia no fa lo mo sa no ia le femo ia le pule le fitu i fo io le foi fai un o me fa talanga mai le afionga ia la uli le tulanga le na ona le fa pe mai le fea ia matanga benga ia lua ia e pe se tulanga fa pena to le fone tau fa la matua ia le tatu talamo le fia ia le lau la matu longo vinga la sa tau anto e va vili le TV po fa salongo in ave ta ofida fa salongo le langa le live mai le fa salongo le te tai palmia no vinga sa tau ta off pa pe foi le ai ia sa tau lo na umalola ia le to e fa lo ia fa mole to e fa salongo mai abese no winga la o man to fa sa o man to fa sa ya mole mal anga fa fonga le tunu no winga na o malona fa ile mele wa matoliam na ave mo mor fa sa langa ai de yo o te me sa no te mai tai palmia e live la ya de fonga ya me ya le la o man live ya ai sa o mor fa sa langa le pe folinga mai la na mo mor te mai tai palmia ai le ai na mua ave whaasalaunga le ana muli lau mai moli mana anga le tunu o le mena lewa tupu o le tu ia o le lawa o mana toi whaasau a lewa saul minsta le fa mea e fa mawai fa mawai le tamai te pule ai leo sanga makanga advena ia ai pe al tu langa lava le na ia i foi le nisi foi sa tala no mai nisi foi sa tala no mai i le tato proclame o le tu langa lea e le tatau na whea ia lesi minsta i ngā ruenga lesi minsta pe o le tūlanga le nā le pe o na tuina mai e le tatau na whea ia o le minsta la pon ngā ruenga ngā e tatau au na ngafa ia ia matūlanga whapene
nei lo le kolosi mai la volesi minsta sau faile faile ia le fai uma I le au whainga rua ngā resi minsta pe o tūnanga le nā lea fo i tau mana mai mana mai le mata upu le nei tūla o le afiasi ai leo se me tau na tupu e leo se me tau na tupu e se tau au na handle fo I le ilunga lava ia o minsta ia a mai le fo I te mai te pāle mia ia le fai ngol mata upu e fai ia le fai ngol na ia ma fasala lau lo nei lo le fai o le tūlanga le na well just imagine ia ua ia o le ala le fina ngā lo le awhionga ia awhamasanga I tua I ngā mea whapea o le kolosi mai au lesi minsta mai o lesi tūsau fai me whataru mai ai pe o tūlanga whapea nā po le tau na e te tau au na ngā lulu e whatasi ai ia fo ia minsta tau na ngā lulu e whatasi so tau au ia tala noa tualalo ia ai awalane I oso I oso fo I le newspaper ia ma whapea ia le tau le mere tau na whamawai lea Leo tūlanga whapea nā I le vā whea roa I lava ia e le ngata le minsta ia o lesi minsta I te ngata whenga ruenga lesi minsta ia ia ne mane o le fisidi ia Iosefa au mua no winga e le fisidi mua I le maro mo le sila fia ai ua whaia anga langa whaiunga no winga ia sa foi le manatua sunga ia Iosefa e te leo foi ia sa foi manatu ai peo le point le tuli atu o le sau o le minsta lote mata o po le minsta peo le point na le anga I tatou ia vai e mo I lava pe o le lava tatou whawinganga pe fōringa mai ua whaia le whaiunga o le CEO ia o le fiso aonga ia al mela ia nei o le sauwhi o le minsta ai a mai fua le CEO o le minsta pe tūnanga na le latu ia tatou ia ona awa lote loa ia o le tūna whono e ave ata noa ave tūna whono wai o te loa ia ma le pisa a len tatou tata noa a o le tūnanga leo ma ale leo tupu menei ia o mea na le tupu whanoa noa le loto ia na o le pale mia lava tata noa e masanina o loa o ia e whiana ngā venga lea o le ia atu nunga o ia o ngā miska o lang miska o lang kapengeka so e pe fōringa mai o le miska o whainga whaiva o ia o ngā miska ia mera na le tate so to me wharo sa o le Iosefa mua sa ia ai le nganga na le tuli atu le nganga le tuli atu o le ayafu o le sini ngā venga lesi ia le mera na le tuli atu nei e mane whalifina ngā lo Iosefa o le tūlanga na atatanoa ia te aua ia ro ia tūla whono e ave iai ia le foi e le fesiri maka upu lava le whamon mole lau fionga le atanoa te sa ia o le sau fesiri nungo apio fōlinga o nisi fo e tamari o le atunu o le ale au ngā o isi mingisika ma le pale mia e kusa ia mi o fia pule kuku o izot Ocho. Olha, ocho. Longa winga la ole. Ife ya mi o fia pule kua la. Famol mole ata no. Ia. Ia malo faftai ya to no le ole mata upulea. Ma le umana I foi wa fatula e mai le mata upulea. Ole mata upule ia pia foi no fa no mai le. Saunanga foi le tofai ala le pule. O le tūlanga foi lea, wa iei le teitai o le a foi o kapineta. O le teitai o kapineta, o le fionga ia fia me. O mata upu na whapea. E ta taua na au mai luma mea, foi le tonu ai o le kapineta. Mana ta mai te panemia. O na tala no ai lea. O le ali whai unga le ai ai. O na tuu rei le fionga i le te panemia. O ia nana te whaia mai le whaasala launga. Ina ia tasi ele leo le o le parameni nei lo le tele o leo fo ia e le menu fo a pe o tūlanga le tūlanga na le sai ai ia e taua ona fono ia le tamai te paramia ia manana ka peleta fai le fai nga taua au le tamai te paramia ia ia na fai mai le fa sala rongo fai o se matau
ia ai o le tulanga lea whaapea hoi lea e lote tele hoi lele pe lote mai lesi matanga luenga lesi matanga luenga e mānaia ia le tulanga lea o le talatala noa ia ma whaani whina ngaro foi ma manatu ina ia mau ese mele mau ese tasi mau ese tasi ia nei lo le vai me tangata ia na whapele o le mamalu o le tunu ia se vaia lai mea le o whai nei alemana ia o le tūlanga matatau i whai ia le mataupu lea tala no ai mau se tasi ia ona whasalalau mai lea o lai ai ia le tamaita i pandemia a wa ala o ia la le o lo whaia ia whasalalau ngā le ale a foi il gabinete lo no ina ele está uma fa salave mai ia pe fa na velave mai fo ia minsta tasiano na tu teitai ia ole te mai te pandemia de lei o ma sa no le fiona te sidia tu le epa au le ko fa no se si ala au se fa no mo pandemia fa no ia fia be ma fa nga maro ia o le tunanga na ta tu uma ia o tani na ia o meu mai e sa no ia na o ma sa no te sili na tuna a fai se tau manga ia no ta tu ro tanga tai mano ia ala ia ta tu on sa se sa no ma mai tai pandemia mana fa nga mano ia na mo de nam ta upu de se mane la tu lo sili la tu lo news no lua da tano o mo mai e se tali ile melena tu atu foi la o fionga tu stala ile fafinge tu lo ile tinale na savali mai dava sawa ai ia lu fa no fesia o mo me se tar na me pele ai ia o le ala no tadia o le ala no tadia il te mille nei le vaenga le na ele I maua mai ia se famtala ia o lota tamu whaila foi su e polan me vo ia tina ne pa o toi foi ia tu no fo ia na foi no fa no foi le to tal no anga nei me fionga ia le pulia le foi na nga foi ele sute ta ia van foi le chapipi ia le tulanga foi le o le lopo feo ia na so suenga pa pena o le o lopo feo nga ia le nava e nga foi le ia ono le manatu le ia se tala no ia se me tu e o mai teni se me tu ia o le na pa wan me ia o le tulanga foi le awa ana o mai ni tanga te pe na tua ia ai te wali ia I mai lo se community spread I tu ton mo le tato o nana ne whengatai o nā foi la lea e sawa ia le manatu o nisi tangata foi le mata upu lea o le community spread a le whema ia e le o ia se community spread a o mea la langa o le uo I tua ia tangata foi ia sa masalo mia na o mai ma le wha mai ia le o iloana I pona le tūlanga o ia ai le lava o lo tau tua mai lava ia le vaenga fo le komiti fo le lo fa lava fa fusei le ia le to fa ia na fili ia ma le fionga ia le usa ia e le o ia se community spread le te mile nei ai pia o lo ave ana ma fo fa o tanga te le mata po le pe no la ngai le tato tala mo ile vaenga fo ile le o le po lenga na o si matu o lo ia a tonu ele o iloa a tonu lava nei te ia o ia se ava no fo ile e sala la wai si ama se community spread pena o le mena lai a fo e manatu fo matilo ia isi matua ia ile vaenga le nei le wa ia pe falling mai pe o tau le ama ia fa mtalanga ia mai le ele tato malo ia ma le komiti ia o le tala na ile tato tunu ia fa o le motu fa o ngā pea ia fautuanga o roa mai ia mai le komiti o fa na velave fa pusei ia ma le malo ia tusai ma ia inga ia o le foi o tato ia ile
vaenga lona mua vaenga mua ia o sa o le COVID e pe ona ia foi me fasala le mai tua I le aso Varelia na te atu nei e whawhewhea tanoa ona finale na tato whai atu le atu nuu whamole mole whao ngā ia tulafono ia o mai e le komiti o finale o whalawina whawhose e whawhea na tato whai atu iai le malu atu nuu ala e noa le malu atu nuu o le ai atu atangata e whawhewhea e whawhewhea ngā whainga mea o la ai mana le atu nuu e whawhewhea ka whai mai ia whaukangia aku ia ko anofa le mene whai mai nei o le kako sārea ala lava soli lava koe le ai se li poki mkua uofo le se li poki e la koe whaile whongo ngā whaile whongo mua whanongo o mai le pese li poki mai wale lei o le la a le wa o manga keimi ngai nongo wingo pe fōringa mai e kai kausanga male a whawha au se li poki ia ele si me iai kako kan pe ia pe rarke me sa li poki pawan me ia lo fangia le tua awange ia se siama ia sawia lo nisu lo modua tatanoa ia whaftaia e whai watu le mta upule na ia o leo te pe ana langa fo le vaenga le na to le afoa e se foi la wa ile ne foi temi e sa la wa ile ne temi pe bo matua usita ia tangata uma e uia le wa ila lo le level 1 le wa ia level 1 ma uma le level 2 le sa ia level 1 o le lava o le to tele o tangata o lo fewa o lo fea pe ia tali fonga e se la ma attitude lena vai ile to a sawa fa ma ya dina la bana na foi na po mai le matanga no so fo ma lo loina e fai te fonga ai pe o le tele a tangata foi le it's a non issue for them ana no mai te mi le il te mi le o level 2 e fa to tele o tangata e fa man wa ye ia na whapena ui, ali alu me ilalo de level 1. Ia ua koe kalai umai maska tangata fui. O le ana anua ilalo level 1 temi nei, a olo tu maupea. O na whai ia fui tali fofonga tangata. O le ala te loa i, o le wa amata na rupua I whaata ua la vele tātou tuno. Ia kui kuinga po o le sama le mua le. O tātou mai le whaamai mai o se tūlanga le nau te whawhitai ai au ia. Ia lea tua, ia mana mamanu le tātou tuno. O lea lava ua ngai lava I na ia whaamarusia. Ia pui puinga nei e ui lava I no toi pa ui lalo le tarifofonga. Mo level 1. Ia lea lava o whaia pea ia fo ia tarifofonga tangata. Ia o lono winga o lo faali mai na ia le fama maluina ma fama mafaina e le tātou tuno o puipuinga lea o lo iai e ui lavalana aluanga I lalo le level 1 ia ai o tauanau mai e fu I tua I le level 1 e fai pea ia lau tarifofonga ia pea o so se mea lava te aru iai ia manu mea whaapoto ai e tangata e tō telefo I le ia I le whaamai level nei o COVID ia tūlanga le nā le ua iai ia le vaenga ia whaftai ia o lea ua amana ia tangata ia whautuanga mai le tātou malo ma le komiti ia ina ia whaia pēr tari whafonga o le tātou tunu. O le sila ia sanua mai ia o le sila tātou tala ua le whaalia se finangalo o le minsta o le matanga ruenga o bisinisi a manuia maleipa le fionga le atinu Wayne Fong o le a whaia sana li poti au I ili e tala noina I le kabineta I le vai asunei I le tulanga o lo ienga ruenga whaavai temi o na watu ai lea o se finangalo o le pāremia ma le kabineta e tau fia le tu ma wai ngā ruenga whaavai temi pea maea I le tolu masino fufuanga le malo I masino Januari, Februari mati I fuafuanga o umona whatatia ai a whapea talia le kabineta ma le pāremia ia o le a whapea fo'i ia o na
faisi na wasa ila ma renga fa vai temi ia ai toe au mai a toe porkala me fo ile review ele matanga renga le sata no mo mua ia I vaenga ia ele sawa tu se te mai te pa mata ile nga renga fa vai temi ia ile sawa tu se tina vo ile mai tanga I nisi fo yo tu langa fa le tonu ali mai porkala me le nga renga fa vai temi ia ato ai foi mas tu langa o lo tupu mai el sta di el temile ia na ave se fa se ani si foi o tama fa na o tato o tuno ia la to tongi ia male condition foi le o lo fa nga wenga I lalo po kala me nga wenga fa vai temi ia o le sta ia e tangata foi le nga wenga mai te dia se fa le tonu lata tilo atu ia ile a foi ile vaenga le na ia ai o te masalo inale o lo anga I le fionga ia le tino wen fong ia e a fo e au ile tulanga wo ia nga wenga fa vai temi le temi ne ia ona fa penale ona soano pule le pa mia ma ka penesa ia mai ono tau fia le tu ma wai ia nga wenga fa vai temi ia a o fa pena fo ona so foina ia fa fitau di wali e mai ia talu mai foi le am tali o po kala me nga wenga fa vai temi e pe ona ia le tulanga le na le wa ia mai le fina ngalo na le fionga ia le tino ina ia tatiatu stemi ia tatia foi se sana li poti au ili ia o le tulanga o lo ia nga wenga fa vai temi ia ona maua mai ele na se fina ngalo le pa de mia ma le kapineta ia mai ono tau fia le tu mawai ia le polkalami le nga wenga fa vai temi ia ile mai amata mai ile fa I ungol masi na o mati ia pos temi foi po ile o lo po la umi o la fa nga solo ai ia se suenga foi po le toi au ina ia o tulanga foi o conditions o lo ia nga wenga fa vai temi ia ma fa ina swinga ia wini tu la mai ia le vaenga le nei le ua fa ngolonga tu fo ia ile le we fo you tu langa o lo winga ia pe fo linga mai ia awa asao ni me fa pe fa fo ile o lo winga ia e tu pa ua ni matanga bueno tu pa ua ni matanga wenga wa ila to le o le fa ma madwina ma ila to fo ia va ai ia tangata le o lo ana I fa fo mo nga wenga fa vai temi a le leila le se le pui nga foi le ne mai le matanga wenga I o lo no I o le asao la ma tangata ia o fa fo ile me o lo ma na o ia misa ia le si va nga tele a le e fa pe e lu se fulu ia ali me mai te fa ia onga ia o le ola fa ile ia fa ia onga ia o fa te tele nai ia fa fitau o le to ngao o a fo yo lin te mai te fa ia onga le tato tuno ia ne wanga ia tue e a fo I garanga fa vai temi pena o tulanga mai le ona tilo ne ia le fionga minsta malana ni poti le fa tati ru mo ka peneta ma pa le mia tulanga mai o le tala noina ia ile li poti le mai ate ia e fua nga I fo ia le fatu winga sesi fo nga fo ina ia fatatia mai tatia nga le ia le porkalame le ni nga wenga fa vai temi le pola se dilo ile tele o le nga le porkalame o ia nei tu tono le tanto tu lo wa le si tu langa fo le o le tomo fai fo le tilo avatua na tangata ile o fai nga wenga le temi le nei e atu nga wenga ia fa vai temi nei lo le mele o lo ia o so an mai fa fo o so na o tangata ia o le ma o tama ia ai ali inta mai tai le o ia e fo ia li mata mai tai o le fanya onga ia wanga ia tu fa nga runga fa mai tin ia pi o le nau ta inga le na ia o le ta fi mai pe o nga runga fa pito nei ai fa nga I fa fo ia le vaenga le ele o fa nga runga le temi le tonu le tato tuno ia e so ami mai ia pe o le
pe o tūlanga le nā lea o te langona o lea le anga ia le fionga i minsta ia i lana li poti lea o le whatatia i luma o le pāne o luma o kabineta o minsta o kabineta ia ma le tamai te pāne ia i le se whinkao ne mtau i le kau whai fuangi pepa tatanoa e whaonga i le me pa e na mawhau o le teimi nei e ke whiwa ke whainga renga le umanko kongi lo ke le la iai e ka kere kia whai a onga ma leo e lai whia o le melo sawa i le socio whamongianga i se kemi le umau e le whape o le au e se ma le akungu o le a kui whafo singa vai kemi se mei se wha mama a venga mo ainga e le kaunia po le aku ngā venga ki iai e kaunia le mawhau le nganga langa aru tangata i whafo o le alawa kupu mai mea whakau waa whapengei. O le akau whai ngai pepa makau whai ia pasi ia mawhaila o ngā hana ia lea. O le mea e ngā nanga whio tangata i o e ke lelo ngā mawhau. A mina ko konge whai a o ngā whapea a waru ngā renga lea. E le mea ngā o lako koe sau koe whai a o ngā. A lewa uma ko kongi lau lau. Lewa uma ngā whai de lau whale. Lewa uma ngā whai de mea o wangua ngā tatano. Lenga ngā konga ngai mawhua ingo o tangata i whafo. E le whiwha pe whio e polonga i whafo. E whia maua ma le whisau swangi. Ia. Io e. O le aumanga o le tu. E le whape o le a o ko ngofo i le koe mai sa mo. Ngā rumenga wha vai kemi. Nonga winga. Ngā o singa kemi a pe ongo ma singa pe kausanga ki ku uaira kungu. E koe sawa le koe maua ronga rumenga. Alu ngā no mawhai ei o ngā whaakingo le akinga e o si tangata. Pe yo le mea ngā ka ke wha ngoa. O anga pe pa la koe whaifu. O le mea ia sau ia. A mai lunga le ora ka ko pa le mea o le sa vani ka ko le mele inge. Ia vai le vaenga le whaia ia le abakua ia. Si whawhawhinge le wa complain. Le sa whani whasianga whawhawhinge. A wape e anu le whaia onga. O le mene anu e si nā whawhawhinge. Le mene whainga anu. Ko le whangoa. O le fia mga whai ia si ngā whawhawhinge ko konginonga. Whaisonga whare. Whaisonga whare moko, whaisonga kāware. Ioi, nā o more awangoa. O le mea ngā langa kako oi whafu. O le o ngai ai ngai whafu. Koe fo i mai le kako akungu. E le whapela ako ama ako ia. O le mea ngā ki whangongoa ai. E la whala kipi moku lea mā ngaia. Ne wa ki ngā e sio kako ngu. Ai mese ke Melkoviki. E mau ki ngoa pe pawa le mea ngo whanongo ngei whapea tano. E le o sao me ia ngā mai sa me ia e le whapea o la vevea umaka ngaka ngā sia fui vaenga an laki fui mo la kou a kongu fui wa ngā fui lea a pasenge a koa ka ngaka lai oke lafa o la o mawhawhau o lea maua wha manuanga a lea tunu wha a vai keimi o le mta upule tal no ina lau whionga tapa a whasina. Ia, na o matamata i le whaataltal noanga lea e pe ia o la e pe ia sa o ia le whaiti o na i tangata ia e o mai nei ngā luenga whaavaitai. Pe a fua la i le te leo mea ia e tatipi ai umai fona se lauta la lava le mea le watoi le lima. Pe o le mea le whaiti o aina i tangata ia e o mai Samoa. Ia ina la se lauta la le toi le lima. A le fia ave se tu peisa mo pe a fai fo ila wa le te tilo atu na i si vaenga si o tangata fai tai to luam fana o le ala le fia ave se tu peisa mo i to luam fana ai le ro pe fa fia na fa so se lauta la le to mai le lima ia te au ia tan wai o nei vai tai miwa fe tawile malanga mai fo i male fa ma i o covid ia o tau le ai ni ngā luenga tele iloa i aipo e sa o fo i ia nei tangatai e ese ia whamatalanga sa whai le taimi o mai ai ia ese mea ia watutupu mai nei ia o le fo i la tatitilo e le o le alai fia whawhesili ai si vaenga sia i le tūlanga lea ia pe ala o le whawhitau sa moa wa sa tau ana whai le lei mai sa moa tūlanga ia malele fa maoni la ile tu langa o le o to fa fo ia tu ia tina le na ola nei le la o to fa fo ia tu sa moe i tu langa uma ia e ono a fa ina i fo ile por kala me mana ia ni sa unia ile HRPP
Wa te le tangata whaamania ina ma fia po kalame lea. Ia le ua tau wa ai atu ai tūlanga po kalame lea. Ia pe ia le ala ale toi wha taunu ina a. Pe ia atu unlai. Mai se wha inonga fesili nei i au sitari el po kalame le pe a whai ele lei. Ata noa wha pe a whai lau whionga ta pao wha sina te le fo. Ele lei ali sa no mai ata noa. O le mea ia. Ele ia ma se meo se. O la esa o le lei ama. O le mele tau tulituli atu. O mea me whai na fix. Me whai na to e fitutu na. Le ua mai di whaasea o nei tangata. Ia e sea na talanta o atu. O la esa o le ale whaasea. E le ia ma se e mana manama fwoi au stadia. A tonu fwoi e o iei fwoi ni whainga fwoi na le wa le whitaui ma le mea na mai nei tangata. Ia la e tulafono. La e me siri la e whanong nongo mai la i au stadia. A o watu le manatu. O watu le whaasea. O la e whaafunga mai. E le pine fwoi se tani lei mo lātou. Pau le mele tau tuli atu. Au ale misia le vangoa atanoa. Au ale misia. O mea ia, e ma whaina fix, ma whaina fitu nai. Au le vanoa le whaapea, o le a whai e tu la tau fia whina le. Ia, o la wanga ia manatu. E vai na mea o tau fia. Tāua le vanoa. Tāua le vanoa. Whaalu na tāupu. Ia alau i e whui tangata mai e sola auti ia tūlanga ne. Ia se i na sao. Ia e, a le mea lea whapea o le tāofi o finale o tūlanga ia pe e te manatu teita. Ia, ta ilo ia, sa teita ana ia manatu tō tasi la vāo ia. Au le tāofia le manoa. Ia e whi sasi, e whi lape, e whi metupu mai. Ia, le laiva ia awala e peinto e whatu tonu. A le manoa le leine mo tātou tangata. Mai whawai teini. Ia, ma nei e whitutu nai. A o mai lātou ia. Bale mo sina fata usanga se avela no isi ai awar ta fia ma nei ole fenga solo ele tunu bawa tude e la tualesi a como ela kulesi sa uma nguia ia la kulesi de manguia ia tu eta fai ia per tu langana ta no te vai atu leo fa solo il tatu tem ba tu foi tu never po sa mo po feo ia de fa tanga i la fionga po feo foi ia tu fa maulo fionga ia o anime fa uma mai a te lo fatu o te noano o finale o telefona o le anu le maa vinga titi sa le fai mutalo le maa e ono fitu tu la ono no foi a telefona ina ngalo ke anu le maa titi sa ya no fatu no fionga te vai atu ia o tu never po sa mo o feo ia ilo e fa mo metato telefona ia tato to filo ile le solua pe atu sa ia ona te loe mamau le skido mal me loe papa awai e usa mo fa mole atano e o le faftaya tal fai o le fiafi ya o ye se o le se masol salonga e ono la matia ai o le saunga le mu o sui komsina e ton o jo au pa au mo itino le ata o le tawa fa masanga ma papa li i Mona Lisa ketitiai ona e mana tua foi a telefona lea ua whamania i le sua ina nei o leo e lua se fulu foi leo le matanga ben o leo ia i masal salonga ia la tu te a wai foi le fata wina ia o le fata wina ia o le ngao singa ia o le fata wina ma le tufa ina o le aisa sorry o le ala lo masalo mia la le ono la matia i o le saunga le mu o ofisa maulunga i o le matanga ruenga o leo le fiama ia au pa au longo i tino le ia taua le taua whamasanga papali i Mona Lisa ketitiai ia ona o le whaapea o lo ieini la fonga fo ia i la tau o lo sueina o lo te iai ia leo na o sueina ia i la tau nei e tolu aua e le ngata ua maua la lesi le to lua se fulu lea au whaapopo foi la i ma lesi to lima rongo inga lima ia leo ia ua sueina ia lena saunoa ia le suma foi au pa au o lo fa au mo pe le suenga le matanga luenga ma
e ono toe whaapopo ia le whai numera le nei. Ia o susuenga la leo lo whatau nu. Lea lau fesili mia ai nei loa. Le saunga le mo o taitai o le matanga wenga. Taru mai le susuenga le nei. Ia o le o tātou I loa la vai I mataupu whape nei. Ia tunu e whafo. E tele a ia lo ia leo. Fo ile le e lamatia lo lātou soi fua. Pe awa pe o I lātou ia e o lo whainga wenga I vaenga ia whaia suenga. Ai mise lava la o I lātou fo iana ia tōtolu. O le sunga ia au pa au. Sunga ia le a tau le taua. Ia ma le sunga fo ia pari. Ia o I lātou wapi o lātou wa ia leo lo tau la mua I le vai o le matanga wenga le teimile nei. Ia a o whātalitani e fo I lele se komisina o le matanga wenga. Ia a whapena o lātou le na mātua ia le suenga le nei. Le ua le 2.5. O long o ngā te iai nisi o leo. Lona winga. Ia ua fisili ni ai fo I lale sama le mo o taitai o le matanga wenga. Pat o lena sao noa ia le sunga ia awa pa au longo I tino. E le ia se vaenga e wapole iai walato I loa le lei. Ia le whawhita uli le nā. O le ono la matio lo lato saunga le mo. Ai ua a ngā I a lato ia mo le puipuinga I lato. Ia mai ua ngā I fo I le vaenga lea. Sua ina le matanga wenga. Ma tangata whai ngā wenga. Ona o le vau na whaalongo I tala sala tua. A le la ua maua nei la le avanoa. E sua ina I loa ia leo le matanga wenga. Leo ia o loo a fia mai ia I me whapene. Lea la ua mana o loa nato e sue. Ia mau sao noa fo'i ia le a tau le taua. Ia o wai lava le leo e maua ma wha nia lana sori tūna whono I le awhianga I totonu o waina au po whasaina nei. Ia o le amo lia I le tūna whono mai whaasara ina foi e le tūna whono. Ia mana ia foi e le vaenga le na head on ia le ua mite e taitai leo ia. Ia le vaenga lea, ua ke longa le vaenga lea, foi le te lea le whailonga fasili. Pe ina e taitai o le matanga luenga. Ia lea ua tautino a, ia taitai nei o le matanga luenga. Le tofa ia, le sunga ia au pa au longo I tino, le ia tau le taua a whamasanga, pa pali I Mona Lisa Ketiti ai. O le a tūna lena a matua ia le suenga le nei. Ia ma o le a lato wola vai whaia I se I mai alele. O ai lava la o le a maua mai. Ia o le a whaasada. Ia ma whai ei lisi fuanga. Foi le matanga ruenga. A le tau mawhainga tele ale nei. Tau mawhai ina ia tineia ese. Ia le whaafita au li lea. O le wha o ngā ina o whala au mawai la au whaasaina. E le ngata o le atunu. Ia ai whaapena foi ni nai leo ia o loo a fia ai le mata o pul nei a telefon mai no o le la wa mane te la ta mo le ta wanu ngal ta to fa so le po longo vinga na a fai fa maunia lu fu lima le ata tanoa ia longo vinga o le fasili o ai lang ki di vai ai lang ki di vai longo vinga na a fa pe lu fu lima ia ai kai se fulu de kiriva kai se fulu ia kai se fulu ia kiriva ma le lufu lima le ola e sa ai e che pisa fo o tala fia le fa fungato le maftanga il moto sa movi ngole tu nei I sini Australia fa pe fini sila ma Amerika ma so se mela va o ye member ia po e fo ye fia moto sa movi ngole tu o se tala fia o lewa maua ma tau tala le ma sanga fai o I pe atu fo ina le ka fainaka le sole na finale na walu foi o faru no wa tala le sa fai le to ina le o finale o Casiano le lotu ia o malo le lotu ia tu le se tasi foi o finale sui aro ia foi fa pela tala ia o malo tala to ina le fai mai ia atato a wal poli langa ia o lowa maua oto ele maua mato
ia te milani o tola ia maua o leo leo ia lua suma lima ia leo maua o tau ia o te pole na na me la tu na maua ia le na na maua lufu lima wa o mo au le te ia fi sari atu leo ia to lufu lima matangata ia maua ma to le ia masina o sari atu ia ai se ona ole I ole a whano noa tele, o lato pui ala sanga le mu le tunu mainga, I meo la au whasaina. Ia leo maua mai lato, ia whawhetai atu lava ia pāu, nongo tino, whapea fo ia pāli I Mona Lisa, le a tau a whinale a whamasanga. O tau lava o hero, e peia whinale tangata I le fefe, le fefe whaile mea tonu. Ia, tautonu a lufu lima lope o le vai aso o fia o fa lima e lope o atu se lau ia vai lopo family kiri vai ia a mo aku no lope ke mo aku la ku no ka mala po ala no ia so ia io te do o le fa no ngo tuna no malu le tunu ia bi ele lo fa mo le tua ia o tato le mo covid le to le sim sa mo ia le tato mo le isa le si mele ta noa leo te whanongo atu I si whamatalanga, se te alongona whanongoa, e se vai I whamatalanga mai. Ia, o le aisa, o lewa na isa mon aisa. O lewa na isa mon aisa. E o vai ten mele HVP, se le aisa. Ana le tu lai atu ane fast, e le maua le aisa. O whapea. Se koe sa wale whamakaranga. Whamai, anga le aku ane fast, e le maua le aisa. Whak le ai, le nasi se le whafonga anga le moto sa movi inga le tua. Anga le aku ale fast. E le maua le eista. E na maua le eista, na maua le fast. Nongo winga. E le ima whapea ngā aku le fast su e le eista. Le ngā aku leo su e le eista. Su e mai. E le maua le HPP. Ngā maua le vanga le ia member. Pe ngā maua tangata ia le fast. Mene le, se so ia to te fast e le atu nuu. Fai sao le tala. Teimi tu lai mai le HPP. E le ea sesi o te whaalongo atu o mau mai le eisa. E a mau awhi nale ia e de se teimi nei o tu lai mai le fast. Mua maua le eisa. E maua mai le eisa. Na maua mai le eisa I le alo le whonga whetalai. Le alo le whonga whetalai. Le ena maua mai le eisa. Ia whaatasi foi mai si memba ia o le awhi nale o le kapeneta. Ia e mo I lava. E au tua o lato tua maota. Le ena maua mai le eisa. Ia, o le tūnanga na le whiwha maruna matui. E le whapea na o le whāsu e mena eisa, e le ai. Na o leo. O leo na o. Ia mera lawa tupu mai. Ia, le wakau I lesi. Ia lawa e mai fōreaka. E sfuru lima tangata ia na mo mai. Ia lawa e motu whaapopo mai isi. Ia o whaapopo ma leo. Ia ka whia whaalongo a kua e whaapopo mai ia au suki vinga le o maununga. Ia, e o atu e lawa tatanoa. O le talana e fina le whaasa o toi. O le si mea e fia whaamanu matu tanoa. O le talana le whapea mai e se ko ke e whainga maro. Ko ke e whainga maro. Ioe, le ku ui e whainga maro. So ia ko ke e whainga maro. Mo le si le fia ma maro le tunu. E leo ke e le whainga maro. O le a watu whautuanga le whainga maro. O le ke e, o le mea le whainga maro o le karia ingo whautuanga. E le kalia mai e whainga maro whaukuanga, o nenga kar ke. E le ke e mele whaiaku, o le baku whaukuanga. A whaino le kalia inga mai, la laki ke enga mai e whaukuanga. So ia ko ke whaase inga le lau whaafonga. So ia minu upu? Hai, e minu upu whaingo fie. O mele whainga ka kangai, o le kau whavalea. Menga kar kau whavalea. Ia, le lau whaiak nei. E le whaapeo ke e sesi le whainga maro. O lea e vaku whaukuanga, a vaku whaukuanga. O a me e vaku, oi ave lako, a vaku whaukuanga. A vaku la whaukuanga e lako ke le kalia inga, longo winga, laua ke e mai whaukuanga. O le upulanga e kaunga whaasao, o lai ke e mai whaukuanga, ai a vaku whaukuanga e kalia, ia vi ia le li. Pea talana ata tanoa, e ua ki ngā kele lau mawhau, lai me ko ke e whinga maro, o le whinga maro waru. Se le aise se o ke e le whainga maro, o le waku whaukuanga, o le whainga maro, e le karia inga ni whaukuanga. Ia, tala tuna ta tanoa whaasa o koe ngā ringa. Ia, maro lama na whaatai,
o te langona ia foi tulanga ia o fitala no ia i le vaenga le o foi le o le AVC foi le o sa ore le level 1 le ua ia nei ia na foi le tato tulu ia o te langona ia o le tulanga lava le ua ia si on sai me lava se o te le la vaenga le e te lena le vaenga lea foi le fia anga i se whamtaranga. Ia o lewa tatalaina nei ia sa o le level 1 nane wai e tātou. E a foi o le ua wa le se tau finga foi le finga malang o le tau fia o finga malanga fa va malo va le ma va la pa se vanga na ua iai se fa ma ninga ka peneta lua le tau si o puipuinga fa soifua malo loina ke miuma o fulu mama ia lima fa ngata i fonga tu ma le nofo va i nofo ana faitele le tala o potonga i no fanga faitele ai mata i tupere pui ngā lautele mo le whamai. Le tala o le whewai o tamaiti lalo ifo le se fulu lua tausanga i no fanga faitele. Le tala wa o ngā uma mata longa i ai inga wa uma o na whaatulanga e le la sanga mua. Le tala o whemalanga inga i le sami ma le lau ele i teimi whaatulanga ina ma sani yaso uma o le vai yaso e au fiai ma le aso sa. Le tatala o ta elenga i le sami ma vai tafe i aso uma o le vai aso a e fato a tatala i le te fulua i le awauli i le aso sa. Le tapu o ta alonga fai tupe se i vanga nai bingo ma i le aso mafua i le aso tonai ma i le ono i le tae au i le se fulu tasi i le po ma le casino ma i le aso mafua i le aso tonai i teimi whaatulunga ina i le rasanga mua. Ma company ma pisi ni si tumaoti le stala o fale ava ma fale kalapu ma ile aso mafua ile aso tonai ile ono ile taiao ile se fululua ile po le stala o le whaatawino le ava malosi ma ile aso mafua ile aso tonai i no foanga ma fale oloa whaatula afnoina ma ile ono ile taiao ile se fululua ile po le stala o papia ma fale tani malo ma ile aso mafua ile aso tonai mai leono i le tae ao le se fululua i le po. Mo na o malo e alala i whalitari malo, ma e whaatangainga ia le aso sa. Le tatala o isi whaafiefianga i whalitari malo. E tatala whale ainga mo tau mawhitanga po eat-in, ma le aveina po takeaways, mai le aso mafua i le aso tona i leono i le tae ao i le se fulu i le po. Le tatala o marketi fale o loa la eiti supermarketi ma isi pisi nisi uma. Le tatala ina o fale o loa marketi supermarketi ma isi uma marketi o anga iei le atunu ma i le aso mafua i le aso tonai ma i le ono i le tae ao i le se fulu i le po. Le tatala o fale i ama le marketi au fua fa ele le anga ma i le aso mafua i le aso tonai i le ono i le tae ao i le valu i le po. Mo le aso sa e tatala maketi o ia maisi maketi uma mai le wha i le tae au i le iwa i le tae au. Supermarketi ma whale oloa la eiti pampensini ma whale tarawai private e tatala i le se fulu lua i le aoli i le se fulu i le po. E tatala whale einga mo tau mawhitanga ma i le se fulu lua i le aoli. Wa whaatanga tangata lau tele o na tau mawhai whale tani malo i aso sa mai le se fulu lua i le aoli se fulu i le po. E tapu ona whaatau le ava malosi se i vanga nai malo o lo api whaletani malo. Le tatana o le whaatau savani o loa e le taulanga ma mga ala a e tapu mo tamaiti e lalo ifo le se fulu ono to sanga le mātutua ma e ao o na tausisia uma polo inga whale soifua malo lo ina. Le tatana o au unanga mo whale mai mo na o i latu unanga e ngase e toa tasi le tausi mai le ngase mai tapulaa i lena o le to'olua e mawhai o na asiasi sa ngase i so se teimi.
le whaamalusia o tuinga mo i lātou e le i whaia lava ni tui pui pui o COVID se fuluiva o i lātou e le i mae atui e au fiai maalo ma whanau e i le vāo le se fululua ma le se fuluvalu tau sanga. Le amata whaatio ino lo o tuinga mo alo ma whanau i le vāo le 5 ma le se fulutasi tau sanga le mātutua pe a tau mai ia le vaila au mo tomeiti. Le amata whaamaluino nei suinga a mata mai lea i le soreile na te nei se fulutasi o Februari i le tulai ono i le fiafi. E whaatu mawina pea isi a ia ingo polo ingo whanawelawe tupu whaafua sei na mua i tuu i nātu. Ia o na isi na o tulanga fo i o lo iai ia le sasa o le COVID le level 1. Ia rewa whaamalu sia nei tu tonu o le tātou wa tunu ia tālu sia. Ia whapenara mo na tūmau i pea. Ia mai na la tātou le toe whaalongolongo fo i pea whaafonga iai. Ia i nisi fo i o tūlanga pe asitia. Ai whato asitia lawa tore a fo. Ia ma ainu ia pea te iwa toe tūla i mai nisi e angai mai. Ia ma atoe au mai fo i ra COVID tonu le tātou tunu. Te roa le tūlanga na atatanoa te sā. Ia, e whai mai mata wasenga. Ia, peila o le whamatalanga na po le sāsana komiti i le atunu lau tele. Ia, e whawhea ia le kabineta. Wa e pe ese pe fōringa mai pe ese tu la fono le atunu lau tele. Le atunu lau tele. Ese tu la fono. Ese tu la fono le masa in sāwhanga tua ia tangata whina le atu whina le lesa tu la fono. Ia pautania mai tātou atunu i Samoa. Ia a mese a tātou i nei. Ia onsai asasi mai tātou i Samoa. Whinau tātou le miutonu. Le mawhainga o laku. Nanga ne le mawhainga o laku. Le au ke mana manama kula fongo. Ia au kau sono mua ia kākou kako o. Paini whamatalanga e o in whain kako aku. Le ai. Pio le mena o sa whaafi ai. Ia le mautonu. Ma le sao tātou me ia tātou te tatanoa ai. Ia mane sao i foi le fua e matu i foi fautuanga tātou mālo. Me la lea, ia e le fua pito tasi foi lea mata upu. Ia e fai foi tātou mālo o Samoa. Ia au tātou foi le nei. Ia mese lava lātou ia le fai mai le sunga ia fono i moana pele sa au maula moe. E sao lava tala la a le isi vale ma ne wha masino atu e le pure nuu. Ia na eva ai le pua lea na ai. O le ale lanu al pua. Ai fai mai tala le vale. E lanu moana. O le mela le. O tata tu la fono le nei. O le lanu pae pae. Au lanu moana. Ia tatu tau mawhai. Tatu tau mawhai. Vina le tau mai tonu. Ma malu asi i mea tātou atunu. E ma malu lava ia whai ngā whaavae. Ia maise lava me le leimo sa mo atua. Pe a tātou ngā lue whatasi. Ia e awale e se tu la fono e mai. Ia e se tu la fono e sa wawali e isi. Ia le tu whano noa nawa nā tanoa. Ia ne teni. Ia e le nganga maulunga e fia tatanoa pea. Ia fua le vaai. Fua le marosi. Ia fua le maitau. E le whaioma ia. E le oma aso le li i mo tātou mawhtanga tatanoa. Tonu ia tele tāpenanga wa oman saunia e lau whionga wa pori whaafonga anga le malu le tunu. E moli atua le nganga whaaftai. Ma lori ngā lue, ma lori tau wiwi. E ma lori whori tau tua whamaoni se tātou atunu. O lo tātou whiangai nei mo le tau au tele o tala tau whaase. Ia lo a ngai tātou atunu i le tele o le whamaulunga. Ia ma le lama. Ia ma le mesea mele o le fatu o whamatalanga se. Ia o lo whapena o na lamatia e foi a nganga o mamaru le tunu o nofo i fafo. Tele neu me whamatalanga. Ia ma whaaleanga e foi mamaru le tunu. O na tele lava le mai nei o whamatalanga se. Mera lea tanoa e mole atua le whaaftai tele lava se mamanu o lo whai oe ma kristala i to tono se o tātou atunu. Ia no whapena tātou tatanoa sao atu. Wa te tani tonu a tatanoa. O halava ni mea lava e mai sao lava mai lunga, e sau sao lava ia o tau ia, lo ia o tau pisinisi pa atu stala. Au le tele atu stala leo te vava aieta ita ia, o te moni mautoa ia. Ele umia ngai ko kongo le wharawai fe au, vea kuro kalfiku, osa mo le whafu mo le whasipepa, o tatou tala fau mai sa mo.
Nga umaro le ko yo ko ko na ma pes yo. O mena le tu ele va mai ya. O na le to tong ya to na tangata me ni tana mai samo. Ele umila na fe wa idea pe la kapi e ke fa mai ke mi o kala fo ke wa lu ko e kala ma fa maka ya fa fo ngal tatu atu no tala yo fa tu fa ta si tatu po kala me samo nei ya fa fo mai ya alu no matala ya au lo fo ya o tu stala fa mo moina le ngata ilea uma na listala ina sa moa ia fa pena no o tu ia fa matalanga ia na sa lo ka kola e kiriva sa o mai da mela lea tatu o fa fonga ia o tatu tu stala ata no tele o nei fa matalanga e ese ma fa matalanga e vatu fa tele o fa no o pisa sa mo ina fanua sia o fa no o tu vivesila tu o ina fanua a o tātou whafo, ola, le nga sau ni kala fau, o whangua, ia, le o tātou, a ese nā mea, le uwha meito ina ia whenari a Cherry, uso, ia, mai o pepa nga awe roki kiai, o le koe a ngā pepa, pe o tūlanga na a tonu a longa toi o le tūlanga, o malama le atunu, la tātou a ngai ni mea fau, le mai aso lea te tanoa, ia tala lea e moli atua le ngā whiwhia mna ngā whaafitai, ia sau no me sau no ngā whaahiu, ia mafai ua le mai u se 5 minuta tatu programa ni po faftai lava ia faftai atu le fongo hoi lau fionga to le foi le tula o le fiafi ia na pau sa matu famtalanga ia e famalu atu foi se ngā ruenga foi a fale a wau le tula o le fiafi ia tasi foi atu sa le whafonga mai foi le tātou tunu i le neitu po e via pea le tua i lona lofa mnuranga le maua pele apa no tātou te whilo iai ia i le fiafi o lea so sā ma lea so sā ia i le ngata foi lea o le taia o lea so lua le taia o lea so lulu ma le taia o lea so whareile tātou proklame masani ele nā o le marifo mai Samoa New Zealand ma Australia ia le ngata foi le neo le tātou proklame le ne foi tūna o le fiafi o le moto vi inga o le tua ia e whaftai atu mo le mo fonga mai le tātou atunu ma lore ona sai ma le lava ia a o whanga solo fo i le tātou por kalame i le netu la o le fiafi ia tau lava ina lofangia e le atua ia le tono pia i fo i le nai tua le larolangi i Australia ia o New Zealand ia e le ngata i leo o Amerika ia mafia lava so stafo le atunu o lo e maua mai ai le tātou whaasalalonga whapena e foi ma lau whaafonga foi i le kofa mo ma le one test ma le o ma le iwa whaatesti ma le tolu mo le atu le whaafutai ma le whaamalo i le tātou maafutanga i le netu la o le fiafu ia lau fionga to le fo ma lau sunga e nuu le netu po ia malo le on sai whaafutai foi le ngā lue i le tātou ngā kuenga ia arofangia le tua ia mau se marulonga to file mo i le netu ana whaita au i lona alofa ma lona anga lei ala tātou toi wheta pai foi ia i le tae au le aso lua ia wale tātou proklame o le marefo mai Samoa ma Australia ia ai mo le whaafunga anga le tātou tunu i Samoa o New Zealand ma Australia ma Amerika mai si vaenga o le langi ia ma nuia lava ia toi teimi o le nei fiafi ai whaasoifua ia soifua ia tanoa soifua ia toi lua sifulu minute o na tāle o le itu la e sifulu i sini Australia ia na ua whamawai mai le fionga i le alipule o le tātou kou whamo valvalu te simali o iwa wha te simali tolu sa fo i mai le tātou po kalame i le neia fiafi tole foa i tu atu le awa noa i te whaafitai atu ai le tau au tusi ia ono o whai wina fo i leo le tātou po kalame o tu neva fo i le fiafi ia usu ma tu whawhine ia ke rison tātou mawhtanga tamā me tina mātua mwhai tātou whaatasi i lunga le YouTube ia whapea foi apia fōringa ia na nganga maurunga mana nganga whaafitai lava ia whaafitai tele lava i tustusinga ia leo moni mai tolo whaanga mo a tatanoa te sa ia e na tua tanoa mana mai foi ia le aso tai au ia whai tau lea i o tolo whaanga mtunang whapena ia whapena foi nisi o whamawai mai nisi ia le nganga na tātou pokalame whaftai whamaruru atu foi ia le sunga ia Iosefa o mua ia o aua le anu ia fua ia manatu ia mese foi ia ina ia tu whawhine ia ta whaai atu iai whina le ia aua le tātou ai e whapena laman tātou whitu whaai ia uma foi tātou pokalame ia tātou o lai lea au whina ma ia tele lesi o tātou ai tasi
tātou wasenga fo ia, ia manatu ia tātou, o ia vai atu loa peo tau whaalelei, ma tātou wasenga whina le ia, ma momo le lota tole fo i le stangata marosi fo i tole fo, na ngai awa ma nau te le tātou mawhtanga, ia asese mai fo i kōmeni e lesi, ia wat popole, i whapena lava ia tātou wōlunga le tupulanga malama, tātou uma lava, ia, e whamanuia lava le tua ia te utop, whaftai fo i mo le tātou mawhtanga, i le umano fia mano whaftai le tua, au vai atu tō tusi mai, ma nei o tō mawhauwhaunga, lo ia o tau le oa e whai enfisosoani le tātou maua ma moli atu le tātou pokalame, wafo le manuia o tātou atunu, e mese tātou whainga malo, te mai tai palimia ia fia me, tātou umalawe a inga te mai tai palimia, palimia a tātou wolo nunga le tūlanga whapeneo whautuanga, ia o ne vai e whautua tātou tai, e alo whangia fo i le atua, ia le whiunga tai sili atu le epa, ia papastui, ia o momoonga nā le matu wasenga, ia te oe ta mā, ia lo whangia, o si tā i fua mai, o alawa o nalo o ala mai ai, ia whamonianga le atua, ia te oe, mawe toi maua lo mālosi, ia toi a wai atu ai, a wafo i o mna o mira wa tātou māroto, whātala lau whiunga, ia a mesi fui tūlanga o ane manuia o Samoa, o mai whafu, ma Samoa nei, ia manuia lava no foi nā i New Zealand man lewa i aso, i le tala nā tō le fua, ia matu autostusi, whaftai lava e nu mo le wanoa. Ia mahalo, whaftai, mo le foi whaftai tele, i le autostusi le apia fōlinga, ia whaftai fo i mo le langolango ina o tātou po kalame, nes foi whafunga mai le atunu o le mwhaintustusi mai, au lo tāpua i malangolango mai, ia vi ia le atua whaftai tau langolango ma le tau tāpua inga, manuia tele tiu te mawhaiva o nei vai aso le maro le atunu. Hoi fo i mafuta mai tono whalwhenga ruenga nei taimi whamani atu le atua i ngā ruenga whai o le nei fo i fiafi, nei fo i fiafi. Ia anga lei le atua i tapua inga tina matamai, matatua i lawa ma maota, e mai se fo i nei whanau ia o onga le aso atai au, maaritia pia i le alofa o le atua. Manuia whai ngā malolonga nei po le mamalo le atunu, tātou toi wheiroa i pokalame o le maleifua mai Samoa i le asolua i le tula lima pe apure alofa le atua i momori atu i ailo soifua ma so mātou wola ia ai wha soifua ia Samoa mai le maota Samoa vi ingo le atua i sini au Sitalia. Hola
Thank you.